Whawhero ia tu le ngang whiwhi tele le tununu nei tai au whauwha ma lord whanau, tātu iei le tai au le aso lua, le aso sfurfitu o setema lua awhi lua sfuru ma le wha, i ia le tua ilo nanga le lei, ma le amatalia fo i nei o le tautua al siufonga le lau mua Wellingtone. Alo mai lor, tātu sainu ngā lotu, taita ia, sunga il whawhingainga, Reverend Lino Maiava Maasangala, mai le ekalesia le auso ke wisiano, nai lo hat. Ia usa mai lor whafonga. Ia o te whātalo whātu I lo malei fua mai Sāmoa I nei tai au. Pāwhtai le lo whao le tua o mwhaiona tai mai lo tau soi fua ma so mātou wala I le nei as whau. Ia langa le tua o no nanga lei ma lo nā lofa. Pai e ona maua fo I le nei awa noa tātou te paisang ngā whātasi ai le nei tai au. Patalo fat fo ile pai o le ufangalo na tutofi le tua ile fat faita wanga male fat faita wanga ia ile lo fa male anga le 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 tua I tute mo fai wa wala winai ba wa so to malos ia wa le fo lo tatu le at fat ile fo ina ile tatu to tau shi to mo to malao malon so fo mo ia Pāwhtai le anga le leo le tua o mwhaiona tai mai nau tau so fua ma so mātou wola. Tātou o mea ai le lea so fau. Mātou fo I whawhtai I o se tātou utino o ai mei se fo I o wangātu se au mangaru wenga o le nei asa. Ia marutia lo tau saonga le mu, pui ma leo lo tau wola le nei asa se au mangaru wenga. A mua mai a tātou tātou I atu le tua I le nei tai au. Tātou stala. E tōro mātou tamai. Mātou whawhitai ala walo walofa malo wanga le lei o mātou waudia le nei as fau ma le manu. Whawhitai le ola ma le malosi o lo I so mai. Whawhitai le ea o lo mātou mana baina le aso ma le aso. E mātou tu ina atu le mātou saunginga I le nei tai ao ma si o mātou utino. Pāga le nei mai lau Io che so I vari anni. E infatti non manuia le uno o le amate non lo swaffa Gesù. Amen. Tato tapo yaki il tuo il loro.
se mea manu oe whaafetai Yesu whaafetai lo ufaolae se mea manu oe whaafetai Yesu whaafetai whaafetai Yesu Ia o le tātou tusi whaitau mō le rei tai ao. Ia mō mai le tātou tusi whaitau mai le tusi luka lona mta upus fulmare ono. Luka lona mta upus fulmare ono. Ia o te fia whaitau wina le fwai upus fulu. E whai ma whamarosi mō le tātou le me tai ao. O le whamaoni le mea titi. E whamaoni fo i oira i mea tele. O le ami o le tonu i le mea titi. Ami o le tonu fo i oira i mea tele. Pai ule o whiwhiria mai le nei mata upu atoa. E whai ma whamarosi mo tātou o tā pena fo i mo tiute ma whai mo le nei aso. Tala whaakata oto na whaia Yesu. E ia whawhangu ai manatu o lona au soo. E ia manui ai fuafuanga ma whaamoe moenga i le wala wina. Ai au te paritono foi wa tāla whea ngai mea mo e Sāmoa i le nei tai au. I o le whamaoni e mei titi. Whamaoni fo i oia i me tele. O le mtai maana au auna. O le pulea ngā ruenga. Ma e whai ngā ruenga. O mala au le matai. Ma ua whai atu. I e nā vati le me ngā rueina mo le aso ma le aso. La le mea o wharongo ia na te oe le sa vantu iai me te pūlea. Ma ia whaia whale lei. O lea o wharongo le tanga. Te leo whaia ma le whamaoni le ngā ruenga na tui nātu ia te oe te whaia. A wā o te le ma whai o na e toe whai ma au ngai pule. O puia le matai i le na vati ai lea na te pulea. O ole popole. O ole atu vale de noto. O manatu foi o ia ole a pate o ia e tona matai. E ora fai foi lea ole au na lona noto. O se a e se mea o te foia. O wa lea ole a pate ina o ole. Wow, te le whaatino ina le ngā ruenga me whamau. Mo i loa fōi. Lea o le a whaia. Ma o se tala le manuia lea o le a hapatu i le a iwa. Mai o na ami lea e le matai i nā tō na avatu i ai lea la tō te nganua ina. Wa whai atu ia i le tasi. Ole tieni mea alo wani i wa e maua. E mai lea o ia ia te lea.
lau tu sunga o paita e sua o e se lang. Lea wau maua. Pai atu e a te a. Tangola i e le tusi lea mai lofo mai. Ma tusi e lima se fu. Pai atu lea o ia i le tas. Mai a oi. Ia na mea ana ia te oi. Pai mai o ia lau tu sunga o kovi o santo e se lang. Ia o tango foi lea o ia o matu rei le tusi. Ia matusi e valu se fu. Ai ale sa pule ile. No pule matai ma fa vivi. O fa vivi atu yo na fa longa. O fa vivi atu i me uma na ba ai ai. Tu langa leo i tatou. E mo mua fa vivi ai muli tuli. Ne ala o fa vivi atu. E mai ua vivi atu le li le au na lia le tonu. Awa ua na tonga fiti poto. Awa e siri le poto tangata o leo langa nei. I do la tu pulanga. I do tangata o le mala balamba. O te whai atu foi la ia te outou. O le mamone o le ani o le tonu. O outou whai ai wō ma outou. Ina ia la te utalia mai outou i whale e whababau. O whai atu lea. O nei tanga whapata oto Yesu. Sāmoa o lau whaponganga i le nei tae ao. O le whamaoni i le titi. E whamaoni foi o ia i le tele. Au e te manatu. Ua e pūrea se ngā ruenga na e sao whai a ia le aisau ngā ruenga e pa. Tu whau a le au whi ngā ruenga. Teimi e inu i ti ai, ma teimi e toto e ai, ma tā alo ai ai le whatino ina le ngā ruenga. Le arme wo, la oia. Nā na ho ai teimi e abe o ai whapo. To e whapo i mai e le whainga. Le a turi tātou. Pape ngā se la ngona i le tai au. O le a se ngā ruenga wa a mai e le tua tātou te ngā ruru e whaia malo whamao. E mori mai lo tauri. Nea lea nā lai o na whaia Yesu ne i tala whaata oto. Ma tu ngā tui a petelu Ioane ai mai se yuta lea le ia whalata i nei. Wai lo le Yesu. O tama whai māko whau umata mai. Ai le tapena i le tūlea i le ia mawhai o nā atari ai se te au. O lo au mai i le ia mawhai na whaia se ngā ruenga mai whamaoni. Le ali iti o se ngā ruenga wa watu i ati o e te ngalue ai. Ai mai whamaoni. E le taimi e muri. Mai ai le tau i mo oi. A o le taimi e whamanuia i ngai oi. E manuia oe, manuia lau whanau, manuia ro wainga, manuia re kare si oro e ngalue. Tai a pale tonu, turi oe, le aise tupe e maua. Le isi me o iei uri te ai oe ma le tōrua. O hanga nā re le soi puanga aisia, na ngara te manatua o hio o lo mautu ma le leile uma. E leo le fina ngalo leo le tua Sāmoa i le nei tai au. E whātau waa. Le wa ai ngā ruenga o e ngalue ai. Ai e whaia malo whamaoni. A wai ei le aso e tō whiai o e whai mapure. E whai ma supervisor o se ngā ruenga o e ngalue. Pape nā se manatu ma se la ngona i le leitai au. Nga i mawhai o na manuia whonga umarama. O tātou wanga atu ai i le aso ma le aso. E mai le lua ko nito mtau kusuma lua whai pueiba. O na whapea mai ai lea o ia ia tia. O ro unei a ro whatu noa e lava lea e te so soani a te oe. O wao le vai e wha ato ina ai i lo mana. O lea o tele ai lama lo fia. I le mita i lea wa o vai ai. I le ia tu mau i o lunga le mana o ke disu. O le alo vai. O le alo le taualo. Ai le taimi e whamaro si au ai le ngango le tua ia i tātou. Ina ia mawhaina na whesoa swani tuke ma whaiva ua mala au i rai.
mai mo le telu tau pe lima fai pe fitu ia tu ina atu ia te ia mea uma tau te popore ai wa lo manatu mai o ia ia te o tau i re aso ma le aso a fai o e popore la ngar wenga i le tai au tu le tua lo fa mo so sali le tua i fo wanga mo fa mo o il tina so no le fale i te pena le fanau a fai o e pole i le tai au fa mo le tua tu le tua i le manui o tu fai le negas ia so fua ma ia manui tato sta pasta ile tua lo mato to le upu lo mato fai to mina ia fa peo no se li wo ina yo mato ngona e fa tino lo mato fe au manga wenga o le legas yo le tua lo mato to de we fo ai mai le ia so fo e fa popo ya so lo mato boranga mato te au ngai manga ue fa tino yo mato te tono ai ngai mai se le ia to ia ile fa maoni ia mato talo matu ina tu me uma la vale a fa tino ina ile negas ia lo file bole so swali mai oilo mato tu ai fu fuanga o me mato fa ia ile negas ina ia fa peo na manuia me uma tu ina tu sio mato mutu nei la io le li ang le fu fuanga mo fa boe nga sio mato mutu ai mo se lava le poto mare atu mai le fatino ino tu te mo fai vai le fa maoni le i fa peo na mo se manuia o sio mato mutu alo famia la u fio le ne yaso o a si ta mo fai ta ma ti a pe i mato wi no mato man tu i le tai ao e o pu nga ti ai do le sami mo le fonga ele alo famia la u fio le i fa peo na mo e saunga le mo ia wa fo fuanga ma fa mo nga i tonu ai na no le tualo mato tamai ai o mato fa le tonu le aso ma le aso o mato fa to e se ila o fio alo fangia i mato fa mangalo ni mato se ma no mato fa le to o wala fo ya tu me uma ya te oe ile i fa pe ona manuia mato fu fuanga i le negas mato fa fo ya ile bi ina i la o ale le la o fio ile le o fisa fa sa la o mato fa nga ina i le tai ao ma le tai poi le poto male mai le fringar wenga ia wa fo le fatino no tutte le dias o wa le pa po anga si ma tu bilu pa mi la o fio tutte mo poi va wa bala o inai fo la vale di ina ya ti o no lo swa fo isu o ma tu mo le ma bala au tu amen. O le nā ua whaafonga le tātou watinu ui le sauni ngā lotu le nei tai au e mamori eile ngā whaaftai tele le sunga le whaafengainga Reverend Lilo Maiava Maasa Ngala e Kalesia Auso Kerisiano i nai mo le tātou sauni ngā lotu ia mesi o le upu folofolo le nei tai au e tō matau i nai fo i ngā luenga ma whai walo filima o le anga i eile tātou watinu ui le nei aso vi ia le atua lana upu folofola i alu ma le mana fo i le upu le nei aso ma lo tā pena ia manuia fo i fuafuanga ia ole afianga ia i nei aso whaamni atu le tua whaafetai tele lava. Luas fultasi minuto te enele July fitol si fonga nelo lau Wellingtone o le vi ingo le tua mo i le Kalesia le Peace Chapel o na whaanga solo i leo le tātou poklame le nei tai au tālo whalava. Leo te te leo a umea
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wa ma ku o tato pa bibia. O le a to pa le uri nei po. La ko ma va wa ko ko le tau kai e seno na. Ma o le a o pesea ku la o peselea. E ka ua o le lau lau si. O na po na mua. E mua le lau lau si ba. A uma so o pai mai si pesi. A uma so o pai mai si pesi. Le a la o ko mai moa i le ma ko lau lau si. Oleh tara tu Sāmoa tabi. Fai mai tabi pa. Umai na tato ala langa pia. Ile pa ko ka ko ka. Umai tato. Umai tato la.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso wharaile. Ata o le taia. Le polkalame o le ata le tai au le sifonga la mua ia nei foi taimi ia mai sifo le tai au fou tatou faaftai ia le lofa ma le anga le leo le tua ia o mafai foi ona tai mai le soifua la le leo le tatou tunu ia mai sifo o se ola lau fainga luenga se tulou ia awala fo le tatou maftanga ia mai se le tautua ina lo tau pa ia malo tau malu ia la mai le tautua ale sifonga la mua Wellington ile ala leo le tasi ona tesi ma le tasi famo ia fa pe foi mai moanga I lungo tatou penga tawai langi pe ona ye le tatou Facebook ma le tatou YouTube le nei tai au pa talo fatu ai le swafa manu malo le tatou ri fa ole Yesu Keriso le pa ia ma le malo le tatou tino malo se fo manu ia Sāmoa malo le langi ma o tatou yai le asolua le nei se fulu ma le fitu o le masina o setema o le tatou fo lango le lua afe lua se fulu ma le fa ia malo talofa talofa foi malo la le nei tai au ia malo fa talofa foi te le stasi tai le lofo le tua mwhaiona tātou I whiloai ia tatona foi o lo manuia o le uso a pe foi ia manuia le tātou tuno nei tai au fou malo lava le a malo si nei tai au ia oa mai ia manuia lava foi malo foi le ngalue malo foi tau le tātou tunu le son nafi ia le vai atu mania le oso e la nei tai au sa o le ia ia sini mai le si vai ngale ni mai a fel to ina ia le o no le tau fa uma me tau fa uma le ia to a ia le fa tai le le usin sila mai mo me le tunu fa pe fa fo mai le we sa ta no ia e malo ia nan fa na tu pe ele ia se o tatu le lo matu pe Pero le tal no me tunu to ina terminate ele to ina tai au ma ia ai malo vo le usun le tai au va ia tu le mana ia tu fa folta tu fi fa sala mana fo tau nafi ia timu voi ia le fo ia ma mana nga luenga le tua sa le timu nafi ia le fo ua sul la le tai au ia moni pisi fo le wala wa nga itanga te fenga luenga fa na fo ia onga pe ona failo atu pe o kale na fale o onga fu nga ainga ia le toi lua vai aso tu onga le vai aso lea ma vetele vave ma le vai aso nei ia al vai aso le tu onga e fu ia por kala me ainga ia por kala me fu ngene le tu no e ave tamai te tu ai o fenga luenga ia le uva velongo tu ai fa eu fu nga te pau no le vai aso ma le vai aso fo no mo fo le o le kwata ma na ia te ia fa pe ona o fela na te mai te fa man losi o ni sta mi te tu fa vai mai o le la uma fo ia tau sanga fa le o nga ia te uto ia wa le utatu ia se tema ai fa talo fa tu tatu o tunu o le tai au ia i swa fa pe o tatu o fa ola o Yesu Keriso fa talo fa tu ai ia isunga I fa fengainga o ona le tua fa la ngol tala lei ape fo ona fa talo fa tu I tai o kalesia ia me se fo I o le tatu o tunu lo tele I tono mauta malawa na I matua matu fa pe fo I mauta ngase o mauta o tangata matu le nei tai au ma lo ta puai ma lo talo wa ngai fo le tele o fa na fo I ma ainga nga luenga le nei tai au ia ai manatu ia ele o moi no fo I la to talo ia wa fo ia le ngai ma family nga fo nei aso
ia ina i whanau le a whengai mga ruenga. Ia me se foi, ia nai whanau le a tāpena foi a onga nei aso. O lunga foi le tātou pinga tawhailangi o mafuta mai ai, le tua tele mai mua mai ai, le tātou tautua. Ia nao na whaamanatu pea, ia i le tātou au whaafonga, le au mai mua mai, ia i lunga le Facebook, mo le tātou YouTube. Ia, share le tātou poklame le nei tai ao, ia maso umalawa foi le tautua si fonga lau mua. E mai mua ia o wainga, ia i nā tau o loo fia maua lava ni whaasara launga Sāmoa. Ia, share le tātou Facebook, subscribe, ia le YouTube, ali si fonga lau mua. Ia, ona vea lo leo o e mapaanga. Ia, ma e pele i le si fonga lau mua. Ia, mi tātou mafuta i le aso, ma le aso. E ala le tātou tautua. Ia, me se foi lunga le tātou app, whaafonga mai whai tua tele, le Sāmoa Capital Radio app. Ia, ma lola fo ngā lua le ni tai au. Whakasama le tātou poklame o le ata le tai au. Ia, mau e tātou le fia. Ia, o lunga foi le awala, whatalo whatu le awavita avale, a mesi lātou wanga i ngā luenga. Ia, nana whamanatu pēla usao ngale mou. Awai anga ia tu ngā luenga o le ni tai au. O toi 25 minuto na tāle o le tu lai valu. O le whawhiawhianga nei, ma le wai pesi a le kūkama. O na whanga solo i leo le tātou poklame o le ata le tai au. Tālofa lava. You're not
Ia tala falava usmel whafonga le tatu tala o le tau. Whamelo fisi o le vai tau le soe pena ia ina i timu fo ia mata mele po le po. Maua le aisa i le li a fase lau mita le pito i lunga le a wala le Rimu Taka Hill. E langi le leili tau tae ao. Na stofi ina i timu na matale na langi le leili tau tusa le malas Ferreili. O le sto nai. Ina i langi le leili tau le sto nai. O le vavai fo i munu tu, whanganui, Taranaki, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa e ina i timu i le asone nei. O nune e Marlborough Makapiti e wa ia le mate le lai nisi o taimi. O le malulu o le eo Taupo e to ese le tolu mtua malulu a to ese le tasi manua tu, to ese le lua i Marlborough, to ese le tasi Wairarapa. O le ea mawhanwhana lo ia i le mawalunga e sifurima. Au kilani e wha malu ne yaso mai nai timu. Mai le moto i saute e langi le lei kala i stete e iei fo i le malulu i o nuia i le lo e au fia i Queenstown to ese le tolu na fo i tele to ulu le eisa e au Dunedin mai no kako le wha pia fo i malulu fo le tau kala i stete to ese le tolu tasi olo iene le soni manu la tane iai o plene me to ese le lua. Le ea mawhanwhana o lo whamawina le motu i saute ono anga i lunga le sifurwha o leo te renga o leo turu ni aso. Ma tele ni ti munga le tele o vaenga le motu i matu nei. Wawa ia pia e au o leo tunu uru sifuriva le fua le vela lufu lima le ea mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e sifurwha minute te ele ono na le fiafi. E o soa ele la tai au sifurima minute te ele ono i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington mona nutua oi o lo ia le whaanga i lunga le sefuru tasi. Ea mawhanwhana o lo ia i le sefuru wha, sefuru lima, sefuru ono, sefuru valu le iwa i nui o mata. Tala o le tai mo le au whaangota pe le tai Wellington e le te o le iwa i le tai o nei. Sua le tai, toi lua sefuru tonu minute le whae le fiafi, toi pe le tai, toi wha minute le sefuru le pōna nei. O pori rua, sua le tai la tai le iwa i le tai au nei, pe le tai, toi sifuru iwa minute le tolu i le au auli. I ona toi sua leo le tai le iwa nā nei le po, tala nao le tau ma le tala o le tai. O i lawa e lafola na tupe le yaso, fa malo le anga le lei, tasi tala ni usila, maua lau tupe Australia e valu iwa sene, o le tala Amerika e ono sifuru sene. Tasi tala ni usila, maua lau tala fiti e tala todu tasi sene, o le tupe Sāmoa le o tala lima iwa sene i le asone nei, tasi tala ni usila, pa angatonga e tala a tasi, tesi mo le todu tasi pa angatonga. A la fola o tupe Sāmoa e tala lima iwa sene le o e tupe Sāmoa le so, faftai lava. Lo e whamrianga wa soifua ma sa whanau tātou imeri masani lawanana a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu ia tele lavo tō wa soifua o le aso sifurfitu nei o le masino se tema whamri atu le atua ia te utou ia matoi whaopopo nisi tau sanga se tele fo i pele malosi ia warwhianga ia i whi au mga luenga. Ai o le tusi whai tau mō mai lea le tusi e feso o lona mata upu mua a lona whai upu e se fulu e feso mua a lona whai upu e se fulu. Ina ia na whaaupopoina ia ke riso i le sauninga i le whaatoanga o tausanga o i lato umalava o i le langi a toa ma i lato o i le lalolangi. Ina ia na whaaupopoina ia ke riso i le sauninga i le whaatoanga o tausanga o i lato umalava o i le langi a toa ma i lato o i le lalolangi. Manuia tero tau a soifua le pesen nei moto. Fa
tala fala fa smel fa fonga o tala mena tupu la langi ni ya se utatu o dia le aso se furu mo le fitu o se tema o le aso nel tu sanga e tasi fitu val fitu na se ni ai fa vai le constitution por fa vai o malo tele o America e tu tono no le o Philadelphia o le sol tu sanga te siva te sfa na tula i mai ai tanga te sua fa ya Andrew Fisher e vea ma pale mia le malo Australia o le fa tonu ai le na ven pale mia o le sol tu sanga te siva lua fa na fa vai na ile kalesia le o fa ngoi na Presbyterian ta ula le Church of Central Africa Presbyterian o le aso nei tu sanga te siva li mafitu na ofia tu ai le tunu o Malaysia i te tonu ia po lalo le fa malu o malo o fatasi ele tu sanga ho te siva fitu fa le aso nei na ofia tu ai le tunu o Bangladesh o Grenada ma Guinea Bissau i lalo fo il malo po fa malu o malo o fatasi o le aso nei tu sanga te siva valu tonu na pale mai elta mai tai o Vanessa Williams o ia le urua i tamai tai i riuli tu lo o avea ma Miss America ia po te tau sala la le leo America o le aso nei tu sanga e tasi iwa i watasi na ofia tuai le atunu o Estonia Korea i Matu, Korea i Saute o Latvia, Lithuania, Marshall Islands, Micronesia i lalo fo il fa malo o fatasi e ni usila i le aso nei o le aso nei na fa lea ngai nai e le whainga malo le leipa e a le whaasalanga le tau le whaasalanga pe le whaasale le oti na sawo i lava ia na ngā lava whaasalanga le tono ni usila o le sala i le oti ia e pale mai lo le whainga malo le leipa le tau sanga te siva tonu lima ia le tau mawhai lo le ave ese ia le lana ave ese ai le so le tau sanga te siva whaatasi e te uto e pale mai whainga malo le national tau sanga te siva lima sfulu o na latu te mwhai fwere to e whai sala leo pa sala leo sala leo ti ea o na o lo le tau sanga te siva o na tasi ea o na fufuru me mai so lo le sala leo ti mai tu la fono ni usina i le to iai ai wesuia i le solo ato le whare pui pui le lavu tato i lo ni usina i le to iai wha sananga leo sala leo ti ai pio le aso le tau sanga te siva whaatasi o le whainga malo o le neipa la tua vesea mai tono tu la fono al malo ni usila. O tato tala nato e mau al whapoponga il te masani whaftai. Malo whaftai o leo to e fitu minuti o na tale o le tu lai. Valu tala valu na whafonga li tatu tala mai Sāmoa. E mesi o telefonu ni si fonga la mua e Wellington. Ia, te whamala watu nei taimi. Mana e fo inai tala e to e manatua ai ma to e manatua i le... E mesi ni usila. Tfue. Pio le tasiva tolu lima le mai tatu talo mena tupu. Ia le ntau whai ele whainga malo le leipa nā vai taimi. Ia ave ese le whasalango le oti tonu New Zealand e te otu e tula i mai ea le national le tasiva ni masifulu. Ia tu e tau whai tu e whaofi. Tu e mai tonu. Ia o le tasiva tolu lima tau whai e. Alo ia lo le le sol tau sanga tasiva whaatasi. Ia whaatasi. Ia tu e sau tonu national tasiva ni masifulu nā tu e tau whai tu e whaolaola. Tasiva ono tasi ilo i le na le to ia ilo le awa o mal taimi nei le. Le usila le sia tunu le umala malama o le to pongsa. Ya usinu wala lang ya la fai level sala le uti. Ya mo. Tanga tem tua malo si le mana mi le uti ya pangale ya ono sana so dinga tu la fon. Ya. Ya wala nga tau na le uti. Ya le lai o le fai tu lang ni ta tu Pacifica le to ye sala. Ya. Sa. Ya ma ta tu tu spaia. Ya sa. Ma fa ke siano. Moni le ya. Malo la vale uspo le to no minuto le valu telefon tal valu. Ya. Ya le mai tau ina le malulu o le tele vai ngoni usila. Ya le pe manel ma fan na. Ni ta ya. Io ma ta toni polua. Ya o va inga ia o le swing o le la ia fo le tatu anga ia tu le fai tau fai ngol tau sanga. Ya le la tatu fi ngai fo i le temi fo le fai tatu o fu e ngata fa ni tatu pe tau. Ale mo le sile fie fo ni so swing o tatu temi. Ya. Sui le samu le muri o le masina nei. Mo. Ya le sa nei le sa e fa le sa muli le sa lima le so lu fulu si te va tout kalena ni te wa sa si le so lu fulu viva ia lu fulu viva le sa muli ya na su yel tatu te mi le vaso la le sa le to kila i lu mal tatu wati
Tātou whātasi lo le mo Sāmoa. Te mene ila mo Sāmoa ya tātou. Sala a ki luma le la amata na anga i tātou to inga te mi foi le tuaina au. Tuaina po. Tuaina po umile fiafi. Umile fiafi. Tu sa lefa pe te le se fei le pau al te mina. Ia e te le te mi o ta fau. Ia fe tau ia le momoia. Ia i lo mle ala muao. Va venau e whenga luenga. Ai umile fiafi ia. Suinga na le la tātou anga i uti ai. O suinga foi nai wha le fiafi e la whenga luenga. La tau ia usu le tolu, fa, lima le vaveau. I le fiafi e suinga na la va venau e whenga luenga. Na le winga lau tala. Ia mtau le la va venau le whenga luenga. E wai tu la to le la va no fo ilunga tu sa le ma sani tino le mele i te mine. Ya mo la to fie va ve fiala le tau. Fie la to le tau le. Ma se na mi tu tau si. Ola umile fie vai. Asta mai te mi mo ai tu lo to fa to ya le lunga. Ola puao. Sa. E pe fie la to la unga lu e pe te ve tu ista te bi fie fa i number sal. E pe ala na misal na fie no en for pengar ele e lo fie lo la for mo ya na le o te family tana tana o vanu fa talo fa tu tatu pa ngai o fa fe lo mai fa talo fa mai le cha ya se lo fia o fa talo fa mai ma e tal tal no mai ya o na lo e fie le cha ya o na lo e mata mai tua pi se vai nga fu le o na e fa tu o talo fa tu ya no i mo psua ma lo la ma fa mai ya fa tu ya fenga we sila me se fo il fa tu ya terisa ene ya fa talo fo su fa fenga nga fa pele tu ave ya o le fa tu matoka na au matoka ma lor so fu la le ni cha yao patalo fa ile sunga ya puao le ota ma lor so fu fa fu ina tani elu patalo fu sunga ata yoane ya me fo ya le sunga Aaron Sila ya o ke le mete se fo pesamino ma lo fa tai ya mafta mai sunga Allen Solomon ma lo Allen mo ni fo inga luengo ne yaso patalo fu sunga Saulu fa ya me fo sunga ula lia le manua Kevin Swaka ma lo fa tai fa tasimai sunga ya kolelio lo mafuta mai au kilani isai ma lo lava fatai fili malo o kalangolango manuia nga luenga ne yaso mta faunga nga luenga sunga aveau na ama aveau malo aveau tamalei ifaltu ya lupe mai na Brisbane ma lo fatai sini we e pati fatai mafta mai ma fo Eric e fa befo e le sunga malesi va ya flenga mai fale peti nansen talo fatu ya masunga aninga sio repena ya ma lo lava fa after tele lava le mafta mai la ta tu fa fianga nei mai le ofpese ale matangi mai sai ya ona fa solo tu ele ta tu programa ne ta ya tu 2 minute ta ri tu la valu
Soifo mau malange mare pa i o lo tātua te nomalang whaafonga i le dei whai aso fau le whaopopongo tala fau mai Sāmoa ma nisio o tala i meo lo te tupuai. Watu i nātu se tālu sanga mai le whailau tusi o le kāpeneta ma le ofiso le pānemia le fionga ngā whili tō mai mano shem leo e nisio vaenga tā ua le tāpenatu le atunu tali ngā mālo i whontanga te tai mālo le tau pulenga le masina fau. Ina ia tau se sia le tūlanga le tūma mai le taulanga, ina ia ngā lurue whaatasei le atunu atoa, e le whao ngā ina o ka lone la pisi, e la fo iei la pisi so se teimi, e me se lava i te mea mālolo ai pe tā whawhau ai fo i mawhaia tau maftanga, ina ia amata tu lava i le teimi le nei, se i o lava ina mai ale tari ngā mālo. Wa whapena fo ina tānu sa ngātu i vaenga patino, e uru whale mai ei mālo i le atunu e pe o le wafu i matautu, male malai wa alele whaavao mālo i whaleolo, male wafu i sa lolonga whapena fo i muli whanua. O i lātou umau pisi nisi ma whale einga wa mānu mālo i tau wafonga, lātou te kuka i nā i tau mawha mō le whontanga, wa tānu sanga le fionga anga whiri, a mawhai o nau lātou leto e whaonga ina vaenga o le plastics, o se moni mau le leile le fina wina pe Sāmoa, o pui pui ngō swinga o ngongo le tau i whontanga o lo whaatau teia pe le lolangi, pe a mai ta wina i tai o malo le a whaatasi mai nei whontanga, o lo whaatino i nei Sāmoa fō lingo ana upo lo fina winai, le a lava mata opo, o lo tele i ei whaatalo noanga, a malo umo le lolangi, wa te talo fo i le fionga anga fili i a fio anga i pe o mata utu, whaleolo masata puala ma fio anga i lata atu i ai, ia tautua nata i fautausi, e le ngata ina ia whaatu mawina pere mata ngō while mai moanga, a mā lo uso fono le a fio mai, a ia pui pui a fo i se tasi o i lato mai le sa tia ia tai whau, i se teimi e sa wawali be tau whetuli e fo i whaamalo stino. Ua tula i atu ma le nganga fia tele le whaanapo putonga, o le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e lango malo si le aso wha apitoa wha i lunga ino le lanolangi, e wha ata awai nai le te te atu lea i le pule le soi fua. O se tasio pine wha ama wola le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, lo lato tu wha atasi ma le lanolangi o pongi le aso tā ua, e le matana peola na leine telefoni lua se furma le whai tu la i le fitu aso le vai aso. Mo so se tasi mana o mia se feso soani pe ua mawhatia foi, e wala awe e whaasoa ona mawhatianga, ina ia ngā ioi le whaanapo pitonga, e la veai le soifua le ua wala au, ina ia le taunu watu le taunu ungo le whaanoa noanga e le ngato le pule le soifua, au nisia a fianga tau ina mawhau, e me se lava le tupao ti namata maitai, ma whana witi. O le pule le soifua o lo whaatu mawina pe le atu noo ona whaamaumanga lea ngai pe i lunga, o loo mafuri lava le tupulanga tala vau. O le amatanga o le maasina nei na ripotia e foi, se tasi foi o tala vau ali i le motu i upolu, wa pule foi le soifua. O wala au i le telefoni po le leina o le ola, ane tau manga moe popua ngā tia, mai le tausanga lua afe lua sa fulmale lua o mai le tausanga te nei lua afe lua sa fulmale tolu, wa si isi atu lunga le foi numero whaamawina i le se fulu a nga i le se fulmale lua pasene, le tele atu o wala au, e mana o mia le fesoa swani. Au ia wala au na whaamawina i le to manga moe popua ngā tia, e mai i le tupulanga talavau se fulmale wala tausanga, a nga iatu i le tolu se fulmale lima tausanga le mātutua. O le tele o ia mawhitianga, e a fua mai ia a fianga le mawhauwhau, i wāwha leo ngā lii, o wāwha leo wō, pe manatu fo i watu la fo ino lātou la ngona, i le sio manga lava tau le ainga. Whai loilo visa silio le whaalapu tonga, le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e wha wau matu maupea le fesoa swani le to manga, mō so se tasi mana o mia le fesoa swani, ia wala au i lana numera telefoni sa loto, i so se teimi o mawhatianga. O se tasi o whaafita li po o se luita wa wha te tele ina lona tula i mai i le atu no, i le mauai pēr lea o le whala au whaasaina o le aisa, ma ua wha mawina le whaasolo atu lea a fianga,
a ngai whana wā o ngā po whana witi. O le whai unga le vai aso te nei, na tau fia mai fo i nisi se to tolo, i leo so whai ngā leo i lea fio ango loto pā. O le to tolo i la tauia, o lo au fia i masitama i tai. I leo so whai ngā na au mai ai leo se pepa o lo i ai te tonu le aisa, pa ta sei ma paipa e whaonga ina i ai le whala au wha saina, mai wai lalo neo le waa ai ngā leo i la tau nei e to tolo. E tali ai la solu se fulmale lima e tutu la i e lumo le wha amasinonga, e tali i o la tau mō lianga. O le wala au ngole mata au pol tama i ta i tu si solo tau ta ue i a papali e sia fekel, wa toe sui e fo ilana tau sanga e tau wala atu ilana loia, wa mana o e toe i oe le mō lianga na ia te e na taluai, o le fasio tangata wha moe moe ina, e le wala au ngata luai o le mata au pua papali i, na ia i oe ina i mō lianga e lua o le fasio tangata pa i valea, ma le umia lea o ni au penga matau tia, a e te i le mōlianga le fasio tangata wha moe moe ina. Pei ta i o le toe wala au ngola na mata aupu le vai aso nei, wa ia toe talo sangai, e fia manao e i oe le mōlianga na ia te ena. Wa tui nā tua i loa le whamase no le tolu vai aso i le lo ia papali, e ne ia toe whaia i se whetu na inga i le tusi le o talo sanga tuai papali i le whamase nonga. Pea na sila fia le mata aupu le tamai ta i tusi solo tau ta ua ia papali i se whekau, e leo toe pose lilo le sila fia i le atunu. Lena maliwe la na wopolo fesa, o se tina e fitu se fulvalto sanga o le matua le soifua. Le lava wa silia i le 5 masina taluan tula i mai lea wha alavelave, o lo whaanga solupea, tau le manga o lea mata aupu. O tala ia mai Sāmoa le ne yaso, e tu mau pea le pui nga saunga le mua lo tātou matai lo tu soifua maseola, wha soifuia. Talo lava i le nei hoi vaenga o telefou mai i Wellington. Ua talia le lei le vasenga o pule a onga, se whaai unga le malo e whaau popo i nai le taimi, e whaau ngā i nai le suenga ua suyai i suenga o le whaitautusi ma le numera, mo le tuspasi o le NCEA. O lea ua tu watu se i o i le whaai unga o le lua afe luas funu le fitu, e whaamuta ai o na sue i a tawa ma teine a onga, i suenga whaunei mo le tustusi ma le whaitautusi a to ai ma le numera, e tusa o whaau popo i a le lua tausanga i le taimi na mua ai fua i nai. O suenga nei o standards ua suia ai le whaitautusi, tusi ma le matematika, le e whaia online i whasota inga wha teknolosi, mai o loo tele ina le manuia ai le tau mawhai o alo mawhanaua onga. Sa whailo mai le asosia whaia aonga, e mana omia e ta maiti e sue i nei suenga, ina ia pasi i le tūlanga ma le māulunga o ta maiti ua uma le aonga le intermediate. Ai o le tūlanga moni o loo iai, o le tele o ta maiti a aonga nei, e o atu i aonga māulunga, e le i o olo lātou malamalama i la lea tūlanga. Whaali ai le pele stene le asosio pule aonga o aonga māulunga, e tā ua tele le wala lea ua whaia mō ta maiti, ona ua mauti noa e matua te le lava le whaafi tauli mō le to tele o lātou i suenga ia e whaia online. O se whaalapo toka ua tu whaatasia iai le aua ta mamai matata SS e au fiai fo mai mai lātou e whaapitoa i le saonga le mui lunga o ala te tele. Ua lātou tā pena ina se tusi ua tau au atu i le pālemia ma le minsta o awala o whela au inga. E whautua inai, le toe sila totoa e le fuafuanga, e si itia le maua lunga o le sao e o aita amale i lunga o nisi o awala te tele o le tunuu. O ila ua na tusia le tusi o le lii e ngo ea Dave Cliff o le whaatonu leo le whalapo tonga i ta ua o le Global Road Safety Partnership ma le li profesa soa whaia Simon Kinham o le University of Canterbury
Sa vea mua o ia mo fau au tu, ile matanga luenga whela ua inga po le Ministry of Transport. Whaalia mai Kingham, ile Paul Kalame o le Midday Report, ale wales whaasa lawa New Zealand. Ono nau le minister whela ua inga ia Simeon Brown, e si tia le sawa whaatapula aina o ta'wale I lunga o wala. Ai, o le tele o la awata mamai ma tangata sue I mata upu tau le saonga le mu, ua la tau whaalia mai, e le o se mea le lei lea fuafuanga ale li I minister. O le polenga tele o lo iai la tau nei, ona o le ono toa tele ai ma wha au pōpoina, le au wha inga o tangata e maali liu ini wha ala belave tau tawale I le lumanai. O lo wano ia mai o viso le tau se isi vaenga fau o winga wha le tonu ma le malu lua le tau o le ahaafi ai motu uma e lua o New Zealand I le so. O au kilani o la pate iai ave tawale ina ia wha ai tete I lunga o le ala awala ona o timunga a toma matangi malu losi ia mai ono motu si ai ma le tise I lea fo I vaenga o le tunuu. O le ailonga o nā whaina au kilani I au o savili malosi mai sauti sifo ato ai ma timunga mamafa mai le auli o le so. E le ngata I lea ai o le ailonga foi o na malu lu. Whailo mai le li ofisa o Louis Ferris o le ofisa o le wa ai tau le Med Service o ia winga malu lu o le tau o le a timu ai mamatangi ia nisi vaenga o le motu I mātui le so. Ua whautua ina mai ai le pulenga o ala te tele I ave ta'wale ina ia whaai tete I lunga o le ala lau papa I le taulanga o Aukilani ona o matangi malolosi e o a matatu I le iwa I le tae nei a ngai I le iwa I le poa nā nei. O loo walo ia mai le o atu o ia matangi I le se lauma o na tupu kilomita le sawa I le itu la I taimi e tō whaata utau mai ai e amata I leo auli, ma wha solo atuai I leo fiafia nā nei. O le lau mua fo I Wellington ne o lo walo ia mai tūlanga malu lu o le aiai le tau le nei aso, o na o savili mai saute, ato ai ma timunga mamafa I nisi fo I taimi o le so. Ua wha ma maluina fo I le taimi nei la bata inga, mo le kiona e palasi I lunga o le te tele, e au fiai le awala I le vao nei pia ma tau po o le ala tele numela 5, ai mai se o le awala I le awala numela tasi I le Dursted Road. Whape nā fo I le tele o awala I le motu I saute. O lo whautua ina ai awe ta'wale, ina ia whai ma sila I le wata inga I tūsai o le tūlanga o awala te tele I lunga o le upenga o fisota inga le pulenga o awala le waka kotahi a o whenga iai ma ia winga whaale tonu o le tau I le nei aso. Ua whanga solo whaatalonoanga I le vāo le pulenga ma le au whainga luenga a le au ngā pito te le I le tono o Taranaki e winga I fuafuanga e whaaititi ailana au whainga luenga ma tā whia I nisi o Polkalame o loo hao au inai. O le aunga le nei o ma tātā SSE o le Western Institute of Technology I Taranaki sa whailo mai ilona whaatonu ia Olivia Hall o se vaenga o le nei fuafuanga e au fia ai le tāpunia leo nisi o Paul Kalame, ai whaititia la whai o tamaitia onga e talia I nisi o Paul Kalame o loo hawa o ina. Whaalia Hall o talanoanga o wha ngā solo nei, o loo fia mauai e le pulenga I a manatu malangona o le au whainga luenga a o le iwhaia se whai unga tūmau e tūsai o le nei ma tā upu. O le asos fulwha Oktober e wha muta ai wha talanoanga nei e pei ona whai ai I la lea onga. Tō tasi le tangata na maliu ina ua wheto ai se loli la au ma se tamaita amale le ala tele o le Motu Tere Highway e lata I Nelson I le tai ao le songo fua nafi. Sa umi se taimi o tāpuni ai le vaenga o le ala tele a o whaia ngā luenga a leo leo. A o le I tupu mai le whaalawelawe sa tula I mai wha mau maunga le mitanga luenga o whela ua inga I le au wha inga se lau valus furmole iwa o e ua whana o le soifua ona o whaalawelawe tau ta'wale I le tonu o New Zealand I le nei tausanga lua hawhe luas furumale wha. Whaalia e whapea o se a wha inga pa ulea pe a wha atusa I nai tausanga ua mawai atu nei.
Malanga Peletania le vai aso nei le tai o le partia le Labour ya Chris Hipkins i le wha moe whailo i ai mo tai o le whainga mā lo fau lea o tu lai mai nei le Labour i le tonu o Peletania. Whaali mai wha peo se awanoa le lea mo Hipkins talanoa i nai fuafuanga mo le lumana ai o le Labour a New Zealand i le wama tai o isi whainga mā lo i se vaenga o ana tāpenanga mo le pālo te tele so i nei a New Zealand. O le malanga le nei a Chris Hipkins o lo whaatupe i le vaenga tupe whaanganga mo le taitai o le tua ngai mai o le a whaatasi ai o le i ma o le a mwhai o nei a whaatasi ai i le fondo tele wha le tusanga le partia le Labour a Peletania e whaia le ai o Liverpool o whainga maasani le Parliament o New Zealand i lalo o le vainga o le fonga fitalai e mawhai o o i le se lau limas furuafe tā la i le nofo inga tāsi i le tau o ni malanga wha le vāo mālo a le teitai o le tuangai e te tongi e le mālo e au fia i walele atoa mawhale tari mālo. O le tausanga a sau ruafe luas furulima o le ato e whaiaini malanga wha le vāo mālo mai le malai walele o le ai o Hamilton i le Waikato. O le teimi mumua lea o le ato e whaiaini malanga wha le vāo mālo mai Hamilton anga i atu i Australia talu mai le se fulu tolu tausanga ua mawai. O le company walele le Jetstar ua wha moe e amata na malanga wha atulanga ina i le vāo Hamilton ma le malai walele i Sydney wha pe ai ma le malai walele o le Gold Coast i le masina o Uni o le lua afe luas hulu ma le lima. E le ngata ai Hamilton ai o le awha pe foi o na amatai i le lava teimi ma se au nanga fau o le Jetstar i le vāle o le malai walele i Dunedin ma le Gold Coast i Australia. I Amerika, ua tau fia ai nei e le FBI si tangata mai Hawaii ua masalomia i se tau mawhainga e tangata valeina le leo Donald Trump. O se ripoti le Reuters na ta'wai, o le tangata ua tau fia nei e ngoa ia Ryan Wesley Routh. Limas furuwaru tu sanga o le soifua e whapena pue leo ina ua mori mawina ia ni wafana na whapapa i whafuane o le malaita polo a Donald Trump i le ai o Palm Beach i Florida i le sa. Oro saonga le mule le Donald Trump e le ia whaina i le tau mwhainga ai sa wawe na tau fi ai leo na nao le FBI ia le li le nei o Ryan Wesley Routh e whapea na waia i whawhane o le malaita polo a o taalo ai i Donald Trump. O le asas fultoro iulai le ana manua ai Donald Trump i se purufana i se isi fo i tau mwhainga e wha umalona soifua i Pennsylvania. I Tālonga, ua talia e le pelestene o le whalapoktonga o Tālonga mālo le tau pulenga. Ia se ofa ale mālo Australia e whai tau 4 miliona tāla. E wheso swani ai i le ai o Glasgow i se kotilani i lana taringa mālo mo Tālonga le Commonwealth i le lua afe luas furuma le ono. E pei ona sila fia o Tālonga nei a le tau pulenga, sa tuu e tali malo ai le setete o Victoria i Australia. Pei ta ina to e wha maamuru i la tau i le tausanga taluai, ona wha pea o tau ngā tātele i a tāpenanga mō i a Tālonga. I la kapi o fiti ma ia pani o le asa i dia le siampini o le tāminsanga la kapi o le ipo o le Pasifika i le whai unga o le vai aso nei. O le Tālonga e whaia le i le ai o Osaka i Japani ai o le amumua i le malailava le tasi le stona i asau nei le Tālonga le manu Sāmoa ma le aeto a Amerika e sue ai le tūla tolu ma le tūlanga whā. E au le whai unga le nao le nei wha o poponga o telefau. O le nau whafonga tātou a tino i le tātou tala mai Sāmoa, ia mai se whapoponga mo mua tātou talafou, le nei tai au, ia pe ona tāpenina le whionga lau ano ati lau, ia mai se o tātou tala, ia mai Sāmoa pe ona tuina mai le sunga tā se salam. Sam, tula iwa le tau nei, ia ona toi whafonga le tātou talafou, tala mai Sāmoa. Luas 4 minute te nei le valu,
Nei whana wa onga, manuia lava onga le awhenga i mautou le nei aso. Moni. Pe yo le valo ia le ofisa o le vai tau ia le suinga fo yo le tau. Ia mo le silfia le tatu tunu. Ia ne yo na mata itu ane ia na i vaenga ia o le valo ia le malulu o le tau ma le suia inga o le tau. Me se lava nei tatu matua tau si au ane i malulu ina la tau pe malili. Ale ma ne vai atu le yaso le woso e la. Le si tu ava pe e sauri talo le tau e timu le aso. O le aso a toa i tala anga o le aso. A mata ma le sfulu le po tau le sfulu le ispo. E le lan fa timu on po le mo la mane tai o le ia le mata la. Mana ia. Ia tau le fo fuanga sa le fatau ina nafi ona o le timunga. Ia malolo wa le tau nafi. Ia ai fatau nu ne aso le mana la. Ia sa ma lo la vale uso ia nai fa fianga se filo e vai foi lus fu 10 minutos o te el valu tau tuan ni mo si fonga la mo Wellington e mo si fia ila to uma lava me le fia nga matatu fu ia i to ia le pata e il fa si langa ta u le mo auto e il tata ofisa ia mai el fa fianga me si tau tu ia fa fonga lo le ia i mal fa lo lava tai ia ole fatalo fatu sunga videamu to le foa fa befo sunga testiva ia me fatu epi merina ma lo la aftai mafta mai ya le ulus fu 2 minute te nei le valu fa fia fianga nei ia munisi ona nga fia fa lau loa
E tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le tangata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta ilima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta itasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le my cash alo ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalaga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Whaasila silanga, mātou te whatulo watu i lau whaafonga tāpua i Sāmoa, mai lava i o nao se i o naiu. A ole nei whaasila silanga e whaautu tonu i tama whanau, paolo mangafa maululunga e maluaile nei nuu o matatufu i loto whanga. Le paia lava lea i le hawhifio le usoli i malala maota, le mamalu le whaale whaame sa le panga whaapea le ituala. Ua mātou tauli maina nei le tusi ua tau au mai le tamapule o le mtanga luenga i Sāmoa. Lana fionga ia pātele tāni elu tau ili, le ti akono ia sālesa whale whatu, le laulau a whono ma le ekalesia katoliko si o tātou nuu o matatufu. O le autu tonu le nei whaatala ula mai, o sina fisosoani i tau seleni mō le ngā luenga. Le malu tau puai si o tātou ekalesia katoliko, wa amatalia ina neilo na fausia ina. Ioe, o le ala lea, se i o tau wawhifio, susu, mamaliu mai, se i o tātou soala upule po feo iai saufi na ngalo. Ma o le awhaia le tātou whaatasinga, i le aso toana i nei i aso luas fulutasi o setema, i le hall o St. Patrick Primary School i Kilperni, i le tūlai se fulutasi i tolu sefulu i le tae au. Tuatusi, 5 Rongotai Road, Kilperni, Wellington. E te talo pea i lo tātou mataisili i lo nā lofa whaawau i lo o tau soifua masomato wola. Ina ia tātou whiailoa i fia i le aso. Whaaftai lava o lii mawhailaunga o sia tātou nu. Molosi la fia atili, whaafsto tai mai le telefoni lea. O luatasi, o valuiva. Tasi, luatasi, valutasi. O luatasi, o valuiva, tasi, luatasi, valutasi. Whaaftai lava. Malo aftai lewa a whatonu lava le tu lai valu. Ia manuia o ngā whanau ni na yaso. Ia mai se fo i la tōlo o whimalanga i lunga le awala. Ia mo i lava fo i o lewa o soa ele la. Ia o lo mase se pea mai se lava malang mamau. Amna tut per saonga le mu. E wele malu lua le ea le na watu nei tātou telefo i si tuani usila. Ia. To e se le tonu, to e se lua, to e se tasi. Ia o le fua tiki rina o le Celsius le whaonga le tūlangi nea tātou. Ia. Ia mo se le fia fo e na inisi o tu visiti le whaonga ina o le to e se. Ia pe o le fua fo le e tūlonga tonu le o. Ia. O nā alu le i tūanga vale le tasi lua e o ngal fia se lau afe. Ia alu le i tū tau matau, ia to e se tasi, to e se lua, to e se tonu. Ia o le o vai le tele pusa isa le iei nei. Le fridge, ese mai le freezer. E tele a o le malulu le o le tasi, o le lua, o le tonu. E vai le malulu le, e malulu a tu tau na lo pusa isa. Sa. E o le swinga na le o iei. E se mai la le furisa le fasa mo tato. Ia na o tu ale to ese lus fulu, to ese fulu valu, to ese fulu lima malulu. Mo.
tua malulu o le tau. O le taimi foi la nei le fa ai sauri uli. Tau foi lo nga tatu ale wala. Io e te vai atu uli uli tau le wala le lo isa la kava. Ia fu le fenga malanga ua. Le misi le aso ma so fu ma ngo le tele. Ta vale lave there. Io e fa na tu fa malo tu fu tele o ta vale. O le isi tu o le mai tau ina le tupu tele o le ava no foi le fatali le se ne ta vale. Fa mana tu fu ta tu wale ava no ma na il fa so ta i le office. E fa le au ngalo te mi atu ula vano di start o no le ili te tonunga le pe ona mai fa momo. O tu ai le ono va yaso fa ta le start mo le sene. Ona o tolo mo le si tu o le mo fu le vano. Wa pe le to tongi lo le sene fa nei. Te ule manuia. To e mo fu la vano tasi. O mo le vano na ia to tong fo lo tupe. Ha le la vano ma o le fefe. O le si tu ma na ia fa mana tu ila to fa le sene. Le finga taia na e whedua i le ista avale. Ai whai le ista avale lau lai sen, suenga lau lai sen. E tawana wai le ta avale le la whai lau lai sen, e te whedua i le ta avale na. O le ta avale la na te tawana e alu whai lau lai sen. Toi le lope tau lau tal tasi ai. Sa. E awa pelo te whedua i le ta avale le i le vai aso maso. Ai o le aso lau lai sen, tasi se a mea lau ta avale so o alue. Su elo lai sen. Su elo lai sen. Ia o te le loa so le tele o ki mo isi. Mana ia whaonga ta avale le whaonga pia wheo le lei. Ta avale na te alu su elo lai sen. Mana ia whamunatu. Ia le na. Ia maninga foi whainga malanga, o ila foi la malanga i le nei aso i se atunu foi, i whainga malanga i ngā luenga, ia po asia singa i ami Sāmoa. Ia, le langa ia tuwi tātou le, o ia so pisi foi, mali masina pisi foi, si tātou atunu. Ia malanga ia tu loto tamaiti. Malanga ia loto tamaiti, ma ua le whaia mi foi lungon waalele, le mai tau atu le ufa asala, ia le li sia li le na malanga mai pef, ia le malanga le Jetstar, le tausangan tēni. Ia le ua lau mai le ungolon whaamasinonga. Na te toi tongina ia le sua u atoa le waalele le toi foi. Toi foi ona o ia. Ona o ia. Ia no a mia foi atu whai lungon waalele. Sa se vai mai mauna tupe. Ia sa. O lunga yo le waalele le ai, ma se alo whanga se isi mwhain whai ai. Moi. E whai lo se tala le manuia po ani winga whalia. E lea ia se me whai ai. Alo na, e wha ulu malanga le la o. Ia le whatali mai leo le tununa e lokal tangata. O mai a. O le vai asona te nei no whai tau i se tala. E tonu o Pali, Indonesia. O le solo te te ela ave taxi zāwhai. O le sia wuri tala vau mai peritani o tūrisi. Wo tama fo le fia mali, wo il solo te te e ma. Ia, la mai tau mai leo. Lokai no mala urina to lua. To e fa fa. Na o ta fa. Tu sa le na o ta fa. O mo me o a me tu pulanga wo sa ta o mai fo i. E ula e popore pe fa le kia. Ya o se la uri o fia mali na ma fu no. O no solo te ave taxi. Yo si matotong. Ai le pen tu o ta fa la wala. Ya, na mata. Ya se vai lá. E mo fo fia mali ya. Ya la maua leo loka, toi fa fo ile umalta faunga. Fa asa na toi o ma Indonesia. Ya se vai lá. Almela le se au ale oso se me yo so se o malo vale me. Tupulanga. Ya na. Ya o ta fa po fia tunu e. O fa itete le. Almela ma na ya le o lota mai ti o I me fa pe. Ma na ya le tala no yo matua. Ya le na. No foi la lo. Ya pe anta to mai le o langa ja mo. Sa ni lo tamala al por teine. O le pona o upu o apo inga. Pe vol te mila sa utanga te New Zealand. Tau tua nā ma o le tato wa inga. To anga le lotu tama le lei ya le so iso lumana. E vaila le tangi le tangata le na sa ngō. Le ngalo o tō. La ualu. Tusi mai sai so tō se e vai em to ofu. Lu a vai so i nei. Iwa so e. Iwa so e o foi nunga Facebook mo poloka o mara inga le Sāmoa. Se o poloka ina ai tatu ai ngala I Sāmoa. Pe fa pe o le sa fa yo folfolanga. O le sa fa ingo matai o ya folfolanga I Sāmoa. Ia le ala wa e sau. Ia na o poloka ina fua a o le ya se me la fo. Ia tal no ia I mai fa ia e fa ngatale ne tunu e tongi pedi. O le swinga na o le olanga o le swoi mena tau nei roa I Sāmoa.
ese ainga Ia. ya la ni usila o wala fa tata le viu vale meza a mai fata fao a mai no ni fata fao mala malo le olanga ni fa persone toi fo ino za mo persone sa ola le o va o tu i te festa tonga fa ale te fa mo ya ni usila ni tata la usul mali Au te no ya tangata to te tangata wo mai so. Wa mai la to a inga fa na we fa ta fa. ya Mana onga fa na we mai va ai le olanga nei. Po ai. Te fo ro Sāmoa. Au tu fa ya le mele fai. No mana tu be mo ini fa mai video to le va nga la isa la ini usila. Video tu se fa na talo fa ai bo. a mai tangata na fiu le vale mai Sāmoa mai fata fao ma se sila le olanga nei Mo. na ia ilo ai le o ani upu ti mai na fai o ia i momori o le mala vale le tsau New Zealand Ya ti ma ya tamale lei. Ya ma fa nga le le va no New Zealand. Ya ma o te fer wa. Ma ya lo fa mal tatu ainga. Ya va ila talu anta no mo New Zealand na. Lafo. lafo ia tulu esea Tinga. Ya na sa wa le fa se fa na se tu lo fa fong mele tu no. Ya na. Lafo. Na de wan ne sa longa ya tala. Ya le o fa na fo se tu fa fong mele tu. Ya la fa wa nga le sa o ya pidi. Na ma ya ofer nga we nga le ne ya. vini mai fa tala mai poani fa tuanga man Na mana ya. na fai lo toi po Sāmoa e malanga mai New Zealand Na te leo tau sanga vai o ani fa tuanga na va te o e mana tua o ai foi na tua na fo tuanga tolu van di manu fatas tato tal noa ya o te mi vena sa uta ite Ohani o Yohani wa no ma si Ohani fa tuanga ko e mani na tu sale ya tau ta la voa na va mai ta malelei toanga le lotu ma lofa mai le ainga ai tu sai o mal tem le ngalo lo to ma fo fo le ta vai et foi le jo ta ainga fa ma vai ta sa te lo fa pena ma to te le fa fo ma ele ngalo to upu no fa ya tu ma tem fa ma vai e o mai ele la wo mai ne eu te lo ai fa tai le i nai e ani me titi na na ma tu al te le na ngalo Matalo fa tu le se oli ia. Foi le na ftangi sim le valele. Roni tutasi o confessi paione. La oli umai ftangi sim le valele la ifoni. Ya, malo la fa tai ma mai. Ui, le ui tato kana au to fai mai. Ya, malo. Talo fa valau. Lange mai lo. Suka si fa pe fore songa le o ya tu foi. Ai la. Ele sa valau. O tanwa sa pinelu i nepia. Ui, talo fa tanwa sa malo se fo. La la sa. Ya. O le lua fe lo ma fe lo i ma tu fu el mako ka el mako kofi sa oi ma mas ko inga oi stai no tu fu ia feria lua fe lo e fea Nepia Nepia sala posi dia la oi posi la ia sa ora sera amalu ta mono to ina fa le lile ya la si so si la malo ya so no ya o mai Nepia o farong lu pokalan pa maka ni va so ngi la u le va so le ki alo con kia o farong lo foi le modio le ama le sa ngi sunga fanga oi ma ya wa hoi sa komisia u sia po kamera fai me fu yang sa ngi ngai lu sa ko ko ngi fu sa o akaile ile lua sa wanga le pa fa le mon me ko sa musila ia wala nga ye lo wa ka di nga atop mai le lua fek markas lua fek lua kasi ia nga fa yang sa ngi de ako se ko sa nga so ia ala nga la nga le la ko mai di si wa ka di le o so ngi fo le la nga lu nga le ke fa nga lu ya le me la nga o ska ka fo sa o le lo sa nga ka pe o le ska ko sa ngi o umal kala hu el po fa po ma aku ya o kela ku yo ko mai kupe ma ya nga sa wa ngi ya ko le lo ga so pe ngo sa ngo ya o ngalo le ko ma mar tinga ma po ko la ngi sa pa ya
se le fai ka te mo le pe vola mo meu ka ka pui mo le RC ia e nga fai le ia sa ia el pa ma nga ma upunga ale nga ho le mo fa kuanga hoia fioanga mara alpanga ia nga sawa ingei ke lo ai fa kwa wa le ma fa wa ko le mo la ma le lo wa ele fo ele o si fa kwanga fa sa mo le ai ia so ma ki o lo ma kwa nga me se fa nga ke o te fa longo ku ngai upu ma so ai o sa vale ka sa vale ko e fa ia se fa mo o fuari o renga o renga o ku fa kwanga yo fer ko kai yo la kula o pa wai ko fai mo la se ko sa o ma sa kala la se o la kula yo lo le vai ko malo pu le fa kwanga so lo pa ir ka le fai ta o mo mio o ma ko inge ni dia ma hesti le ya ma popo malanga ya mai te mana lo ku ma ya su sa fai la ya ki nga e fai lo fai te au yo ese le ma popo le leo o ngai swafa ho le mai malanga ma le pa ko unga mai yo e wa ya si o dia ma ko ka si ele kai kai malanga I fa pa yo la ko wa ngai fo po ku ma a mai ge yo mai fola yo mai a ho la sa mo dia fa so le ka si ya o fola kai mi e fa tenga ai foi so song e le ka si ya wa le wa o dela nga le fatto le nga ka fa fi mo ta fa le mai ta si la vola mai el samba ma le sei to ele feo lo le mo le ka o le mo le o mi si le ka fer su mo le ai le ka fer su mo le esa yo vale o le ni ye wa que ni ka lo le balma ya ka o hausu ka ya que ni la ka le Sāmoa se lo le me fai ale lunga que me lo por ese furu pa le la wa bai si wa kariga bai le tau sanga le ke nga ko ma ya nga chaula sama ai sta ni le winter ya o va ko voi ma le o la nga lu nga fa ko nga ma ka le mo la le picking ulumi ya me yungi ulai o puso ya la fa ngo la ka ma le ka nga le ya ke mi si ka ni va ko voi ma le lo para el vuelo cae o fango le cuál ala y el fango pa fulo ma kai o fa full fa kwa o fa que se me ala po el lo como ka penga al mea yo la o era un singi ko le hai le le tiki ai mo pa ngale tiki mal pungi mal al fin me la nga wa la ku e alu fa o ma singi fa kai ai de te whaola ngal masini ma whainga o ngā rue o kako ngā kāsa o ngei o du whai solo ia kam whai solo ma ngai alo whaka māma le ainga ia ma kua ngā luk ia mea la ngā le ngei ia o li whako ponga koe le walis kamiki saulai o ia le wakani la ngā mai mo wem so soangi o ngā māku ia o le kau selo la o whai le whako anga māku le koe whelo ai fo awang alol me va ko especie me nga moru ai lo ko ma lo on sa lo foi ya inga yo ese saugi pero si de skingere sa cara voy a si esa pasa lo yo pilangi lo usamos en el tuiti hoy foi yo so yo le si dinga sa saugi y o va en la falo la ai ya me da ai nga le se coupe ya ko fai me le se coupe ai mo lo ki po ki Sāmoa ala kulo fa mai ala kulo fa lan kala lo ngosonga ma nei fa lo tatoa e mai de dinga ele se fili ai ni ba nei fa tato o tato malai fa lo mato o le ga ye if you ai akapala ai o ki po ki sabo ya la ga ma lo fa te la volo le mele o le mo so ya ma ya o si le wa se fu que ka nga ai o ai
lau di kai i wa ngi mo meo fos fal fo inki e o fai mai e kala o sa pia ma me ai ko ngi ma ngai ka mai kia angai malanga ngo ko si ngi malanga kafka yo le malanga e ngo wa ile a ke ko si ya se di le hango ha so le fingo le tau ya le ole avale fai pa ma be avo mi ko ali ku po fare bla e ka tinga ko mo sa ya la e ingwa se o te mangala ngai malanga ye le leimo mo i le loku mo e o le tu mo ma ko sa ngi ya sa wo e wa o isa le sa ma fa o sa ngi ya ya des mai fa o de alo yo sui ma fa o le pa do ngi masi ya malo fa tai mo fa so mi sina man wi hok spe ya lo tele le man wi fa tai la va ku ai sa no mai pe ta po klame ia mo sa va o pe se foi ka ma li ma ko fari fa mo no ia wale le fa tai la ya so alo fa malo ya mana ia foi na i vanga ta ta no ai la ta to se fa fi fiang al ta ya o tai mi le to su to minuto na ta no rival to tu ni mo o si fon lo mo mo to ro ta pe ta to le na te la mo yai ya le pesel nei ya o loi mata le taimina tangi i fale olo le valele te le sau oi ya le o sau si vala o ya le talo falau lo songa le ta ya ma lo se fua tama o patea ya po familia ese no video tu ona fisa to video tu le ngole ya po le sa to no e ona ya mana ya la sa ole ngole ana ole un vau le pelo oi tai pe al pelo ya wala nga Sāmoa fu matunu ma tai tono matu wa nga tili ele ole pelo ai Sāmoa la o le vai te sango le e longo fia wa ho on trano ori ai fa solo mo una mai longo le ku se unha fia nga la lusi wa sa le una vau ole ngola na ole ya mena no fia vinde to ole wa lo na ngona mai Sāmoa e longo fia fora e pe fa Sāmoa le alo ya wa pe al pe ele titi foi pe wa ya ole to ai ngal pe la wa ya anga te tono al mato fale longo le papa sa sile ai sa kasi ale mo wanga ele te ho e filo na mo pe o pelo lá ai tu loure fez na cana tu loure fez ele o pelo ya esse manga ya wa ho ya ore e mai ngai la fo fili ngai no al papa el mato ngata al mato fale ya o te fai la sile mo no o te o to dola e po to mo wan e pelo ai na na ngola na o una vau malo ya fa tai tele la mo fa so ma te confia lo tele tu ya alo fa foi programa ya fa so ya vai lá o tele i fa longo ai le ngo te vai lá na ita mama tu ne le la tsi le fie ngo ya nga fa le research po sai di nga ta mai ti tau phone ne so mai ngo ya sa ile ai longo se mo wa le ngo le o le una ba wo ole matua tele vai vale ele pelo le ti di vai so pelo ai o tu ai o ti di vai ti di ngo ya wa ole te ma sani wai tu so le ele pelo se ta ta po ele ni pero mi lo tali matusi le tu so le ele ta ai se ai fa longo fo ele e fa se me ai se ai ni ma ta pe tele na ta va ta si malupo o ye fifi loi foi le ai la ta va ta si mal pe le ta o le una va o na la o na tanga ya na ta lo falau ya soy poco lui ai due parte lo ne foi taiao tu puoi mettere ya soy fu menu la sunga di pule al fallo papa malos ya ma lo se fu menu ya malo foi lo sai tu te ma fai vole ne foi taiao tai ya o ma tau ya to oka ya vole fa si poi tu puoi matare per tau sa ma lu la per tai minuti tu vai taiao ya pitai ya wa vai tu puoi fa fu solo ma na ya mai la malo
O te lole si o manga o ngā luenga le si vai ngā tō sina tangata e alu e whai ngā luenga wala e loa le lei. Ai ngā luenga wai le te le tongi ai le lei al si o manga. Pi atu tangata e alu whai ngā luenga. E a mai tō whai ngā luenga tele ni Sāmoa. Ia, o le whapsiri lau sunga tupui. E whio lolo ana i tangata whai tātou tunu o lo whai ngā luenga ma tau tua whai nei kole lau papa. E teimine nei. Ia e pei o le naruenga lava nei o lo o toa tele i le tātou tunu i nei Macedonia. O le ngaruenga whai nalo le tipina au le la unga mai tangata whai le maua le se. Le laki le se. Ia. O le nā I nei ai wa de rapa po nei Macedonia. O e tau whaalongo la company na o la umean tangata i o mai i le sei. Ia, e tele, pei ano whai atu tuku, e tele company, pei o le au whiti ma tātou Sāmoa. E pei o motu ia pasita le tele i nei ia tangata whai ngaruenga pōles. Sāmoa. E isi tangata le na so tai mai nei, pe isi se sila fia se me mon pe whai ngaruenga o le sei. Ia, pa pe toi vili atu ia ta paso tai mai la ia. La avele numela e te walau e tu tanoa. Ia, ave atu e la umela na paso tai folio ni si o uso folio lo nganu roi tono nganu wenga ia. Ia tai lava o ka mona nganu. Ia, le supervisor e watu fo istanga te ngalu lau sunga supervisor. O vai no lo nga luenga o ka lausunga o kana mafuai ona vave ona si itia lo tulanga wa ia tanga vai o to mai faingon masini to mai le malo sele o le la o fole le amore la papa lispito le ale vai no le fialu fo fale nga lue amo no fo tinga fa tu fale ala fa mai le fa po e pe o tulanga ta pa ya wa stili e pa stili mai po ole o tulanga le ta to va vai nei to no ni sita a tātou vai nei le anu nganu ma le tau tala o Italia a pala langi ma mau. Tūlou rava nei uno hoi, nei hoi tangata. Ai, o le whatu nonga ngā ruenga ma lungo masini. Ta te le vai mau rano. A le tūlanga ai, poina le, lango tātou i le, poina le mo le poto masani ma le pui. Pui le pui ngā ruenga. Sa o le leia. E peo tūlanga nā ia whātai kui le tua o naua. Whawe whoina la talata atu i runga ia ai. Tate le whoina le ia ai o tūlanga nā. I tonu koe o le ko i pala la papa. O se elo tūlanga i runga, se e martongi i runga po lae tū mawatu. Ia, matau le ko i so se mea i aru runga, tau whoina aru runga martatong. Oi, ia. Wai disi ali ina sa vele vau tonga wha. Le usi tielo tu langa sala la usui tu la wala wanga lue lungo e sala la usui ya tu ma wato alwa tu sala la usui o fanga tu mo la wol fanga tu mo la usi ya lungo tu langa la wanga lue lungo e ya tongi atas ya le man ya la malo e selo pa tai la va o la le fu fa nga la papa o to inisi po le sentimita di fa ngo fiena i lo tangata. So estoy na kuwa pa nga. Vale, ya la hueso. Ol me voy dale pa te voy dale o mana mia que la papa pa te voy o mana mia ni do la papa. Na pa so tai mai ya. Hola. Ya ele fa. Maua foi pa ura to ia wai pa ya no la to do mai te la inoma. Pa munta ta no ma. Ia ma mo me foi pa ura to ia. O ma le tele o sign language pe ali mai tene na iluma. Ya ko ka ko ya no wa du lima ma vai dei. O ni fa tuanga no fa ya o to upu e tele malanga me usila pe la tu no ta to fa so. Ya modi ma fa ma ni ma la ya ko kala mi ya para lo ngwa tuai te puta ya o. Ole ao tele sa un dei usita. Ele ma fa ya la tu e se ya no ta ma fa tuanga fo ya ma tua. O ile e tangi ale loto mama fau i tai mi foi ai sa ai yo ai tu sa la patwa mata me agua le va tala no manto ina malo sa ne sa mana tau tu na tu ta tu ai olea ia e alu yo no polele sa no polele o fe lava me o nei mastoni o nei na mo to o pe fa na venga te sa ni sida sa ola.
O Sāmoa mai lunga tasi lo vai aso lunga I lo arki lunga sau na I Wellington toi fu Amerista vai sau nei. Ole foi ngale ole tala nei matua ia ia watu ai anu le vea le e anu vai. Langa ole o baba ia foi nei tai ia I tele e se ali me mo to foi ngale e se me o mai patu tua ai. Yeah, money. Ai e ka tau foi ona tatu waro lo fai nei company e ba to I te fai ngale. Yeah, Sāmoa. Awa ole ava noa ai se sena I fai ava noa le. Ia wa misi foi le show so ata ngata ra ia ma wes fai ngale. Yeah, money. Mana ia. Ai ole fo tuanga foi nai si o tato tu nu ia ole malanga mai malaki. Ia la taita foi na fo tu ni si foi o tala vo tono nei nu. Awa nei se ia o tole le au le leo au pilani ma le mata ngo pio Wellington le ai o nei ai ia se ala va le mea pasino mai ai o le tu estau que ngalu ai mai tau tuai pa tau se no vai nei Sāmoa o le na esa te lole o le to tele o nisi e nei le fio I ma ta vale le tele a fi lopo ina no mo atu e le o mai fa le ngai nei Wellington e pe ano pe atu foi o nei ia pe o le mamoi ia tangata e file mun oh ia sa ola malo aftai mane te lo fa malo se me sili na te mana tua le tala no fa atu le ana sa we ia ma vai dai le ate no foi nei e ala bo te no foi nei ma tau tua foi nei ainga o le mea e vidi mai ai e am e misi vai a souma Mana ia te so. Ai a viri so mai no ia wa te pero manu. Ole si tu e sa uta te mai Sāmoa le talavo so no fai no lang e fai no na ainga. Ia sui foi. E se foi la moni le dei. O lango te sau nei rei fai so ainga. Ja. Ia ina wa fai no la ainga pe wa e sau le la so no tu foi. Na fai no la ainga pe wa sao le ma po pa. Ia. Wala na sa usipa ya wala le wasa. Le la no to fa no foi ya no me foi na vo mai sai yo ma no va de ba. Tu lo va pena. Ia. Se te ni ala na ma no ma san na fa lo papa na wa ve ma e o foi no so le o na me o se sta boca. Ia. Pa sai mo no va no to foi me tanto que no ia tele ya. O foi me tio tele le ya. Ia. Tele atoka. No va tuoka. Ia. Ai tato ripoti atu dai mastone. Ia o kalango. Ia so ipo. Ia se ipo. Se ipo mninga wenga. Ia va se ipo. Malo. Mana ia fa mlatu. Mana ia. O ato upu sa fa ia tu e te le tu Sāmoa. Ia. Le vai tau limus furu, onus furu, fitus furu, valus furu, ivas furu. E le tai na ngalo o mai si mea le ngalo upu fai mai matu o mai. Ia. Le tali e mai la waria lo no winga wa ngalo upu en fai atu. Wai. Tamona avea. E lua me ia tas. Ia. O la mana tua le tangata upu na fai ane ia e fautuanga Sāmoa le isa. O la na te mana tua na te le fai ia. Lua, tangata na mana tua e na fai. Ia lo le se senga. Mana ia. Ia, e toi talatu tātou leina wha maralua tūru wala au le tam whai mai. Ia no, le wo mai teimio tātou tala mai Sāmoa ma tala fau. Ia mai aloha toi talatu tātou leina. Ia, te misalo nai telefo ia ni vaenga tāua la e wha so mai ai. Ia, pe na e saulawa te rei toi o Sāmoa, ia elise mai ai. E ta se rei tāna news. Pe o le si le vaenga na mai e si uso ia oka. Ia. Me vole o le alofa o le stangata, me le stangata le sei. Ai le tau i le alofa i le alofa. Noi. Ava pele ua mai o ele pewhainga luenga o te sau e marisei. Au sau loo sola. So wa ule alofa ya o tau le angai le o lo ingoa ngā luenga. Ma fia i mana i tangatara e o fia mua wanoa. Tā ya pewhainga luenga nei taimi o e na mua mai e whai al mene. Ia e whafunga mai tala mai Sāmoa. Sai fo mo malange male pa iolo tātua te nomalang whaafonga I le dei fai aso fau le whao popongo tala fau mai Sāmoa ma nisio o tala I meo lo te tupuai. Watu I nātu se tālu sanga mai le whailau tusi o le kāpeneta ma le ofiso le pānemia le fionga ngā whilito mai ma no shem leo
E nisi o vaenga tā ua le tāpena atua lea tunu taringa mālo i whontanga te tai mālo le tau pulenga le masina fau. Ina ia tau sisia le tūlanga le tūma mai le taulanga, ina ia ngā lurue whaatasei lea tunu atua, e le whaonga ina o ka lone la pisi, e la fo iei la pisi so o se teimi, e me se lava i te mea mālolo ai pe tā whawhau ai fo i mawhaia tau maftanga, ina ia amata tu lava i le teimi le nei, se ia o lava ina mai ale taringa mālo. Wa whapena fo ina tānu sa ngātu i vaenga patino, e uru whale mai ei mālo i le atunu e pe o le wafu i matautu, male malai wa alele whaavao mālo i whaleolo, male wafu i sa lolonga whapena fo i muli whanua. O i lātou umau pisi nisi ma whale einga wa mānu mālo i tau wafonga, lātou te kuka i nā i tau mawha mō le whontanga, wa tānu sanga le whionga anga whiri, a mawhai o nau lātou leto e whaonga aina vaenga o le plastics, o se moni mau le leile le fina wina pe Sāmoa, o pui pui ngō swinga o ngongo le tau i whontanga o lo whaatau teia pe le lolangi, pe a mai ta wina i tai o malo le a whaatasi mai nei whontanga, o lo whaatino i nei Sāmoa fō lingo ana upo lo fina winai, le a lava mata opo, o lo tele i ei whaatalo noanga, a malo umo le lolangi. Wa te talo foi le fionga anga fili i a fio anga i pe o mta utu, whaleolo ma sa te puala ma fio anga i lata atu iai, i a tautua nata i fautausi, e le ngata ina i a whaatu mawina pere mata ngō fio le mai mwanga, a ma lo usu fono le a hafi fio mai, a i a pui pui a foi i se tasio i lato mai le sa tia i a tai fau, i se teimi e sa vavali be tau fetuli e foi whaamalo stino. Wa tula i atu ma le nganga fia tele le whaana popotonga o le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e lango malosi le aso wha apitoa wha i lunga ino le lanolangi, e whaata wei nai le te atu lea i le pule le soi fua. O se tasio pine wha amawola le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, lo lato tu whaatasi ma le lanolangi o pongi le aso tāua, e le matana peola na leine telefoni lua se furma le whai tūla i le fitu waso le vaiaso. Mo so se tasi mana o mia se fesoso ni pe ua mawhatia foi, e wala awe e whaasoa ona mawhatianga, ina ia ngā ioi le whaanapo bitonga, e la veai le soifua le ua wala au, ina ia le taunu watu le taunu ungo le whaanoa noanga e le ngato le pule le soifua, au nisia a fianga tau ina mawhau, e me se lava le tupao tinama tamaitai, ma whana witi. O le pule le soifua o lo whaatu mawina pe le atu noo ona whaamaunga lea ngai pe i lunga, o lo mafuri lava le tupulanga tala vau. O le amatanga o le maasina nei na ripotia e foi, se tasi foi o tala vau ali i le motu i upolu, wa pule foi le soifua. O wala au i le telefoni po le leina o le ola, ane to manga moe po ngā tia, mai le tausanga lua afe lua se fulmale lua o mai le tausanga te nei lua afe lua se fulmale tolu. Wa si isi atu lunga le foi numero whaamawina i le se fulu a nga i le se fulmale lua pasene le tele atu o wala au e mana o mia le fesoa swani. Au ia wala au na whaamawina i le to manga moe popo ngā tia e mai i le tupulanga talavau i se fulmale wala tausanga a nga i atu i le tolu se fulmale lima tausanga le mātutua. O le tele o ia mawhitianga, e a fua mai ia a fianga le mawhauwhau, i wāwha leo ngā lii, o wāwha leo wō, pe manatu fo i watu la fo ino lātou langona, i le sio manga lava tau le ainga. Whai loilo fisa silio le whaalapu tonga, le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e wha wau matu mau pēr le fesoa swani le to manga, mō so se tasi mana o mia le fesoa swani, ia wala au i lana numera telefoni sa loto i so se teimi o mawhatianga. O se tasi o whaafitau li po o se luita ua wha te teleina luna tula i mai i le atu no. I le mauai pēr lea o le whala au whaasaina o le aisa, ma ua wha mawina le whaasolo atu lea a fianga a ngai whana wā o ngā po whana witi. O le whai ungo le vaiason te nei, na tau fia mai fo i nisi se tuotolo, i leo so wha inga leo i lea fio ango loto pā. O le tōtolo i la tauia, o lo au fia ima se tama i tai.
I leo so whainga na au mai ai leo se pepa o loo iai tu tonu le aisa, pa ta sei ma paipa e whaonga ina iai lefwa la au whaasaina, mai wei lalo neo le waa ainga leo i lantou nei e to tonu, e tali ai lan solu se funma le lima e tutu la i lumo le wha masinonga, e tali i o lantou mo lianga. O le wala au ngole mata au pol tama ita i tu si solo tau ta ue i a papali e sia fekel, wa toe sui e fo ilana tau sanga e tau wala atu ilana loia, wa mana o e toe i oe i le molianga na ia te ena taluai, o le fasio tangata wha moe moina, i le wala au ngā taluai o le mata au pua papali i, na ia i oe i nai molianga e lua o le fasio tangata pa i valea, ma le umia leo ni au penga matau tia, a e te i le molianga o le fasio tangata wha moe moina. Pei ta i o le toe wala au ngola na mata au pu le vai aso nei, wa ia toe talo sangai, e fia manao e i oe le molianga na ia te ena. Wa tui nā tua i loa le whaamase no le tolu vai aso i le lo ia papali, e ne ia toe whai e se whetu na inga i le tusi le o talo sanga tuai papali i le whaamase nonga. Pe ona sila fia le mata opo le tamai tai tusi solo tau ta ua ia papali i se whekau, e leo toe pose lilo le sila fia i le atunu. Lena maliwe la na wopolo fesa, o se tina e fitu se fulvalu tau sanga o le matua le soifua, le lava wa silia i le lima maasina talu antula i mai lea wha lave, o lo whaanga solupea, tau le manga o lea mata opu. O tala ia mai sa momo le ne yaso, e tu mau pea le pui nga saunga le mua lo tātou matai lo tau soifua maseola, wha soifua ia. Ta lava i le nei foi vaenga o telefou mai i Wellingtone. Ua whailoa mai e le whainga malo so whaatasini suinga ua lantou whaia i le tula fono o le whainga o whaasalanga o tangata e whaamau nia lantou soringa tula fono i luma o le whaamasinonga. O le palemia ia Christopher Luxon ma le minsta whaamasinonga o Paul Colesmith na o la ua whalaua i tele ina mai le tulanga ina ua uma le whontanga masani e le kapeneta i Wellingtone ananafi. O suinga ua whaia le malo i le tulafono le nei o le Sentencing Act e awhi ai le whaatapula aina le whaasa 10% o le maurunga ma whaia se whaamasino o na ia whaaititi ai le ui o se whaasalanga o se tangata e whaamao nia ia sana soli ngā tulafono. E le ngata i lea, ai ua whaatulanga ina mai foi, ma se fua whaasolo mo whaasalanga o tangata e vave ona ioe i o lātou mō lianga. Lea e whaatapula i le luas furuma le 5% le maurunga e mawhai ona whaaititi ai e se whaamasino ia se whaasalanga mō ia. Ai e 5% lea ua whaaititi ai le whaasalanga o se tangata e whaatoa ioe i ona mō lianga a o whaanga solo ai le iloilonga o lana mata upu. Whaaria le li palemia o ia swinga o se vaenga o fuafuanga ina ia sanga whaaleleia tiri ai le nei vaenga o mata upu tau whaamisinonga i le tonu o New Zealand. O le taunu unga o le suasuenga la tau mai nei manatu malangona o le au palo o ta wātangi ai le pau i lalo le tūlanga langorangoina o le teitai o le Labour o Chris Hipkins. O le neisa i li linga sa whaia le Taxpayers Union ma le Courier, mai sa mai tau inai le tau whaisi itia o le tūlanga langorangoina o le Partia le National, whape ai fwoi ma le Labour, ai pau i lalo ia le langorangoina o nisi o Parti la iti tono o le Parlemene. O le fisili po ai au pito langorangoina i le tofi Parlemia, le ana pau ai i le 10% ia le lio Chris Hipkins. Ai o le tūlanga au de tele na tūlei mai le National e tolu sfulu ma le 1% o se sitanga e tasi tesi ma le 5% ia pe tusa le mano fua e fasa fulu valu o le Maota. Ai o le Labour luas fulu 5 tesi ma le 1% o se sitanga e o tesi ma le valu mo no fua e tolu se fulu ma le tolu.
O le partia le Greens se sful tasi pasene na tula i mai na pa u le tasi ma le afa pasene mo na fua se fulu ma le fa. O le Act e valu tesi ma le valu pasene o se pa u e o tesi ma le toru pasene mo la tau no fua e se fulu ma le tasi. New Zealand First e ono tesi ma le valu mo na fua e valu. Ai o le te Party Māori sa tula i mai le 5% o se sitanga e tasi ma le afa pasene mo le afa inga e ono i ano fua. Christopher Larkson na tula i mai le todus fululua tesi fitu pasene mo le tofi pa le mia. Chris Hipkins i le fululua tesi ma le ono pasene o Chloe Swarbrick le sui te itai o le Greens e fitu tesi ma le 2% ma vavasa ma na ia Winston Peters i le ono tesi ma le fitu pasene. Ua talia le lei le vasenga o pule a onga, se whaai unga le malo e whaau pōpoi nai le taimi e whaau ngā ina ai le suenga ua suia ai e suenga o le whaitautusi ma le numera mo le tuspasi o le NCEA. O lea ua tu watu se yo o le whaai unga o le lua afe luas fulmo le fitu e whaamuta ai o na sue i a tawa ma teine a onga i suenga whaunei mo le tustusi ma le whaitautusi a to ai ma le numera e tusa o whaau pōpō i a le lua tausanga i le taimi na mua ai fua i nai. O suenga nei o standards ua suia ai le tusi ma le matematika le e whaia online i whasota inga wha teknolosi. Mai o loo tele ina le manuia ai le tau mawhai o alo mawhanaua onga. Sa whailo mai le asosia whaia onga e mana o mia e ta maiti e sua i nei suenga ina ia pasi i le tūlanga ma le māulunga o ta maiti ua uma le aonga le intermediate. Ai o le tūlanga moni o loo iai, o le tele o ta maiti a onga nei, e o atu ia onga māulunga, e le i o olo la tau malamalama i la lea tūlanga. Whaadia ai le pele stene le asosio pule a onga māulunga, e tā ua tele le awala lea ua whaia mo ta maiti, ona ua mauti noa e matua te le lava le whaafi tauli mo le to tele o lantou i suenga ia e whaia online. O se whaalapo toka ua tu whaatasia iai le aua ta mamai matata SS e au fiai fo mai mai lantou e whaapitoa i le saonga le mui lunga o ala te tele. Ua lantou ta pena ina se tusi ua tau au atu i le pāle mia ma le minsta o awala whela au inga. E whautua inai le toe sila totoa e le fuafuanga e si itia le maua lunga o le sao e o aita amale i lunga o nisi o awala te tele o le tunuu. O ila ua na tusia le tusi o le lii e ngo ea Dave Cliff o le whaatonu leo le whalapo tonga i ta ua o le Global Road Safety Partnership ma le li profesa soa whaia Simon Kinham o le University of Canterbury sa vea mo o ia mo whautua au tū i le matanga ruenga o whela ua inga po le Ministry of Transport. Whaalia mai Kingham i le Paul Kalame o le Midday Report a le Wales Whaasa Laua New Zealand. O nau le minsta whela ua inga i a Simeon Brown e si tia le sawa whaatapula aina o ta'wale i lunga o wala. Ai o le to tele o la awata mamai ma tangata sue i mata upu tau le saonga le mu ua lantou whaalia mai e le o se mea le lei lea fuafuanga a le li i minsta. O le polenga tele o loo iai la tau nei, ona o le ono toa tele ai ma wha au pōpoina le au wha inga o tangata e maali liu ini wha alabe lawe tauta wale i le lumanai. O lo walo ia mai o fiso le tau se isi vaenga fau o winga wha le tonu ma le malu lu o le tau o le aha afi ai motu uma e lua o New Zealand i le so. O au kilani o la pote iai ave ta'wale ina ia whaai tete i lunga o le ala awala ona o timunga a toma matangi malu losi ia mai ono motu si ai ma le tise i lea fo i vaenga o le tunuu. O le ailonga o nā whaina au kilani i au o savili malosi mai saute i sifo ato ai ma timunga mamafa mai lea wauli o le so. E le ngata i lea ai o le ailonga foi ona malu lu. Whailo mai le li ofisa o Louis Ferris o le ofisa o le wa ai tau le Med Service o ia winga malu lu o le tau
o le a timu ai mamatangi ia nisi vaenga o le motu I mātui le so. Ua whautua ina mai ai le pulenga o ala te tele ia ave ta vale ina ia whaitete I lunga o le ala lau papa I le taulanga o Aukilani ona o matangi malolosi e o a matatu I le iwa I le tae o nei a ngai I le iwa I le poa nā nei. O loo walo ia maile o atu o ia matangi I le se lauma na tupu kilomita le sao I le itu la I taimi e tō whaata utau mai ai e amata I leo uli ma wha solo atuai I leo fiafia nā nei. O le lau mua fo I Wellington ne o loo walo ia maitu langa malu lu o le aiai le tau le nei aso ona o sa vili mai saute ato ai ma ti munga mamafa I nisi fo I taimi o le so. Ua wha mamaluina fo I le taimi nei la bata inga mo le kiona e palasi I lunga o le te tele e au fi ai le awala I le vao nei pia ma tau po o le ala tele numela 5 ai mai se o le awala I le awala numela tasi I le Dursed Road wha pe na fo I le tele o awala I le motu I saute o lo whautua ina ai ave ta vale ina ia whai ma sila I la bata inga I tu sai o le tulanga o awala te tele I lunga o le upenga o fisota inga le pulenga o awala le waka kotahi a o whenga iai mai o winga wha le tonu o le tau I le nei aso. Ua whanga solo whaatala noanga I le vāo le pulenga ma le au whainga luenga a le aonga o pito te le I le tonu o Taranaki e winga I fuafuanga e whaaititi ailana au whainga luenga ma tā whia I nisi o Polokalame o loo hao au inai. O le aonga le nei o matata SSE o le Western Institute of Technology I Taranaki sa whailo mai ilo na whaatonu ia Olivia Hall o se vaenga o le nei fuafuanga e au fi aile tapunia leo nisi o Paul Kalame ai whaititia la whai o tamaitia aonga e talia I nisi o Paul Kalame o loo hao o ina whaalia Hall o talanoanga o whaanga solo nei o lo fia mawai le pulenga ia manatu malangona le au whainga luenga a o le iwhaia se whai unga tūmau e tūsai o le nei mata upu. O le aso sfulwha Oktober e whaamuta ai whaatala noanga nei e pei ona whaiai I la lea onga. Tō tasi le tangata na maliu ina ua wheto ai se loli la au ma se tamaita amale le ala tele o le Motu Tere Highway e lata I Nelson I le tai ao le songo fua nafi. Sa umi se taimi o tāpuni ai le vaenga o le ala tele a o whaia ngā luenga a leo leo. A o le I tupu mai le whaalawelave sa tula I mai wha mau maunga le mtanga luenga o whela ua inga I le au whainga se lau valus furumale iwa o e ua whana o le soifua ona o whaalawelave tau ta vale I le tonu o New Zealand I le nei tausanga lua hawhe luas furumale wha. Whaalia e whapea o sa whainga pa ulea pe a whaatusa I nai tausanga ua mawaya tunei. E malanga I peletania I le vai aso nei le tai o le partia le Labour ia Chris Hipkins I le whaamoe e whaila I ai ma tai o le whainga ma lo fau lea ua tūlai mai nei le Labour I le tonu o peletania. Whaalia mai e whapea o se awanoa le leilea mo Hipkins e talanoi na ai fuafuanga mo le lumanai o le Labour a New Zealand I le vāma tai o isi whainga ma lo I se vaenga o ana tāpenanga mo le pālo te tele so o I nei a New Zealand. O le malanga le nei a Chris Hipkins o lo whaatupe I le vaenga tupe whaanganga mo le tai o le tua ngai mai o le a whaatasi ai o le ai ma le fai ona ia whaatasi ai I le fondo tele wha le tusanga le partia le Labour a Peletania e whaia le ai o Liverpool o whainga masani le Parliament o New Zealand I lalo o le vainga a le fonga fitalai e mawhai ona o I le se lau limas furua wheta la I le nofo inga tasi I le tau o ni malanga wha le vao malo a le teitai o le tuangai e te tongi le malo e au fi ai walele atoa mawhale tari malo. O le tausanga a sau lua afe luas furulima o le ato e whaiaini malanga wha le vao malo mai le malai walele o le ai o Hamilton I le Waikato. O le teimi mumua lea o le ato e whaiaini malanga wha le vao malo mai Hamilton a ngai atu I Australia talu mai le se fulu tolu tausanga ua mawai. O le company walele le Jetstar ua wha moe
E amata na malanga whaatulanga ina I le vāo Hamilton, ma le malai waalele I Sydney, whaapea ma le malai waalele o le Gold Coast, I le masina o Uni o le lua afe luas hulu ma le lima. E le ngata ai Hamilton, ai o le whaapea fōi o na amata ai I le lava taimi, ma se au nanga fōu o le Tiered Star, I le vālea o le malai waalele I Dunedin, ma le Gold Coast I Ausitalia. I Amerika, ua tauwhia ai nei le FBI si tangata mai Hawaii ua masalumia I se taumawhainga tangata valeina le leo Donald Trump. O se ripoti le Reuters na tawai, o le tangata ua tauwhia nei ngoa ia Ryan Wesley Routh, limas furuwaru tu sanga o le soifua, whapena pue leo ina ua mori mawina ia ni wafana na whapapa I whafuane o le malaita polo a Donald Trump, I le ai o Palm Beach I Florida I le sa. Oro o saonga le mule le Donald Trump e le ia whaina I le tau mwhainga ai sa wawe na tau fi ai leo na nao le FBI ia le li le nei o Ryan Wesley Routh e whapea na waia I whawhane o le malaita polo a o ta alo ai I Donald Trump. O le asas fultoro Iulai le ana manua ai Donald Trump I se purufana I seisi fo I tau mwhainga e wha umalona soifua I Pennsylvania. I Tālonga, ua talia e le Pelestene o le whalapo tonga o Tālonga malo le tau pulenga. Ia se ofa ale malo Australia e whai tau 4 miliona tāla. E wheso swani ai I le ai o Glasgow I Sikotilani I lana taringa malo mo Tālonga le Commonwealth I le lua afe luas furuma le ono. E pei ona sila fia o Tālonga nei le tau pulenga, sa tuu e tali malo ai le setete o Victoria I Australia. Pei ta aina to e wha maamuru I la tau I le tau sanga taluai, ona wha pea o tau ngā tātele I a tāpenanga mō I a Tālonga. I la kapi o fiti mai a pani o le asa I dia le siampini o le tāminsanga la kapi o le ipo o le Pasifika I le whai unga o le vai aso nei. O le Tālonga e whaia le ai o Osaka I a pani, ai o le a mua I le malaya lava le tasi le stona I a sau nei, le Tālonga le manu Sāmoa ma le a eto a Amerika e sue ai le tūla tolu ma le tūlanga whā. E au le whai unga le nao le nei wha au poponga o telefau. Luas futol minuto te nei le tulaiva te whafunga li tula sifulma le lua I le au li nei tātou telefou matala mai Sāmoa. Ea, o le wai atu le fua mata ona te ulmai nei timu, whawhau tolu tātou fis whasala lau. Ia o unga lau nao le tau le nei aso. Winga tonu ai o le tau le aso nei le na wano ia. Ia, mo. Le lau a tātou vai I te mi nei. Ia manu alu spo va vea tai au a matau na toi fo I mai winga langi le lei o le tau. Ia. Toi ngā timu nei. O le manai ai al moe. Ia ala e. Ja, te lea al fale tonu pe a moe ele whenga ai I tangatau te whaalonga lana tanoa e a tua pe alu whenga luanga Ia ai o tangata le totas ua iei lan swinga o ngā luenga ua tau le mauri ngā luenga fo I la tua whenga luanga Ia e on whapea leo sauno so ta le lava fo ino fo le fale le whapea lao ono ola wo no ma se no whaalonga whetala le o whatu le o le mali yo le olanga I maua tanoa nga o si te mi le la va whenga luenga ai ale fo ngā luenga le la vano fo le fale me o le nā tonua e se fo mali yo le olanga ia le fo ila ilwa I taimi le ia umina no fo le fale ia alo whenga luenga ale la val whenga luenga fio no fo le fale ia tau whaia whapaleni le leila u taimi ia peo le mea nai tau mawhaia o ani to tono sisi o mangana ngā luenga ai le lei I le se tangata e wha atu o le whenga luenga sa o le lei pei fo sisi o mangana o le ainga ale lei fo sisi o mangana o le ainga tu ai na mana va le fale ma tu aso yo tato no fo o nga vo I ainga I nei tamaiti la wala o le fifi ai le fio I ainga le fai mea o nga le o mai na va lo tu nei fo le fale ya tu fo le me sa no fo o nga ya sa o le e no le fa tu sa me sa no fo o nga pe se la ta itama nei la tamaiti ta lo fai na e pale ni ame uma
Ia, on me fia ai, ia, e toe fui, toe... Whanono, toe whanono ai. Ia, ele fia ai. Ia, pi whea mea ainga poto foi. Ia, o lele, a whaitu whanga o moia i whalawelawe. Ia, tu whanori sao. So, ia, te tau whaasos. Ono te tala tu tātou leina. Ia, oi. Ono leina tau whai me tātou wala ua te me tātou telefon. Ia, wala mai tātou tātou noa, se maa nei ale. Angiangi mai o savili whawhatu tātou whisa lau man whatimu. O whatimu o tātou noa. Ia, mone. Ia, oi. O maali fwele vai atu le malo saina. O le aso mo moia nuami lua fe lua lima. Ia. O le asi e lunga le tausanga e retire pe malo lo i tangata mai ngā luenga. Oh. Ia, o le vanga le whenga luenga le ta o le blue collar jobs. A wei le ta ufasa mo le blue collar ma le white collar. Ia. E o tangata la ie kola na numoana na tofu. Tangata ngā lue i wha i mo meo whato. Anga. Oh. Ngā lulu e whale ngausi o loa. A o tangata e white collar, tangata e tau whapeo tāni wapea nai lanu pai kola o lato ofu. Tangata e whenga luenga tono ofisa. O le se senga la, le tūpau teine matamaitai. E lima sifuta usanga le teimi na ye li tai le tangata i seina. O jole. E oi. Mena whapeo le seina e na e whenga luenga e le lus furu montu pou tau usanga e ave e lau. Tu ato i. Tu e ma e fie wanga lima sifuta retire. Ia le tau sanga pito sirina na malosi le tau whenga luenga. Ai tele tangata. Ia le na. Ia, malosi i fua. Talo whalwalau. Malosi i fua. Sai po manguia kalo fa to foi ma. Tas. Alo. Ko ko ko. Ai, tai. Pepa. Talo fa. Ia. Sai mo mai nai mo le atu long si fanga. Ia, va stai mangia le. Te faso mai el po kalami. Ai la. Ele sa lo valau. Ke la kuinga le ngu le fala vela ve fai ai. Oi oi lo i blendem. Não sei. O pai vai le lungo lai. Oi, malo se va. Le vou maguia, le ai fala un longo qua, le ai o se tem de vala o qua ia, pa fa kai fo ingai. Ngai pa anga mo so ia fa so ku ke lo so ai. Tai. Longo qua ia ku lungo lai ngang fa longo ia si kama fa so ku ile o onga alo ke lo e fo le si o onga le ka o le mu kama fo ile pe fi lo i male kama lau. Mala i ma ia sa lan mu. Ai kasi nga ai. Anga tai fale o tu. Ele mo o nga sami uma. Vangale sami lo nga sami ele me foi ka o le angi. Oh. Le angi ele a o nga sami foi ele le ai le o fa inga le. Fela ke lo ngo walu il fa fa le ngai. Ka funga i fanga ima al me kis. Oh, vaku foi le fa funga nga la ku nga mawala lo fai wale po. Ai o ke alu le aso so. O le ke le yo le. Ai la ko inga ngau se mangu. Sale longa. Ma ko pui ai inga. O fa melar ko inga pe ya o ngale o fa kule ai. Yang fa la ai kia nga ko inga va mai ke pise va ku foile. Fa si ya kam fa fa nga se mai le por se pushi ya pe ku o se langu. Yo ya ko ki ya o male va ku va ai nga ma o ile nga la ki le mai le aso nga fa mal se ma so le ai so le le. Yo, le vang la kala langa ko ngo semba. Vang ngalo nga sambil menga ko ulangi. Sa ola. Iya. Ai, ngai fo fa so le upunga. Pai mai ka ko ke le malanga me ye ko ngo sa ole le. Iya. Mong ni le. O se kangi o la ngai lua so ngai ngalo ako. Ele pesenga felice le ka ke fa longo ngai le fo kuanga ngale sa ole le. Ta fa mo yo fo kuanga pesenga felice ka ele ngai. Ya, ola usau mo sau ngi le iwa fiku. Pa ya ki topo. Ya. Ba ku ai ngai le mako ngo poko. Ya le ku ale a ruki nga ia malo kwemba. Ya le ima se fafu ya kungu fafu nga wa ka ka mo mai. Ya ma ku ke. Ya kan ya la show kinga lo kwemba ba ka wa lo kinga ya fa me kia we. Yo wa lo fa ku le makiva. Kangia la lo anti lo solo ki ngava me fia fa se fadi. O pa fia yo kangia le wo fa lo so ai e se fadi o se ka vadi. Yo al kasi ala kali ngo fa yetu fo mtasio tele o le ngela ko le mo ma wa so ko lu.
kia mai ko fangonga ala o alu le sa ukari e fai aku ai ko ke loa se kai le sa ukari e fai aku langa o kele ka ko fai upungi o folanga o ke ala kulo fai mai le o ke ala kulo kam fai vaku wai ya ile ka ungu ya wa umale wa umal fan pa lang yo sio kinga ya wa yang ka vale o mea fale o mea manga o lo kinga fai o manga fai nga maliu la sio kinga ngede e maliu le sima singa ka kala le por fanga le o iva le Sāmoa il teme umor covid io ya sa ola ya o ke alu ko sanga uma e fa lua fa ko ngo wa lua ya e lo fula ka ko e ko mo ngi se kupe ai ko mo ma ko ya e fia fa longo ko lo fa so ka ke fa mongi le e le ya se e sa wingi avia ye se upu po se kala e fai o ma kua a o fai fe aura ko ia ma e ya se ya la upuare fai ka e ma ku ke ngo ngia ku ngi kongu o so nga fai ora ku e ma ro si le ku la ko ke la ko ma pe vale vai o ngor so fe o i solo le ku sa o fa so ko inga so nga so mo ngai nei pia ya sa o ile fe imagine do fa nga ruenga o foi tasi o ke fa mongi le tere kanga ma au mai am so ko ru fai fo kanga mai ro ko ru nga ruenga ka kanga o mai le sei tanga to sei malo sei io e malo sei o si kanga ka sa fa nga ruenga ke o le aro si e mo kere a inga ina vidi me ke fa mai o fi fai la ko su la ko a inga lingi pe ya o le alo fanga fai e o ngai mo ke fa ka le kuingai mo fa ko e sapi ko ngura wo ye o e se asi ti o mai o ye ya o fi fo e vidi ke fonge le ka ke fo ya pa me o ko fa i fo le ri u ka nga i ka ngi ka ka ke le ka kalo fe ku ka kalo ya fa mo ngi ya ke o ko ma ko fa wa ya so e lu so sa waso ya e ko vala au mai la isi kai me ko fai mai fa ko senga ya ma u pon fai vai o le lo o me si asa mai la o le lo ku va ku ya fa kai me si dinga ko ke o le lo o le por mai fo le ama ke fe o la ma o le ama ke ma lo si pa ke fai nga ru o le me la wo ku wa la ki la o la nga yo ma ka songa ma wa fi la ko ya ku kampangia nga ma wai pepa mo le ya o le ai yo wo fai so ko fingi le la ki ma ya o ma fi so ko ru ko yo i nga mo mai pepa ya le upunga ta ko ko ia va ngoa le wo yo e sa o le e ko kasia ko ru ala fa le nga inga u mai le ai tu po tau sanga umba yo ka sanga umba o le la fo le inga vidi mai fo inga pepa o le finga la ki le se yo le masinga ka sanga fo o finga ta ke le al ngale sa o le ko wa ye le o isi ko nga ka mo vasai nga ruenga fa vai kai ya o los fu lo ka usanga o wa ya malanga ye o mai ya bongi le ele a fiale ele a fial ma ave le foi ya mi on ale ka pure foi ma e bongi le na lo si kele mo la lo vale ngo fuanga fai kele ma le yo fa ko anga ma ya ma ko lo fi lo ngia ma e sa le ya e o lo a kama mai e fa nga ka ula va ngo ya le foi la ko e so nga fai ya la ko ale fa so nga e ma ye kele ya sa ru fa manga nga e foi nga lo ma manga ko ma lo foi lo wanga le da sa to tasi pe na lu mai uma mai Sāmoa va ko so nga ma ko mai uma oi ya ma la pa te atu la tau tongi foi ele la o mo ya tatu tano ya mo ya le o kasi le ya ya nga be maloma te fa sala ve ele ni tu fu oh ya ya Manuel la man ya so mau ya te atu tai ele
to ko ingola ko alo fakere aku ya va se fo ngu ya yaso ya so fo o tatou fasori u fai malo le tunu so se vai ngoni usile le vala umai ma nei fo fa so vala le malo lo le po lo ma Wellington le fie vil mai ma nei ya tele ai ma nei ya ngale na o ile sauna nga sunga ya vau e tala tu mai lan ta volele lana sau na sau afa ile alu fa fa ngale ngale e mo ia lana na ruese ai pe tolu masina ruese a tangata foi la le na saule fiu fata dia tunga venga ese peonta o le sunga o le matua finga ta le fitau yo na tu lang o tupu so o ia mau tupe a te lola e isi o ma tana no foi ia na so ta me fie mo finga luenga o nisi volo na ai fatu a la nga luenga e te tai mai a tangata mai sa mo se ia fa matala lol tala foi se vai mai te lo o tangata o tere maseni no ave pe whainga lu. Ai ni o mai ngā lu, o mai esere me o iei. O mo tu saute, o mai isi inei. Le la umanu ia lalo na ai. Fiu e toi whaile pule, mal pule le ai. Te vai na. So mau e lewa no au. Mai le afianga. Te le yo le afianga o lai tangata i. Mo ile le. E vol tangata e whainga lu, ngā tango ave lis tangata i lana ngā lu. Ia. Wa pe o el tasi, o le lei te le umaka ngā lu. Wa tango la avatu wa ono, o mali pule ia, a mai la si au o. Ai latu loa au lea. Ta ule anga i loma oe. Tia i ngā luenga, le wha maoni. Ia, a whaina i loma lo ingoa, oe na matua. E fwoi me whapena o tupu. Ia uwhawhinga tā, ia tō tali tonu ina i maisi tangata le lei ona o me whapena atu. Ia tau tua nā mo tātou e o mai le sei, ia. Se a lofa e. O e i tangata e o mai le sei. Nana watu al whawhinga luenga, mai mal pule ngā luenga. Ia o molo masi nai ono, ia na eto ia no. Tono. Ia mana ia. Alu au na nga luenga na watu le pepa ia tau le leia si tangata na watu le pepa. Ia whatoa e alu no le po fete po gilani toi fo iai pe te alu le local estate. Ia. E tau le alofa ile alofa. Na tono wa. Mana ia. Ia tala pele tatu lina te wala mai ai pe sa tangi mle va le fale olo ina we sau. Ia pa fo ni fautuanga na fa te ati oe. Ia. Na sawa ia tu oi fiti le mel vale le nei. Le la si i lunga ia le tausanga e retire i le tu pau te nei tamaita. I saina. O le si i lunga lima. La vanga le blue collar le inga lue i fatu anga o factories ma. Ia. Ia al vanga le collar lan pa la to off. Le whanung office. O le si i ma lima valu. O le tu pau ali i. O le si i ma leono sfuru leono tolu. Ia. Ia. Talo for valau. Ia. Sai fo manguia. Oi, ma se fua, le lua. Ma, no lua sa se lua ni ta e fo. Tai. Ma no se fua, do batsila, tai. Wa, ma ngai foi fa no. So ko se pa un mes ki mo sa ren ko pa un ngai ma ya ma ko ri are ko me ya. Oh, yes. Ma lo fo nga lue, ma lo fo mo foi va le lo fai ainga ma le kalesia, tai fa soa. Ma lo fo. Ya. Ina nga pio nga sa ngongi sio to foi o mavai. O upu la tau ma fautuanga te mio la tatu o mai New Zealand. Malingi loi maka. Ni ngoa sa kangi po fa mavenga. Ya, monik tu sa umtato. Ya, kangi ai o memo mua o lo foi sio kinga manga yo so mo ko fa fingela i ke la wa se ku la ko nga la ko. Mo Markai minga wa ma diu sio kama ai e peila wa usa ni makam kau ye sio kinga wa o makua te minga ya o me fenkala na ya ke o nga leo la usa ai ku sio kinga ya o upula sio kinga ma sunga foi fa fenga nga po o le la ya ya ka ko nga ma o sio kinga ma lo ainga ya o sau rona ia lea. Ia. Sau vai minga ko asfuru i vau ko sanga. Wala kolo lus furu. Sau rona ia lea o fa mauku ma sau so makua ngo sau o la longi wedding kongi. E mena maria pe ke longa ngo fam karamo mo foi la kongu mai kai de kai au por ten fa pengei. Ele i e wole sesi. Deci se whakaria. Ia ngofo ki lo prevo ki karko. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o ngofo ngofo ki ki lo prevo ki karko. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so le meu ke ngofo o le. Ia o wange lo na kauria la le ke saua mare tre so
Wa makabenga ku ke sau fa pe o ngafi den ku ke sau wai. Ai ke wa ko la sau wa le o sau nga. Ko sau la ni. Na la le misi e fatali. E na ko fa de kongo wa le mo misi soka inga mai kai makuari Sāmoa nga fa ya me. Le na wa se ai la longi. Ia bangya ulangya wo sori taxi malo wa manga ko la kalaka. Ia saulo. E manga kua i lo loko le pamule pitone le whapsanga i mali station pitone. O inga kongon ka pea ia ka malo ananga mikau vai a kore au se lau ka lale le pili leo sau. Wawa ngau sau pitone. O mai ka vale pitone o le a wakea le whala kale lima. E ke ila se olso makua vangea o le sau lumar whano loa e whaia kore whakau. Ai ku mai taxi o ngā kawhai vai mai wa. Ia ko kongi loa mā ko oro i kua mā ko whale, kongi ro pase sau saulo. Saula o whainga luenga le uoa sia u so lea alaka alora ka pipiton. O la eso po vai sai le whare ia sai siviu iasoi. O i ngānanga mo waila o ngā luenga. A velore mane upura se uso ingora awa kau kua ngama oe ia euska i mai whalongo iskamanga na weka uoronga ingo ia kau kua ngama o le mena ngā ura kurunga luenga o la se ki ngā inga ia o le afo ila le kaime kola ko ia o mga o mia ngā luenga ia o moe moe mai i o mako whale i whalwhenga luenga sa u ngalue fa maongi fa ngale ava ngole ya ngau sa u Sāmoa. O ko ya lofa i ka ngakare na vakua. Ia o le mele fa ila kala. E sa wa ngalue ma fa maong. Ia e kere ko e vele pufa. Ala e ku lunga e fangar ku mo. Fa te kenga pa penga wa amaka ile elio pufa. Ia vele outaf. Ia pa solo angela ia le nga vele vele le fai le ua le fai. Ia sala lau sului. Ia kūna ma whangwhai e whangar kū mō le fai ma. Usi i tiel tūlang. Ia ua me ia kui lunga fo i le lima. Ia sa tong whai ngā vai kaimi ia whai whale o sio ki ngā mga ia uso ma. Ia ngā makalola ia leo ngā solo mai nge. Ia o le mea mongila. O le aise sio ma koi Sāmoa. Umale ngā mai a. Ngai uma sio ki ngā ua ngofo mau uma ngai o uso ngai o kofa finge ia whaikai ko rua i ngai ma. Ia onga o le ustai leri. Mālo ia. Ia mare upu a ngā siwhaite au ma sio ki ngā kau kua ngā ma oile lok. Kau kua ngā ma oile lok. Ia o le ngā sa whai. E te sila fia le. Ia sau no elu, masila? Ia, sau ngona usunga. Ka to le langa tato mai e to tele o tato e te sau ne e mau tono lo fatu mo lo to matua mo lo ainga. E le ngalo pe o mai ne. Ia sa wale tamu faianga le ia le li la wala a. Le wala na ui mai la usunga mana ia te foi la mo le mau malo mana ia. Ia pe ku langa ngai fa lo no ku ko por kana me a. Ia ai o ku langa i ngai me ka mai kia mai Sāmoa ia. Ka kiri a mai ska mai ki kia ai ngai o ke inga mai la ko whanga Sāmoa. Au ngā laka wa maka ngā whainga luenga fo i le la whai ula onga. Ke ia wak whalungo a kuwha mai. Tanga sau le ko whinga ruka māma o maega. Sau lo antipiti a. Kau iar whau o le aonga o mau kūmari ngā luenga. Le la kunga la ngā warua kwa mwhakofa mai i le ngā le ia ke ia. Ia takia lufa i ngai kangaka o lo kupu ia kulanga e tau me siri whawhakai o ngai lava le onsai ia o lo siri fo ia kou le alofa ia e whaangalo le anga o kangaka lako. Ia, maa, sa ole, ulo tupua. Ia o lo kupu ia e whawhakai lava ia ke ulua ngi kai au fo i pio ngai ka kou whasoa. Lava, Nua maru ia e ke lua uso lava i le kai au mele kai au ia sau fo i o lua le la nga inga sui kai. Ia ore ai ki a ngā mea ora ua ka whao umi da fiafi a e wawe moe pa ua ngai loa e wawe usu. Ia, saole le. Ia e wale lei.
Tai fa so. Ko te pa no pe mangia las. Ya se fu mea le lu. Sai fu ta sim ko. Tai lava pa se fu ma nei tele. Pe to upu na tasi fa ya ta to te tu le tu no e. Na tonu. A tonu isi si upu ngalo ele ngalo puna fa mai tuanga ma upu le ina uma. Sa oli. Ma sa ma tu ma fa fiau. Mo di tai mo fa ngalo. Tai mo fa ngalo tu. Ya la fanga le po. Tama leima. Wa ai fu ye le olanga lo tatu ye. Malanga se si por tama por tina le wo maliu fa lang fo lang. Ya. Ona me o me na tu ona upu. Tonu. Tu ona upu e vai le e te vai tu tama e te le ata me te le usta i te me fiola matu. Ya. E na lu lu ate o ma solo to mana tu al tala lo tama. E mo to sui ya o me la sa fia va ai matu. Ai le va ai al fa long tai o le tanga tama le. Le win vala. Ya malo se fu. Talofa. Tangi vai do suma. Ya wa fa wina le tu al so fa le tu ma le alo mo na. Ya malo se fu. Oi, se malo tau. Kau mai au kilani. Ya wa le ai ko ga mo wa tau le yai. Kimula. Ya kala le ko inga nga. E kimula pe ra pe kimu ai ma fanga pelo loko le tu. Ya la ye tele so. Malo le lo tele. Dai. Ya la ba le anga. Ba ba ya tu lo program ni fa tai fo imole. O ko po kuspaia ole atal vai fo poria. Ya, sa. Yo alfa no mango i vi per ko ya lo. E mo le tu fa tai lo sunga i lo fa fonga mai pea il tato ritio in Wellington e fa tai lava. Yo ole anga fa tai nga ole ka ke adu ale be ke lo ai fia i lo goto. Lo ma fo pau. Ya mane anga. Le kau foi ngal fia ku foi e muria i lua fori. A ngi lua hot. Ole ba ngali ku lua hot. Ole se va tai ai tu mai ma pa so nga fokalandi. O te ole tala no fa ngale de. Isko ile ia tala no mai da uso. Da ngai mai nei sila ia ko sila. Wa wele de ba no kai mai nei sila. Ya nga ole ta sanga ta si vai pas fulu na u ta u mai ni sila ai no sa rai po kala me pa le fa e mangalia ya ta ba ide ta rai sina ngalo le tu ta sanga ta si vai pas fulu pa te mi tomu la banda no sa ma so mai ai ya le o po malai po si fia po le sunga o si pa tu fu ya le ta po kala me ne ya me si va fa le nganga o po kala me si vai te mi tomu la banda na tu po le mele la va o tonga Sāmoa le ana mali wal tama na mato mai lai pokalamena le tasiva i vasefulu. Ya na mato mai mato wol fat pui le pamaremo. Ya na mea a moane na tipu ai. Ya na saula. Ya ole pokalamena ngala tala matango fien. E kagi sida ke ni ngaka ke ni bako mai ai. Ka bako mai fa. Bako mai bako yo. Yes sa. Ya vai ke ni nga ai pa vitai la ile. Ke pola tala fanga le ile. Ibo mai ngi sida ya wa we ya pokalamena le tuanga. Do fo io langa ya me se fo o lua. Anga nei lua ainga. Kama tau o makolaki mai se ile lua fis fufiku. Ya, ai o pepa fai galu nga. Pepa fai galu nga na mau ai Sāmoa. Na mau ai Sāmoa ile su e ni sira ngi. Kanga kanga ku ko ia nga le o ku. Su ngalu. Ya. Aku na kampanginga te do ti de fies kamba nga bakulanga po kalame nga. Le foi mai foi kaiani o kare do ko pe wo kaiani. Yes, kamu nga tako pau pa sila fia. Yang aku lei pengalunga su Sāmoa, ni kela ka su mai nei. Ai unga kala fanga le mole. Yang kama ko mai le usala o Februari sang sanja ta pengalunga Sāmoa. Ka ngo usau ya maki, wa Februari maki. Te kayangi. E yai le nga fa uma o mo pepa nga fai. Ko abako mai ala nge ya o ke topa. E tau sanga lu apsu bat. Ye mo ke mai la mo kau sang. Ngama to mai le mako wo la lo le win. Le le nga lu nga. A pai kala na wa. O ai me ka ka fa nga me yo ko. Ya mo vidi lo le la lo so ngai ka ranga. Ke pala mai ngai ka ranga. A sai la ile tua va. Ngama ko mai lo ye o vidi lo kampani ta ko au lo ka mai sila. No, atara na wa. O ai we ka kala wa mo wanga lo wa mango. Ai e we sa ko na. Pai ta na. O ngala. O e
kampangi na makowole la le wi kala ngoi so me kala le wi mo buat au ba ngale ya vidi lola ia le ila lo tawanga ai kala ngor ba nga pa mai sao ora kamanga ga palama nga wa ku Sāmoa le palama le wa ngai mai un certificate mon e qualified palama ke ka yang wo take over kan kala bango ai ole wa la ba ko imedia pa fa nga lu nga lo ka nga nga wa umma ya masinga ka tong sa wai ai ole mela nga ngala kala apa pe mai te nga nga ia yai pere so ka ina makanga ka yang a yes na vatua ia la nga manga ia ngala kala fa tai le tua nga ko e vire kwa so ka ia la ko i beri ia fa bero mara bang o ia la o ke mela lo ai fa la nga walu so nga nga kampangi de fa ide e kangi vai de la nga fa malu wai ia ia ka ma tu fue fa ide la po ia so lo fa nga ia la le tua ke mi ka mai mala bare ia wa nga ka se so i Sāmoa mo ma di wo ma ku yo la wa fa po kala menga mo kuwa makola mo makua la le la ngere kuwa yo makua se mo ya fa kuwa lo le Sāmoa hi o le lo tos lo le ngala kala le o le lima se fu ko sanga o la Sāmoa ya fa sa wala nge ya fa ya sa le le ya mo sa la nge ki kilo nge e se manga ya nge ngala kala a ku fia o le tu le me ke ya sa wala nge sa nge sila o le skanka Makola le tua sa usida, ai fia di Oscaria. Makola le tua e alu Oscaria, sai sa usida. O le mea kola e le tua, alu fa amu le la me fa ngai lo vola. Ia ngala la le fa sai le tua. Ia ka ia. E ia po fola nga fa. Ai no pa ko fo ila Sāmoa le ngai mo valoro le au la kulo ki kilo Sāmoa fa makala le kan kala Sāmoa le langa usida. La pai vole au mai ngai isi ya pa au sio tu wanga ngai ya la ko pai ya la wa nga mai ska mai te ngala kala fanga le ya au ke for langa ni le ngala kala pole ya nga si nga ki ngai so ko wo nga mai sai e ma ko wo fu o ke ni for ngai o ke binangi le fu ma ko wa fu o ma ko ma fu ko ma si lo ma ku wa mai ya ista e ngala kala fanga le e kanyo le alofa yeah moni Allah ai awo ngi ngalo fa mangyanga mai fa so ko ngai uso mangai anga sen makango firme awo ke fo langa langa fe melu por kuspaya ole manguia male mala ia ngalo ro fiba e fa manguia kangaka e ngalo kala ko e fai e ko memor kamakit mon ai kamakiti o yo kayao ai ka baktano ai alwa ya ngalo o ke ia ra e ke pisi ya kala kamakiti man ko nga nga fo la mai ale esa ya la ya fa yo fo nga kala bangale fa kai o pia ka usanga sa wai tasi ke non sa ta to nga 5 pe nga sa ya ai fa sai ma sai tele la ta mo le fa so lo tele po le so mo la inga ya fa sai fa no ko nge da wai ku sa mo ke ngo fa au kalang ya o wedding konga lo loko ya me se foi ao kua ongai e pe fanga ka ke alu ngai o ro mo se maruna pa penganga a kal dia tua ya ke o ro mai o tai se va ni aso mate go fi ele uma tato fa so ta bune tasi o taimi ya mana tu ai ya fautuanga mauti mai na mai ata to tau tele yo mai e le ai ma se me ngalo bia ta to tai lo ia pena ta no foi ta se le ngalo upu ile ngalo upu ni si vanga ta u tatu e vanga le i tal no ma tu ma po o ai la volta tu lo atu no mau a fai o so i fu ma tu Sāmoa ya o te mi ale le o le asiasi ta fa yai ia wa ma vai atu ma tu ya tu le me foi ta to ia wa mon ai fa ngale te mi na i ma tu fo yo lo so i fu ai Sāmoa ia mo ma ftang fia e fa so atu ai le no unio Sāmoa o le no me mana te le tato mo ile pe las fam talanga fa uma o isi atu no la lang ia no le tato lo ta o Sāmoa o me e tupu ya Sāmoa e fa manuia lo le matua le tangata e manuia a saula le upule manuia le matua le manga la tangata le e ta wato foi fatto esse a maunalo i matua tausi manula so o le foi so fuanga o mai tau le tununi o Sāmoa
e mawhai ana sola le tangata whasio tangata isi ni ula lulangi. E ola ola lele ia. O Sāmoa. A iei se me whai es tangata e sola. Tasi a lua vai aso. Ia. E se mai a Sāmoa ya tunu uma lulangi le mele. Mena so tangata na te whai se me leanga li tangata ele ia. Au le tangata e sao ele o ia lau tua ia. Te vai tangata na e uma na ele tai a o se me tangata. Angana sao o tangata na ele o ia. Mena e se Sāmoa mai sinu o lulangi. Ia Sāmoa fo ia nofo na whamarianga i mātua. Ata tausi matua. Tangata na nei te inua matali uma manuia o mātua. E alu aso asa uaso. Ia le maua e pasi atu le whanau po le whanau o le whanau. Ia so i fuana i o mātua nei teimi. Ia oe. Ia alu e tausi le lei ma se i whamanuia mai e le malanga. Tonua. Io tau o man tafta ngisi le teimi tau mai. Tasi o mea teimi nei leo tangi ai le mea na ova ai ai ma uwha alongo ai au te li sau New Zealand. Wa so o matu whamtala i lau whanau malatono. E le ngano. E fo te whaamu ia vole le tamu ia o tau le o la tau tamama tau tina. Ia awa. Ia. Pe reto e mawau nofo loa. Mawau fau ia. E to tono loto tamama tina mal whanau. Male a inga ia so uma so uma. Mala tua pea. Na. Ia ua mana ful tatu puklame nei aso mele nei tai ao puklame atal tai ao nei vai ngata ua pe on fa so me ful tatu tu au mai al tatu tai mi no le uta pe mele tatu puklame so fu malo ina moni Savin Casiano ia moni atu le fa tai tele lava le fa so mai ia o to manatu mo to longona ia ua matango ful tatu puklame nei tai ao ia i fa so ani so tatu tu ia me se fo ile ngata i la tuna vala au mai me se fo i finu ngala fa ali le ua fa ilo mai lungo tatu pe ngata fa ilangi ia ua tini mana ia la fo tatu fa so tango fie fa wo pe tatu fa so le i ia te talo pe tatu leina ia le va yaso ia ai le taina tatu pe ia fa talo fa tu nisi tatu wo ia pa ngai ma fa mai sunga ia pio lane ia fa pe fo ia le sunga ia valu fa tangwai ia fa talo fo le sunga con Elio no malo ia me se fo ia Kevin Swaka fa te tele lava fa ali tui fa talo fa tu ia le so ia jo tunufi ma jo ia fa pe fo le sunga le lenga le ota ia sina fa moe fa te tele lava ia o le sunga pira fuatanga ia ma le sunga ia tuana i matia te vanga ia tu fu le fa ma sunga tuana i matia te vanga ia e lau sunga foi ma ainga malo o leva so valvala ma uso so ia me le mo me vole le sinonga fatanga ma tina ainga fa tu ata Facebook malo tina mtia o me so ala fa yeli ina ma futa mo tuila mana ia ala malo fa tai lava ia sunga sema sefa semitone ia sunga Samsoni fa launga pu marriage fa tai ma fo Eric malo ana Molly ia fa fo ia le sunga ia fa tu atiresa ene ia ma le sunga ia malutafa ia le la tatu wol peselea ia mfa mai atu tatu programe atal tayo lofa tele mo tatu tunu la tatu mafuta pese pa ele tula lua ia ile fia nane ia ia manuia lava ia le nei aso ia mfa itete fo idunga la wala fatalo fo sunga ia PK fa tupu no ia William Tolefoa ia mo to telo tatu no antele liva ia tauna ele fale oleva na alu na ele fale na ainga fesi mai mate to 2 minute tali tula sfulu si fonga la mo Wellington ole malaiva le fale olo ia maloi mata na fitangi sei uma tātou.
malingi noi mata a ole tina uatani tautala sole ai longa ata totoi feilo ai ua pei oi ho se tangata e malangelelangi Sama
whaatalo whaatu le nei tae au, ma lo lava soifua i le au whaafonga, ma o le polkalame soifua ma lo loina, ia solua te itasi, taljanua tuai mai lato mai au nanga ese o soifua ma lo loina, ni usila, whailuani fi au tāua sanga whaalele ia ti le ilo mātou wola, whaapia fo ilo o tau soifua ma lo loina. Ia, o le tau nei, o le amātou taljanua tuai ma le sunga ia palolo Scanlan, mai le breast screening, po suenga ma whaatau susu, o Tracy Baker mai le cervical screening, po whaata i o le whaau Yo le fo Isael wha moe tala noa tuai ma le sui o le bowel screening peitai, ua le mawhai ona pa au mai ia ona utua ngia le ma alofia. Talofa. I'm Tracy. I'm from Regional Screening Services. I'm focusing on the cervical screening today. Ia, whaatalo whaatu le malmal pa ia o lau whaafonga Sāmoa o lo whaafonga mai ni tula. Ia, o lo ngō Pololo Scanlan. Ia, o le newe wō o mai e te whaatatat no ina nem ta upo susu enga o susu tina. Ia, malo lava le soifua Sāmoa. Ia, whaapea fōn whaatalo whaatu I tue wha o le au Pasifika o lo whaafonga mai la tau umalava o lo malamlama mai le ngana Sāmoa. Malo e moni lava wa mawhati monga nei tae au ia e whaaftai le alofa o le atua le umwhain tatu to e whailoa ai I le nei tae au fo malo lava ia te olua I le ono sa I mai. So I think I'll start with press screening, Tracy, and then we'll come back to you later. Ia palolo mana ia lava le amata mua lava I nei vaenga ta ua I o suenga po wha atau tinamata mai tai. E mei se lava po ni wha maunga o ni tinamata mai tai o neto anga to e whai o lato wha ata po siaki fo I tataua I tau sanga ma taimi e vato ele tu sia I lato. Ia, whaaftai lava Savelina mo le avanoa. Ia, o le whaitaua whai o tina Pasifika o iei nei o latu suenga po o whaitaua whai o tina I was screened. O tu le 67.7% ia malo lava tau mwhai, malo le ona sai. I know, ele se mea whai ngō fie fo I le tu o taimi o ngā luenga ma inga e o atu whainiso suenga ia e wha malo le ona sai. Ia o le aso tōna inti atu nei na whai eile priority day po o le aso tōna I whapitoa lava lea mo o tina Māori Pasifika I tono o Wellington e me se lava le pitono ule porurua o le aso sa whai ele kini Peru le whalemai kini Peru. Ia e to tōs fulu tina sa whapea ona whai latu suenga. About 30 women were screened and most of the women they didn't turn up were apparently Samoan women, which is pretty sad. But some of these women, it's not just not turning up once or twice or three times. It's about 9, 7, 6 times, which is it cost our government a lot of money to do all these things, and we are not, and it's a small opportunity for us because we are not the only one that need to be screened. We've got millions and millions of women in New Zealand that at the age group le 45 to 69 o lo ofia mana o mia whai latu nga awatu uati ati oile le nei avanoa tau e whailo appointments, but you just turn it down, which is pretty sad to know. Ole winga lau saunanga palolo ole whaatasinga le sa whai lea so le priority day le sa whai lea sto na I kene puru ole to tele lava o tina matama itai ena le I o atu o tina matama itai tātou Sāmoa. Ia, e to tele lava o Sāmoa. Ia, pe o lātou ia sa puk pe sa whaatonu atu e o atu ai le I o atu. Ia, ole o taimi umo lawa whai clinic le pre-screening. We just e puku ia tina pe o telefo e taimi mātou te umana puk. Mātou wili le iai pe o tau le appointments le mo lātou. A whai e le tau ona toi suile le aso e avanoa I lātou I taimi e tau ona whai lātou susuenga. O te le whai lao tina nei na matano I na confirm la te appointment ma ua whapea o atu atonu fo e fo nisi vaenga ua e tele me tupu o tatou iasta itasi o tatou langa e te tau lava na e vili atu e whailo atu ua le mwhai ana e alu atu o nto e sui leo le aso e te whai e lau appointment
Ele ai se mea o iai pea whai ua le mwhaina e luatu ai e te vili atu e whatau atu. Ia. Ona su e fole se stina e wha atoa ai le vaenga le ua wavanoa o le clinic. Pina a mata mai a tata talo nei mata upue o stasi ane o whawhi tau li tele o tina po tangata fo i leo atu I lato appointments po o lato siaki pe ona whaatu langa ina. E whaatau ina because o le whainga o nei appointments ele se mea whainga o fia tina e ma se lava tina o lua tai tolu ngā luenga I le vai aso. O le mea fo lena ua whai e I aso nei whaapito o asto nai. Ina ima whai I lato ona au wai mai. Ai a whai ele mwhai wai e pe ona u tāua momoa. We call them we call it preempt. We preempt appointment to ask them if that's an okay appointment. If they change their mind, then we change. A whai ele I ready e whai lato usuenga. Let us know so whai matunga na updates and notes I kongo lau file. Ma koe books e sia so e whai lau appointment. I'll tell you o taimita te vili atu ele tu le message, email them, text message, no reply. So ole whanonoanga na o launga luenga, they just ignore. If we all work together to support each other, then we'll make the world easier for all of us. Ia o whawhitau li nā le tu mai tatou tatina. Alo, ia whasolo mai lai le sito po kalame le whaanga solo o awhela pa ele sito priority day lea po o aso I whaatua mo whaatama. Ia, ole po kalame o clinics ngai o e whai whaapito mo tina maoli ma Sāmoa. E whai la e tai whaa li tausanga I whaa porurua, whaa Lower Heart, whaa pia fo I Wellington Hospital. Ia, whaanga solo atu o whewhoi māsina le wha mamalu ai le māsina le nei a nofo sila fia I tangata I le press screening ia po ole. Te whamanatu atu ai o le nei pokalame le press screening I tono New Zealand ia o le māsina le o kitopa. Ia. Wha celebrate ai le press screening program, press screening awareness month. Every year e olo ia o kitopa ia tau tatou whamanatu o tatou a inga po I latou fo I wātua le whāsuma 5 tausanga ina ia o atu e enroll ma whaina to appointments e whaisusu enga o nei mta upatawa le tino. Ia, whaatai lava. Alo. E ini si vaenga taua e fia whaasoa tili ai I le pokalame ai o la fo ia le matua o tausanga o le ma waile avanoa le ai. E le ise tupetotongia mo le siakine tina amta maita. Ia, o le tausanga po le soifuanga o le tina o le whasuma 5 tausanga se o tu leona sfuma 5 tausanga le matua. Mwhai e ona e enroll I tono o le free screening lea o le susu. A whai e o tu le whasuma leona sfuma 5 tausanga ia ona umafo ile ma le nā suenga ai o loo mawhauwhau po ua amata nei ona aluatu ilunga le fitusu whātausanga le lope amata tausang fau. Ona tu umailea wanoa e whaatai tina I anga ilunga le fitusu ma whātausanga. Ia. Malo, whaftai. Tina fo ia o lea o tangata wanofo mau ma tangata o sitiseni la tau I tono New Zealand. Ia o tina ana e aunga o le whaanga tonu ele mata upu o tina o ta ua tangata o New Zealand po ila tau fo iolo o nofo nei permanent ele o New Zealand citizen but ia a ila tau o mai ta whao mai ia whamna tuatu a whai e whai suenga ia it's tongi I don't know how much it is but o nisi a vaenga mwhai e tina o nā luatu whai o nā suenga pe a whai lava o tangata o New Zealand whai nā luatu I private entity private mammogram e mwhai o na whai but it's tongi umana vaenga ia o mea o whai e suenga nei o Wellington I le whalamai tele Wellington o whalamai tele I Kinniburgh, I whapea press screening central Lower Heart, o nā le officer tonu o le
ni fa ata o susu tamatai ia fa pe fo i malvaenga le o i Wairarapa la fo open ai le place i Wairarapa i o Chapel Street 70 Chapel Street i Wairarapa ia fa pe fo ia Lambton Key le Pacific Radiology i Lambton Key 142 Lambton Key ia malisi vaenga fo na o fa popo ia i o le 276 Lambton Key o i fo lesi le level 4 na wa ye lesi of le radiology e fa Jesus e ngo fa ato tina mesela vela to roi Wellington ia fa pele mo pa le fel wa itono o lower heart o itono o Wairarapa ma luat fo o lesi vaenga le kapiti ia sai o fo i wainui recently 2 weeks ago sai le mobile sa fa ato tina wainui it was a good result. Yeah. Oh, very happy. Mana te. Ia, mantu ona ia vanoi ilese totongi mo ila tau ia peonta we palolo la tau sanga. E fa pe fele tina lefta ato nele fali matau sanga e alwa ia longolan fo mai pe e o tometi ale la fo mai e o tau le tosi. E matau whaingaruenga, matau tangalua whaatasi ma GB po fo mai. E watula tau lisio tina ia ua fasu lima tau sanga. On matau vili le iai pe mana o e sawi e lunga o pokalame o matau lia o tatau pokalame le fo singa sesi. We ask them if they want to enroll on a program. Fa ye mana o ai, you can enroll them on then now and then. E alu lunga le pokalame fa ifo e mana o enroll lunga le go online. You can go on prescreening.New Zealand, timetoscreen.New Zealand, www.timetoscreen.nz and pole o lo wan fo le GP MA for enrollment form I o le fo mai mana mia ona fasil ia a fai I lo level fo mai tina eu ta fácil lima tau sanga a fai o to visit le doctor ia ona tango le doctor ava to yele enrollment form because it's apply to matter enrollment form every for mai. That's how we work together with GBs to get the woman who is 45 to get along a screen. Ai whaape whea le tūlanga lea le whaangasalonga le whaingal whaata mo le tina le I le fto a mawal po kalame mai fefe fo I alu atu mwhaena mausin whaamtalanga I le whaangasalonga le whaingal whaata whaamole palolo. Ia a whai to a whai sio whaata olo e mana umia si tangata supportinga o le whaingal whaata mwhai lawa ona matau mai sosoani e te oe ave oe whai lau whaata whaamtatala te oe ia tūlanga e o iai. I le asa mua te alu atu I lau whaata pe whaafewhia ia tūlanga o le la o iei o le nāso o a mea te mana umia te alu atu ma oe po avo I so whaamtalanga lava e mwhai lava ona matau supportinga o I tono o lau whaata e mwhai fo I ona tala noa o e maliteine le whai whaata ina I e malamalama lei e tele I o atu taimi o lau appointment. Ele whapea. A whai lava e se fasili ma whai lava ona e vili atu le telefoni le 0800-270-200 po any questions po o lo fia silingi ai. E mwhai lava ona e tala no atu le au whainga luenga. O le matau, o le swinga vaenga o le matau ngā luenga. Matau whatata no ina ia suenga nei ina ia mawhai e tina ona malamalama lei ai le ia luatu ia ilana appointment. Ia, o le telefa o tina fau ia o atu taimi appointments. I meselawa pay o, for example, priority days. I sat with them and talked to them about before they go in to have their mammogram done. So I deliver education session to them while they're waiting in a waiting room. Yeah, and some of the women, they are really, really happy to get all the information before they get there. Yeah, so it's important. Malamalama lele tina le botu ye yana. O le swai mea whata wa ina whai te mana o e te sauma myself friend or any in your family, whoever make you comfortable, your husband, you're welcome to bring them over to our program.
So soani e tinale, so le isi stasi e lango ia te il te mea luatoi. Whailan whaata, ia pe ol numera nao nei lungo i nātu le o valu se lau, lua fitu o, lua se lau, ia pe a i nisi whaamatalanga e fia longo ina. E mai se lava pe o leo tā ue palolo la amtanga ia. E ila tō whatsinga pol po kalamelen whai, ia e pe ol tō tele lava tina ia na leo o atu. Ia pol DNA, a o lātou ia wale mwhaina o atu e whai lātou siaki. Ia o tina tātou lava Sāmoa. E longo atu lai tina le mafuanga e leo na leo atu i lātou appointments po siaki o man whaatu lang. Oh, yeah, some do. Some just, you don't hear from them. Then I live whai mātou ona, if they don't reply, le phone or email or text, then we do home visits. Yeah, if you have a home visit, yeah, if I toa whatana noa iei, yeah, I toi ngalo fo. Oh, yeah. O la me tupu ia i lātou nā pēr whaapea o lea ua. Leo na e sauno pe o isi lawa o le whaaiva e le o atu i lātou whaata ia. O le policy a le pre-screening, a whai e misi o appointments 3 times, then you're out for 24 months. E le toi mātua se appointments ia o for the next 2 years. So I used to be so sad when I see one of our women not getting an appointment in that 2 years. So I bring them and try to encourage them to go and rebook another appointment. But then it's become a habit. You know, you ring, talk, book appointments, and no. Then now, I think the women need to take responsibility for their health. Yeah. They need to learn to look after themselves. So now it's 3 appointments, opt out. Yeah. Opt out for 2 years. Unless you want to rebook, then you can bring 0800 yourself and book yourself in for your mammogram. E to tongi la le mea nā pele e o lai free a pele tongi a. E le tongi a. Oh. Ai a whai e se oi malpokalame wa you decided to exit the program. Ai tō mana atu e watu, you have to come through your GP to restart it all over again. Oka. Ia, o se whaamtalanga whaanono na mai i le uso ia palolo. E te le lava ia to ngā ma whaafita hauli o iai pe a le tau mawhai e o i lau siaki. Ia leo whaatulanga ina. Ia a whai ua whaaiva e te le i ele i olu tina e whailana siaki lea matolo pia. Pele longo ina fo i le ofisa. Ia, o stulanga i whaanono ai fo i la tone o lo o ngā lue. Me se fo i le uso ia paloloi. Fisanga inga matutono lato fo imtanga lwenga lo tamu whai e o atu fo ile whale. Ia aile o mawhai ona maua atu pe e o atu e whai lato siaki tāua i o vaenga ia wale wa tāua palolo ale whai. O so enga le ala na whai na i e loai po i se vaenga e o noi loai o la ua e a fia le kānesa. A whai, o le whasa solo atu tatou sanga, as we get older, it's more chances for us to develop breast cancer. Ia, o le tāua na e whai e nisi so enga na ia se feo tata wola ha tonua a fai nei lau mammogram whaatali lea mo le silua tau sanga koe due for your ma fai lava on develop breast cancer in that period of time a fai la misi nei lau appointments wa ele watu after the low due date le wa po lua tau sanga taluna e la tu le mammogram a fai due ai misi lau appointments you giving yourself a chance to develop cancer without knowing because ole breast cancer ele inio na unga se longa lava ua matua i hola fa Sāmoa wa wi le mai ona amatale ona failo mai ia unga ole mai ole breast cancer you don't know nothing about breast any signs or symptoms to be to ia ola titile a whai fo ia maole breast cancer lau mammogram, they will have ese au like titi. Ia ona le toi maole o tino malosi. Ia ona mena e whai isu suenga ele whapea o lo utau ana watu ona o se mea i tai sisi po le whapea o le. E ala na whai ate o le ina ia tata mua pere so i whio malolo. Ine a mai se lava tina nei o i tono iei whanau ma
a inga o lo wha moi moi ai, tau singa o le a inga. Ia, mana ia tele. Ona o le mai I whamaumaunga ia sa au mai. Lata ili se 10% o tina po tama ita itono New Zealand. Ia e a fia ma maua ili kānesa. Ia e au ngā tele wha ata ma vaenga ni tau te ngā lue tau longolongo ai. Ina ia vaveo na ilo ma maua mwhailo. E ile si la ititi sa pa ele I pefto alua spul mun tup tau sanga. Ia mantuele la ve tono topo kalame. Ia pe sa mawaini lamps po o me wha pena. Ia na halu e vaili forma mo ia na ia na I vaenga na tutongi. Ai e sawa ai al forma ia mawhai e fo ma ta oto ave ese mea na ia ona ole popole te ua afia le kānesa. Ia ai ole tūlanga nai ina ia whaamanatu I pe o tātou tangata mana I ole. Vaenga ua sau no I palolo. Tā ua ia una imisi le appointment. Ia, ole ese umalawa tino tamaitai. O nisi tamaitai e amasela wal taimi o taimi o masina a lai titina e lampi tono tatou susu. A whaila e se lampu o lea wese for they disappear, they come and disappear. A whai wale disappear, whailona e latu e wailo fo mai. Ia tina ia lai ti ele I o whasuma lima tausanga. Mawhailo le ona referral for mai le symptomatic part of breast screening I loa hat. Te alua te e whaini mua suenga mo ni suenga atili na ia I loa pole atonu le mea ua tūlanga wo ia ina vaenga lo tino. Ia a ole toi whamanatu ato tatu pokalame e whaatau lava le tina e lo ia ni sign and symptoms. Well woman. It's for well woman only, the breast screening, free breast screening program. Matina ua whasuma lima na I leong ngā I leong no sumaliwa tau sanga. Whai e te mana o whai sau mammogram, you have to enroll and get your appointments from breast screening. And by contacting that number, you can enroll online or telephone, or you can get a enrollment form from either your GP or you see health promotion outside in the community. We're always around, so you can enroll with us. Ia o me tau ai ona whaatau nei pokalame ina ia to tele tinao New Zealand ua maliliu malini kānesa. Po o tule 4% o tinao New Zealand o developer lato ia kānesa. As I said, the older we get, the more chances we get breast cancer. So and it's easier to detect breast cancer as we get older than younger women. Ia, o le breast screening, o le whatawa ina nā o le whainga le ne so enga ia mawai ia little small signs of cancer in our breast, and that will save our life. Malo. Eka I tai whaalua tau sanga mwhai ane so enga umalawa, pe a whai o lo le leilau so enga mombua ia na whataili lea mo le silua tau sanga e to tau to whai lau whaata. Ia ele whapea fo I o tina ia e lato a inga wa po relatives Sāmoa o le breast cancer. Breast cancer can affect anybody, not just the people they have family history of breast cancer. It will affect anybody, any race, any woman. And ia o mea nai tau anta tono whaatawa ina ia te tātou. Ia, most of all, e whaatawa ina loa ruatu e siaki, whailo siaki na ia maua pe tātou soifua malolo ina. We got a important role in our family, our community, and our life, being a mum and a woman. Okay, ia whaftai lava. Malo, whaftai lava palolo. Ia vaenga tāua nā a whaelea ta e kila le te whaafonga mai ia. E sel tāua vaenga I o saunoi palolo. A whaifo e le te whaafonga mai e tele I alo whailau siaki e tele I vili e tau a me tele awa noina I toi whaatūlanga le isi taime mwhaina e o ai. I har taime nei wala au ai. Numera nā peon tāua o walu se lau. A lua fitu o, lua o
numeral nai te bala au yei po nisi fo i whamatalanga ia a o a fo i mafuaanga e a lai ona o whaingatana e o e whailau siaki e sel tā wal puipuinga lea tātou i tele tuatuangia ia mawaenga e whaalawlawe i tātou soifuanga ia ai e tāua fo le whaamua le soifua maloloina a wā a whaale e tonu soifua maloloina ia ua le ma whai ona whaia mea malawa tātou te mana o e whai ai ia se i whaisina malolonga pupu ia ona toi whaawau ai lea.
Ia, tui whaatalo whaatu i le nei vaenga o le tātou pakalame o siu whonga lau mua, pio no tau whaafonga ma iai i le nei vaenga o le tai au taltano atu ai masunga i a Palolo, Scanland, whaapia foi Tracy Baker, mai le vaenga o suenga po whaata ia o le susu ma whaata o whaau tangata i po vaenga ia e au fieto tonga whanau o tina amata mai tai, whaalaulo atilia vaenga ina ia no fasila fia iai le mamalu o le au whaafonga nei tai au e maisel tau o le tātou o la maloloina pio na tātou iei le nei atu no. So we've come to Tracy, you've been running this awareness program and you've been distributing these messages for quite some time on Sāmoa Capital Radio as well. So to start with, can you tell us about some positive news? Okay. Since the changes came around in September 2023, we've seen the stats go up, just ever so slightly, but they are going up. They're sitting at around 63% around the motu, but our benchmark is 80%, so we've got a way to go. But for Māori and Pacifica, it's about 62%. So that's really good. Ia, nā tau whaafanga mai a Tracy, ia, o le swinga whaule wa iei le pre-screening wa sosoani tele i le au maina o tamaita i e whai o latu test, ia o le result le wa si ia kutuanga i runga o lo tatau suenga mana o mia le 80%, but le wo o te lunga le onus from 1.2% i le taiminei since the new test came on board, ma lo lava o whawhaingo fie fo i tina o na whaia nei suenga mau mai o na o le swinga whaule o iai. Oh, malo whawtai. So Tracy, tell us more about the changes with the national cervical screening. Okay. In September 23, we had a big rollout of the HPV primary testing, and that means that a woman can go into her health provider or doctor or family planning and they can self-swab. So it's just like a rat test, but for downstairs. They just do it by themselves. They just take a wee swab, put it in the vial and give it to the nurse. So it's a lot less invasive, and we're finding it really, the uptake really good. Yeah, o le suenga whaule wa iei nei, ua mwhailawa nei lua te lau fō mai e whailau suenga nei. E le toi whaiala le fō mai e te oi, ua whailawa e oi ia lau suenga. Whaafaigo fie, whaamatala te fō i le tamaita i le whainga o le test. E tu lava na oi tono le potu e whai oi lau test, ia ona tu atu le o le tu i tono o le tube leo o saunia. Ona e tu atu ina le nurse, ia ona send away le la tau o lau suenga. So we're testing for the HPV virus. That's the virus that can cause the abnormal cells, whereas with the old speculum test, it was testing for the abnormal cells. So this is like a pre-test. It's a lot more sensitive, a lot less invasive, and takes about 20 seconds to do. Yeah, nā tō whaafonga mai o le suenga nei o lo suenga ia virus ia kōsai le cervical cancer, pe o le mea sai e momoa sa test ia cells o le cervix, o le vaenga whauleu whai, ia wa look for virus that cause the cervical cancer. Wa le whaafaigo fie la wa whaila wale tina o na whaia nei suenga e le uto e whaia mai le cervix, pe o le mea sai e momoa. If there's, you can choose to have the old speculum exam and they'll take the HPV test then. If everything comes back normal, you'll be on a 5-yearly screening. If HPV is detected, you'll then be asked to go, if it's picked up just through the HPV test, you'll be asked to go back for a cytology speculum exam. And so if it comes back negative, then you're on a 5-yearly screen.
Ia whai lai whai nesa suenga, pe on me leo whai tō whai e lau se suenga, ai mai e normal, le result. Iona le tō whai lau se suenga for 5 years. After 5 years, you go back and do it yourself again. Ai a whai e mai abnormal. Ia, o le a whai e role se suenga pe on masania, ai pe on menen whai mua. E whai e le nurse po le doctor. Whai lau se suenga le full test, o le cervix po wa afia I nei fo I the virus ngai o le kosa le cancer le o le cervix. And it's for women between the ages of 25 to 69. So if you're not sure of when your last smear was, or your last screening was, I should say, or are new to the country, new to the program, you can always ring us on 0800 729 729 and find out your status. But also, most people are enrolled with a GP, and the GP should have their history. Yeah, nau whai ate Tracy, a whai e le e whau o I runga o pokalamen nei. Ia, e ma whai lawa ona e vili mai I le telefoni o lo e le au whai ngā ruenga mwhai suswani atu I se sili o lo whaafsiringi ai lo e mana o mia le tali. I o le namba na e vili mai o le 0800 729 729 729 729. Yeah. O le numera na mwhai o na e vili mai whaatata noa ni mta upu ia au whai ngā ruenga o le cervical screening. We've also got our month coming up in September, our Cervical Awareness Month. So we're hoping to get more and more people into clinics and get their screening done. There's a lot of providers out there. There's Manawahini, Pacific Health Services, lots of people that offer them. We offer weekend clinics alongside the breast screening. So when breast screening have a Saturday clinic, there's always a cervical clinic as well. So people can come in and get both done if need be. Our uptake was really good on Saturday here at Kenny. We got a lot of Pacifica women through. So especially the young mums, they come in. So that's really good to see. And I mean, older people as well. They all need to get it done. So o le masina o se te mai whaamana tuina fo le ne pokala me tono New Zealand o le cervical screening program awareness September o le masina fo na o le afa ia fo le priority day on Saturday I Wellington Hospital o le breast screening alongside with cervical screening afa ia o lo o mana mia so swani whaingau nesu suenga I mwhai o nei wha vili atu ia Tracy ma puka lo swawhai te aru lungo le o nesu suenga le napo yaso ia o lo tau mwhai na ia test le as many women as we can towards that celebration of cervical screening awareness month. So we advertise on all the Facebook pages, the community pages, when a clinic's coming up. We do it from about 2 weeks before. So there's always posters up around the place at doctors' surgeries. So we advertise on the Porirua page, Wellington Live, Lower Hutt pages, Wainui. Wherever we can, we'd like to get the word out. And whereas before, a few years ago, we used to have to ring women and get them to come in. Now it's mainly women ringing us, so off the advertising. So it's working really well. The cervical screening, you don't have to book an appointment. You can walk in to your clinic. So you just have a look around. You might see a advertisement on a Facebook. There's a Wellington, Lower Hutt, and Wairarapa page to advertise the next priority day for cervical screening. So and you just walk in and you don't need an appointment. Yeah, bookings are preferred, but walk-ins are more than welcome. So if you wake up on that morning and think,
today's the day, then you can come down. And it's a good thing too because it's free. Hey, Yeah. you don't have to pay when you go to have your mammogram on priority days. Na wingo soi ai e peona tō whafonga mai, le whai e pokalame o i tua, po o pokalame fu i le whaatulanga peona tā ua e tātou malo nei tai au. E mo o mia le whai o le booking, e tā ua le fo i le whai o le booking, ai a whapea e te ala e tai au, e whape oi o nei le whai e le I whaata ia. Ia te alo I tonu. Palolo, saonga lea. Na olo sa wali I tonu le tau whai sau appointment po se booking e te alo I tonu. E maua lewa no e whaiona e anga I tonu e. Whailau siaki. Ia, o le anga tonu nao nei pokalame. Ia. Ia a whailawa ua mana o mia lau e li whai sau booking e whailawa na e ask. Ia. Sau whafsiringia pe whaiona I sewa no e sau wai. Lelei whaftai. Are there any side effects of cervical screening, especially with this new method? No, none at all. None at all. Yeah. It's just so quick and easy. Everybody, we fill out a little evaluation form after our priority days and we get nothing but praise for the new test. Oh, that's good. So, and our next priority day, I don't know whether Palolo said it, is Saturday the 24th of August out at Lower Hutt. Oh, yeah. And then we go on September the 21st into Wellington Hospital, and then October the 19th we're having a screening day back out here in Porirua. So it's monthly, we go around the motu. We circulate around around Wellington region to do the priority days. O ino o tō wasola I o le aso lea e aso luas fultasi o September o il falmai Wellingtone ia ma le aso sfulu iwa o ke topa o I Kenepuru. Yeah, to my follow Kenepuru and then Lower Hutt again started next year and so on. Yeah. Malo whaftai ia. Makai foi lau ka lena so nā tā ua tele e mawhai o na whaavanoa I le taimi le mao a le aso. Ia e mwhai na whaavanoa le taimi ma lato telefoni le na ta umomoa le over se lau. Fitulua iwa. Ia le lei lava le tala noa ia I vaenga tā ua nei. Tracy, is there anything else about the cervical screening? Just come along, get screened. It's so worth it. Even if you've got kids in sport and things like that on a Saturday, we break down all the barriers so we can provide very, very we can provide anything really. Yeah. Can support you through through your agony, support you to make it easier for you if you're suspicious. Yeah, monile. It's a good feeling when you've done all those tests. Eh? Yeah, it's a good feeling. Yeah, it makes you the positive attitude you come out with. It's really nice. Sa olele. Ia, na te wham na tu o le whautuanga, al watu a ta olo o atu ia bea uman tā ua, ia watu whaavanoa taimi moni e tele ia tuatuangia. Ia e whaavanoa sin taimi o atu ai I lato whatasinga ia. What time does it start? We start from 8 till 1. Okay. So it's 8 in the morning, but we are there at 7:30, so we have a lot of lovely nurses that come out with us. Yeah. So we normally have 2 on any one day, and we're there at 7:30. So if people have got young kids with rugby games and things, they can either come in before, and we're there till about 1:15. So. Lele, ia, o taimi nei a mata I le valu tai au e o tasi la wauli. Ai a whai e inta alonga I whai lavona a mata la to I tu avanua tu le afalfitu. Me se lava mo naitina ma matu o nei o e awe whanau ta alonga. Ia nei e taimi nei tu avanua tu lava le tai am whaina o ai. Ia pole umawhi o ta alonga wai o tasi la uli umai, ia. Nei e la tau soifua na am whaina whaatinoina le vaenga tā ua mo o tau. Ia pe au atu e whaitau siaki e ser tāua. 25 tau sanganga I lunga po le whitu whā. Ia nei e avanua I whailina so e ngai uno mas tongi. Ia palolo e se fasili e stangata le savala o mai. Pe alu se taimi toi fo I mai e le lamp. A wha pe se lamp o mua e te ua alu le e toi fo I mai. O le fasili. O se ka nesa la le mena pe a toi fo I mai.
A whai e te o sila fia ina pole atonu le lamp. You have to go to your GP. Yeah. Because o le pokalamele nei, e mai e tina i le ini lamp. Ai. Yeah. A whai lau wa ye le lampi lau susu. Ia ona e o tulu le lau susu, lau fo mai. Yeah. Ona sentile le fo mai I le symptomatic clinic. Te e whai eni susu e ngā tiri. Ele me fai foi ela fo mai tsa uma ya o ele lamp na pole atunu na lamp se ivanga na we le symptomatic clinic fai le fa ata ona ilo aile na mana ia a fai o ele sa e wala o mai fa facility to langa le ia na ua longo atu e palolo le tali ia o lo walu ala fo mai wa fa sino o ile si vaenga pe a fai e le mautino le to langa alu le lau fo mai ia ma tau yele to langa le fai la to su enga ma fa sino tonu a oe ile me tau na ave ia ia e si vaenga palolo ia o le fata waina fo o fai ngau fa ata a fai e te alwa te fai lo mammogram e ma fai fo el fa ata na piki uma whatever's inside there ile na o ka nisa pika ia cyst fibroid anything if I tau mai le ia te oi ia su enga ne o fa ata o mena fa ata waina ia male me tau na fa really fa ata waina ia te au le vai I tinas o tata watunu tina Sāmoa o se ngalwenga it's a tau lawa na ela tu fatau you look after yourself because you have children you have a family that loves you so you can be a good role model to your family just looking after yourself not only breast screening cervical screening all other tests don't just let it go. Be a good role model to your children and your family, your whānau. Mone lelei. Ia ma whaataua vaenga nai o lo tau longo ai. Ia a whai lava I te lea wanoa I lau siaki to e vili. Vili e tau iei wale ma whai ona a wanoa. Ai se itu ai la wanoa mo leisi tina. Ia ma whai ona wha mo muatu I e whaile. Whaile na siaki ma tātou telefoni na. O le o walu se lau lua fitu o. Lua o mo le vaenga le o le press screening. Ia po o le o walu se lau fitu lua iwa. Mo le vaenga lea o le suenga I al wha au tangata I po le cervical screening. Ia mantuana anu Miriam whaiona o lo wha amanatua tupea mo le malo le au wha. Yeah, thank you, ladies, for this wonderful information about screenings, which undoubtedly saves lives, and best wishes for whatever you are doing to promote and safeguard our people. And hope to see you again. Thank you, Savalina, for the opportunity to come here and spread this message over the radio. Thank you for to our people for listening to us. Hope that it will make it easier for you next time. And please forgive us for whatever we say that might offend you and at this today. So yeah, we just want the best for everyone. Thank you. We all work together to look after each other. Thank you so much. Thank you. Malo manuia fo ingan wengo le a fianga yai I le nei vaiaso maniaso toil nei vaiaso ia malau fafonga ia tato po kalame na so fo maloloina pen tata no tuai male sunga ya Palolo Scanlan ia fa pia fo ile sunga ya Tracy Baker e taua tele na fo wa mato fautuanga fai u e au ngamo tato ile tato wola maloloina ia mesela vo fai siaki amato lol tusi ia wala aulo e wha e pukle a wanoa i mwhatu langa mo lau siaki e whaftai tele lawa wha fonga mai ia e wha soifua ia mō le nei taimi. Malela moso o ye was
Sāmoa. Te ngawia I mai o wituti no ua e wanaai. E sila loa o le au mai moa. Pesili tama moa I le moa. Le pese I se seba e ngane I le atoa. E pati mako le au mai moa. Le muo le pese ti sa pele I loa. Le anga tonu lea, o fia fia na pasa moa. E sili lava lo pa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai ti o mai. Pera lo fare tutto I so se nu sa vai na ta con maua o se file o na ole le ai au sala po o a so dei u su I la usila sila Bata alo fatasi ole tukulana Uale ai oni nisa manitangata onana Ona ua mautula utau mapayuna Ia lea tua Ia uma Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
Mana ia foi upole pese teine a onga fia maua saolotonga a veta avale matua no wa mane o lea ua lua sfulfitu minute ua te ai leitu la esfo mantasel nei tai au o lea so sfulfitu le nei o se tema lua afe lua fa ma lola vai atu uta umalava o lom whaian whaafonga mai le tautua si ufonga lau mua i porirua i Wellington e nei ilona ofisa whasalau I lungo le teo tasi ono tesi maltasi whamo whaapela na tautua I upenga o so ta inga e le Facebook o le YouTube ia ma le app le Sāmoa Capital Radio ta alofa lava ma lo lava le unsa i ngā luenga o lo whenga iai tautua masani lava nei al tātou le teo si ufonga lau mua ma I le asong fuai o lava ias wharaile o vai aso taitasi ma lo lava I whi au ngā luenga o whenga iai te munga vole nei tae au wa ia fo ia winga lolo wa le tau I le to malo Wellington fa pena fo inisi o vainga New Zealand pena to fa fonga I telefo ile taon leila ia ai olo o pe fenga wenga ia fa tino pe te pe na masani ai fa wa pe spesengal nei tai au se ia tali to lies full malua na to fa fonga le ia tato telefo pe nei tala mai Sāmoa ia matala mai New Zealand nei manisi o vainga la langi fai isi lato fa fifianga le na ile nei vaenga o le tai au.
ia o le pesenga matangofia le nā mai le 5 stars o le pese lava lava Sāmoa. Ua toi luas fulfa minuto le ito las fulma le lua. Ia nei vaenga tā wai fifa iloa atu. Pe fan whaala wiloa ai e le ofisa o leo leo New Zealand. Ona iei se tau whaasise o le fo i ua mata wina leo leo New Zealand. Wa mata ona whaatuputupula ia ia tuno i fafo. Tau whaasela le iei ni a fifi po ni mea lofa e lafui. Pusa meli po tua tosio ainga. Ai e tutonu mal mea lofa. O isi fo ila fifi e na ona lafo ai e na o le QR code i tutonu. O le QR code la le laifa meili tangata le na lafo i nātu le mea lofa. E whaapea i te tango e scan. Ona e loa ilea po o ai le tangata na lafo tua ile a fifi lea. O le il tali tonu ngo leo leo o stau whaase. O se awala fo ile tau mawhai i tangata e mai le ia tau whaamatalanga o loo iai. Ia ma whaamatalanga tāua, whaamatalanga patino o tangata taito tasi. O lea fo ilawa mai whautuanga leo leo New Zealand i tangata o lea tunu ina ia mata alia i lea fo i tau whaase. Pea te ua mau atu sau hafifi ele e se hafifi na e whaatali ai pe se whaatau fo ipo se vaenga whaapena na e whaatau wina. Ai a whaapela e te masalomia o se tau whaase le hafifi le o tau nu atu. Ona e lafo atu hafifi ia na ole ingoa lava le tangata po le tuatu si o le lafo iai. Ai lei ma se tuatu si po se ingoa se tangata na lafo ina atu ia le mea lofa po le hafifi le ia te oe. O le taimi ai te scanning ai pe taimi lava i te tango ai scan le QR code le avatu i tutono le ating pusa lea. O le taimi na lea whaalia leo e maua umai lava i le tangata lea. Wha maumaunga uma lava lailunga lau telefoni. O po o lea lava le masini le te whaonga ai scan ai le QR code le lafo atu i tutono le ating pusa po le afifi lea. E maua umai lava ia wha maumaunga ia lafo i nā tuwai. I to tonu o lau telefoni, ma tūlanga whapena, e mawaia o whaamaunga o autupe, o whaamaunga umalawa tāua o le te tamu whaia pui pui ai. Ia e maua o malatau whaasele, le whaila o mai le whaamanatu, ma le lapata inga, le matanga luenga leo leo New Zealand, ma ta i tū le, o na ia fifina e ono o mai i te tonu New Zealand. Mai leo ilo fo ipo o i tutono New Zealand. Ai ona le ini sitanga tamwhai ona whailo atu. Ai a maualo se afifi whaapia msalomia se. Ia wala au i le numera leo leo le tasi o 5. Ia pe te alulunga le upenga ta whailangi le www.police.govt.nz. Ia e whai e sauli poti ma longo i nai leo leo i tūlanga ia. E awalawa ne i tango scan le QR code na ona e mau o mai au wha maunga ia ua mingi atuai mau tupe lai tutono uma wha maunga i tono lau telefoni. Ona mwhai ona o uma tangata nei so e vaenga ia. Vaenga tā ua awale e nofsila fia nei fo e vai tā o le soifuanga. Ai o le wha amanatu i nai le vai asole nei. O le te wiki o te reo Māori, po le vai asolo ngana Māori tono New Zealand. Ia, manei fo isina o sina upuna e wane wha pe vai lau se tulo. O isina vai ngola ngana Māori o tato iai i lau whanua o tangata whenua, i tono au te aroa. Ia, manei e fo ia i isina upo Māori e tau te anga i sila fia nei vai aso pea o ina. Ia ma se tātātu fo ila sin tātou pese Māori nea e whaamanatu e fo nei ia vai aso. Lo wha mamalu ina i lenga ngana o le tereo ia po lenga ngana Māori. Bye.
Marina
fau me ava ai atu i le whanau o le sikailia ua le tusai a o le wale ngata mai e fua lava le nā alo whātamala o le tama ma le teine a onga se I tau whai ma se alofa mai le tinga hino mātua ma le polonga I le tau ma whainga laua o ngā e umanuia o mātua fia fia tui atu o I le a onga ia e maua se saola tonga so le au le tau aku sa o pele le mapu o se vainga whaanoa noa o whengi kusi la ukoa palangi uana no mai lo say what? No school before ulau api vase male pendi ta solo I le maketi wana whainga whaale alofa so le wa ele a o ngata lofa I matua ele loe la ua tuko nei lo fa pala pala ni riu ese malo tangata le anga e leo se mele lei leo la ta atua na le fa lo pe ama tua o la o a oina o la fa aina ia tu e ile a onga ia e mau se sa o la tonga so le au le ta ua sa o pele le maku se vainga whaanoa noa o whei kusi la koa a malangi uana no mai loa say what? No school before Teimi nei o lo tau ma whai nei e salamo atu ai fua e te lulu e te sele ina e lotu tono lo ai ngaula o a oina o la whaeina se vainga wha a fia loto o se tama masi teine at poto o lau mea alo fasili le I matua e lau mai tongi e te mua o la o a oina o la whaeina tui atu e ile a ola ia e maua se sa ola tonga so le au le taua sa o pele le mapu o se vainga whaanoa noa o whengi kusi la koa malangi uana no mai loa say what? No school before tui atu o hei le a onga ia e maua se sa ola tonga so le au le taua sa o pele le mapu o se vainga whaanoa noa o whengi kusi la koa palangi uana no mai loa say what? No school before
Fia fia mai ma e ata ata pea se yo pese pese atu ile ea. Pese atu ile ea.
Ta alofa lava i le nei hoi vaenga o telefou mai i Wellington. Ua whailoa mai e le whainga malo so whaatasi ni suinga ua lantou whaia i le tula whono o le whainga o whaasalanga o tangata e whaamau nia lantou soringa tula whono i luma o le whaamasinonga. O le palemia ia Christopher Luxon, ma le minister whaamasinonga o Paul Colesmith, na o la ua whalaua i tele ina mai le tulanga ina ua uma le whontanga masani e le kapeneta i Wellington e ananafi. O suinga ua whaia le malo i le tulafono le nei o le Sentencing Act e awhi ai le whaatapula aina le whaasa 10% o le maurunga ma whaia se whaamasino o na ia whaaititi ai le ui o se whaasalanga o se tangata e whaamao nia ia sana soli ngā tulafono. E le ngata i lea, ai ua whaatulanga ina mai fōi, ma se fua whaasolo mo whaasalanga o tangata e vave o na ioe i o lātou mō lianga. Lea e whaatapula i le luas furuma le 5% le maurunga e mawhai o na whaaititi ai e se whaamasino ia se whaasalanga mō ia. Ai e 5% lea ua whaaititi ai le whaasalanga o se tangata e whaatoa ioe i o na mō lianga a o whaanga solo ai le iloilonga o lana mata upu. Whaaria i le li palemia o ia swinga o se vaenga o fuafuanga ina ia sanga whaaleleia tiri ai le nei vaenga o mata upu tau whaamisinonga i le tonu o New Zealand. O le taunu unga o le suasuenga la tau mai nei manatu malangona o le au palo o ta wātangi ai le pau i lalo le tūlanga langorangoina o le teitai o le Labour o Chris Hipkins. O le neisa i li linga sa whaia le Taxpayers Union ma le Courier, mai sa mai tau inai le tau whaisi itia o le tūlanga langolangoina o le Partia le National, whape ai fo ima le Labour, ai pau i lalo ia le langolangoina o nisi o Parti la iti tono o le Parlemene. O le fisili po ai au pito langolangoina i le tofi Parlemia, le ana pau ai i le 1.8% ia le lio Chris Hipkins. Ai o le tūlanga o te tele na tūlei mai le National e tolu sifunu ma le 1% o se sitanga e tasi tesi ma le 5% ia pe tusa le mano fua e fasa furu valu o le maota. Ai o le Labour lua sifunu 5 tesi ma le 1% o se sitanga e o tesi ma le valu mono fua e tolu sifunu ma le tolu. O le Partia le Greens se sifunu tasi pasene na tūlai mai ai na pau le tasi ma le 5% mo na fua e se furu ma le wha. O le Act e valu tesi ma le valu pasene o se pau e o tesi ma le toru pasene mo la tau na fua e se furu ma le tasi. New Zealand First e ono tesi ma le valu mo na fua e valu. Ai o le te Party Māori sa tūlai mai le 5% o se sitanga e tasi ma le 5% mo le awha inga e ono i ano fua. Christopher Luxon na tūlai mai le tolus furulua te 5% mo le tofi Palemia. Chris Hipkins i le furulua te 1% o Chloe Swarbrick le sui te itai o le Greens e 5% ma wawasa manai a Winston Peters i le ono te 5%. Ua talia le lei e le wasenga o pule a onga, se whaai unga le malo e whaau pōpoi nai le taimi, e whaau ngā ina ai le suenga o suia ai i suenga o le whaitautusi ma le numera, mo le tuspasi o le NCEA. O lea ua tu watu se i o le whaai unga o le lua afe luas furumo le fitu, e whaamuta ai o na sue i a tawa ma teine a onga, i suenga whaunei, mo le tustusi ma le whaitautusi ato ai ma le numera, e tusa o whaau pōpō i a le lua tausanga i le taimi na mua ai fua i nai. O suenga nei o standards ua suia ai le tusi ma le matematika le e whaia online i whasota inga whaatekonolosi. Mai o loo tele ina le manuia ai le tau mawhai o alo mawhanaua onga. Sa whailo mai le asosia whaia onga e mana o mia e ta maiti e sua i nei suenga ina ia pasi i le tūlanga ma le maulunga o ta maiti ua uma le aonga le intermediate. Ai o le tūlanga moni o loo iai, o le ta o tele o ta maiti a onga nei, e o atu i aonga maulunga, e le i o olo la tau malamalama i la lea tūlanga. Whaadi ai le pele stene le asosio pule a onga o aonga maulunga,
e tā ua tele le wala lea ua whaia mō te maiti, ona ua mautinoa e matua te le lava le whaafi tauli mō le to tele o lātou i suenga ia e whaia online. O se whaalapo toka ua tu whaatasia iai le au wata mamai matata SS e au fiai fo mai mai lātou e whaapitoa i le saonga le mui lunga o ala te tele. Ua lātou tā pena ina se tusi ua tau au atu i le pāle mia ma le minsta o awala o whela au inga. E whautua inai le toe sila totoa e le fuafuanga e si itia le maua lunga o le sao e o aita amale i lunga o nisi o awala te tele o le tunuu. O i la ua na tusia le tusi o le lii e ngo ea Dave Cliff o le whaatonu leo le whalapo tonga i ta ua o le Global Road Safety Partnership ma le li profesa soa whaia Simon Kinham o le University of Canterbury sa vea mo mua o ia mo whautua au tū i le matanga ruenga o whela ua inga po le Ministry of Transport. Whaalia Maya Kingham i le Paul Kalameo le Midday Report a le Wales Whaasara Lawa New Zealand. O nau le minsta whela ua inga ia Simeon Brown e si tia le sawa whaatapula aina o ta'wale i lunga o wala. Ai o le to tele o la awata mamai ma tangata sue i mata upu tau le saonga le mu ua lātou whaalia mai e le o se mea le lei lea fuafuanga a le li i minsta. O le polenga tele o lo iai lātou nei, ona o le ono toa tele ai ma wha au pōpoina le au wha inga o tangata e mali liu ini wha alabe lawe tauta wale i le lumanai. O lo walo ia mai o viso le tau se isi vaenga fau o winga wha le tonu ma le malu luo le tau o le aha afi ai motu umai luo New Zealand i le so. O au kilani o lapote iai ave ta'wale ina ia wha ai tete i lunga le ala awala ona o timunga a toma matangi malo losi ia mai ono motu si ai ma le tise i lea fo i vaenga o le tunuu. O le ailonga o nā whaina au kilani i au o savili malo losi mai saute sifo ato ai ma timunga mamafa mai lea wauli o le so. E le ngata i lea ai o le ailonga fo i ona malu lu. Whailo mai le li ofisa o Louis Ferris o le ofisa o le wa ai tau le Med Service o ia winga malu lua le tau o le a timu ai matangi ia nisi vaenga o le motu i mātui le so. Ua whautua ina mai ai le pulenga o ala te tele ia ave ta'wale ina ia whaai tete i lunga o le ala lau papa i le tau langa o kilani ona o matangi malolosi e o a matatu i le iwa i le tai au nei a ngai i le iwa i le poa nā nei. O loo walo ia maile o atu o ia matangi i le se lauma o na tupu kilomita le sao i le i tula i taimi e tō whaatau tau mai ai e amata i leo uli ma wha solo atuai i le fiafia nā nei. O le lau mua fo i Wellington o lo walo ia mai tūlanga malu lu o le aiai le tau le nei aso ona o savili mai saute ato ai ma timunga mamafa i nisi fo i taimi o le so. Ua wha ma maluina fo i le taimi nei la bata inga mo le kiona e palasi i lunga o le te tele e au fi aile a wala i le vao neipia ma tau po o le ala tele numela 5 ai mai se o le awala i le awala numela tasi i le Dursid Road. Wha pe nā fo i le tele o awala i le motu i saute. O lo whautua inai ave ta'wale ina ia whai ma sila i la wata inga i tūsai o le tūlanga o awala te tele i lunga o le upenga o fisota inga le pulenga o awala le waka kotahi a o whenga iai ma ia winga wha le tonu o le tau i le nei aso. Ua whanga solo whaatala noanga i le vāo le pulenga ma le au whainga luenga a le aonga o pito te le i le tonu o Taranaki e winga i fuafuanga e whaaititi ailana au whainga luenga ma tā whia ia nisi o Polkalame o loo o inai. O le aonga le nei o ma tātā SSE o le Western Institute of Technology i Taranaki sa whailo mai ilona whaatonu ia Olivia Hall o se vaenga o le nei fuafuanga e au fia ile tāpunia leo nisi o Polkalame ai whaititia la whai o tamaitia aonga e talia i nisi o Polkalame o loo o ina. Whaalia Hall o talanoanga o whaanga solo nei o loo fia mauai le pulenga ia manatu malangona o le au whainga luenga
a o le I whaia se whaai unga tūmau e tūsai o le nei ma tā opu. O le aso sfulwha Oktober e wha muta ai wha tala noanga nei e pei ona whaia ai I la lea onga. Tō tasi le tangata na maliu ina ua wheto ai se loli la au ma se tamaita amale le ala tele o le Motu Tere Highway e lata I Nelson I le tai ao le songo fua nafi. Sa umi se taimi o tāpuni ai le vaenga o le tele a o whaia ngā luenga a leo leo. A o le I tupu mai le whaalawe lawe, sa tula I mai wha mau maunga le mtanga luenga o whela ua inga, I le au wha inga se lau walu se furumole iwa, o e ua whana o le soifua, ona o whaalawe lawe tau ta vale I le tonu o New Zealand I le neitau sanga lua hawhe lua se furumole wha. Whaalia e whapea o sa wha inga pa ulea, pe a wha atusa I nai tau sanga ua mawai atu nei. E malanga I Peletania I le vai aso nei le tai o le partia le Labour ia Chris Hipkins I le whaamoe e whaila I ai mo tai o le whainga mā lo fau lea ua tūlai mai nei le Labour I le tonu o Peletania. Whaalia mai e whapea o se awanoa le leilea mo Hipkins e talanoa ina ai fuafuanga mo le lumanai o le Labour a New Zealand I le vāma tai o isi whainga mā lo I se vaenga o ana tāpenanga mo le pālo te tele so o I nei New Zealand. O le malanga le nei Chris Hipkins o lo whaatupe I le vaenga tupe whaanganga mo le taitai o le tua ngai ma o le whai o nei whaatasiai I le fono tele wha le tusanga le partia le Labour a Peletania e whaia leile ai o Liverpool. O whainga maasani le Parliament o New Zealand I lalo o le vainga o le fonga fitalai e mawhai o no o I le se lau limas furuafe tā la I le nofo inga tāsi I le tau o ni malanga wha ale vāo mālo, a le teitai o le tuangai, e te tongi e le mālo, e au fia I walele, atoa ma whale tari mālo. O le tausanga a sau rua awhe luas furulima, o le ato e whaiaini malanga wha ale vāo mālo, mai le malai walele o le ai o Hamilton I le Waikato. O le teimi mumua lea o le ato e whaiaini malanga wha ale vāo mālo mai Hamilton, anga I atu I Australia, talu mai le se fulu tolu tau sanga ua mawai. O le company wa lele le Jetstar ua wha moe e amata na malanga wha atulanga ina I le vāo Hamilton ma le malai wa lele Sydney wha peai ma le malai wa lele le Gold Coast I le masina o Uni o le lua afe luas hulu ma le lima. E le ngata ai Hamilton ai o le awha pefoi o na amata ai I le lava taimi ma se au nanga fau o le Jetstar I le vale o le malai wa lele I Dunedin, ma le Gold Coast I Ausitalia. I Amerika, ua tau fia I nei le FBI se tangata mai Hawaii ua masalumia I se tau mawhainga tangata valeina le leo Donald Trump. O se ripoti le Reuters na ta'wai, o le tangata ua tau fia nei e ngoa ia Ryan Wesley Routh, limas furuwaru tu sanga o le soifua, e whapena pue leo ina ua mōli mawina ia ni wāwhana na whapapā I whawhane o le malai tā polo a Donald Trump I le ai o Palm Beach I Florida I le sā. O loo saunga le mūle li o Donald Trump e le ia whaina I le tau mwhainga ai sa wawe na tā whia ai leo na nao le FBI ia le li le nei o Ryan Wesley Routh e whapea na waia I whawhane o le malai tā polo a o taalo ai I Donald Trump. O le asas fultoro Iulai, le ana manua ai Donald Trump I se purufana I se isi fo I tau mwhainga e wha umalona soifua I Pennsylvania. I taalonga, ua talia e le pelestene o le whalapo tonga o taalonga malo le tau pulenga. Ia se ofa ale malo Australia e whaitau 4 miliona tāla. E feso swani ai I le ai o Glasgow I se kotilani I lana taringa malo mo ta longa le Commonwealth I le lua afe luas furuma le ono. E pe ona sila fia o ta longa nei le tau pulenga sa tu u e tali malo ai le setete o Victoria I Australia. Pe ta ina to e wha maamuru I la tau I le tau sanga taluai ona e wha pe o tau ngā tā tele I a tā penanga mo I a tā alonga. I la kapi o fiti mai a pani o le asa I dia le siampini o le taminsanga la kapi o le ipo o le Pasifika I le whai unga o le vai aso nei.
O le ta'alonga e whaia le i le ai o Osaka i a Pani, ai o le a mua i le malaya lava le tasi le stona i a saunei, le ta'alonga le manu Sāmoa ma le a eto a Amerika e sue ai le tūla tolu ma le tūlanga whā. E au le whai unga le nā le nei wha au poponga o telefau. Sai fo mo malange male pa iolo tātua te nomalang whaafonga i le dei whai aso fau le whao popongo tala fau mai Sāmoa ma nisio o tala i meo lo te tupuai. Watu i nātu se tālu sanga mai le whailau tusi o le kāpeneta ma le ofiso le pānemia le fionga anga filito mai mano Sherman leo e nisio vāenga tā ua le tāpenato le atunu tali ngā mālo i whontanga te tai mālo le tau pulenga le masina fau. Ina ia tau se sia le tūlanga le tūma mai le taulanga, ina ia ngā lurue whaatasei le atunu atoa, e le whao ngā ina o ka lone la pisi, e la fo iei la pisi so o se teimi, e me se lava i teimi e mālolo ai pe tā whawhau ai fo i mawhaia tau mawhtanga, ina ia amata tu lava i le teimi le nei, se ia o lava ina mai ale tari ngā mālo. Wa whapena fo ina tāru sa ngātu i vaenga patino, e ulu fale mai ei malo i le atunu e pe o le wafu i matautu, male malai wa alele wha avao malo i faleolo, male wafu i sa lolonga wha pena fo i muli whanua. O i lato umau pisi nisi ma fale einga wa manu malo i tau wafonga, lato te kuka i na i tau mawha mo le whontanga, wa tāna sanga le fionga anga whiri, a mawhai o nau lato leto e whaonga ina vaenga o le plastics, o se moni mau le leile le fina wina pe Sāmoa, o pui pui ngō swinga o ngongo le tau i whontanga o lo whaatau teia pe i le lorangi, pe a mai ta wina i tai o malo le a whaatasi mai nei whontanga, o lo whaatino i nei sa mua fō lingo ana upo lo fina winai, le a lava mata opo, o lo o tele i ei whaatalo noanga, a malo umo le lorangi, wa te talo fo i le fionga anga fili i a fio angai pe o mata utu, whaleolo masata puala ma fio angai lata atu iai, ia tautua nata i whautausi, e le ngata ina ia whaatu mawina pere mata ngō while mai mwanga, a mā lo uso whono le a hawhio mai, a ia pui pui a fo i se tasi o i lato mai le sa tia ia tai whau, i se teimi e sa wawali be tau whetuli e fo i whaamalo stino. Ua tula i atu ma le nganga fia tele le whaana popetonga, o le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e lango malo sine aso wha apitoa wha i lunga ino le lanulangi, e wha ata wei nai le te atu lea i le pule le soi fua. O se tasio pine wha amawola le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, lo lato tu wha atasi ma le lanulangi o pongi lea aso tā ua, e le matana peola na leine telefoni lua se fuma le whai tu la i le fitu aso le vaiaso. Mo so se tasi mana o mia se fesoso ani pe ua mawhatia foi, e wala awe e whaasoa ona mawhatianga, ina ia ngā ioi le whaanapo bitonga, e la veai le soifua le ua wala au, ina ia le taunu watu le taunu ungo le whaanoa noanga e le ngato le pule le soifua, au nisia a fianga tau i le mawhauwhau, e me se lava le tupao tinamata maitai, ma whana witi. O le pule le soifua o lo whaatu mawina pe le atu noo ona whaamaumaunga lea ngai pe i lunga, o loo mafuri lava le tupulanga tala vau. O le amatanga o le maasina nei le ripotia e foi, se tasi foi o tala vau ali i le motu i upolu, wa pule foi le soifua. O wala au i le telefoni po le leina o le ola, ane to manga moe po ngā tia, mai le tausanga lua afe lua se fulma le lua o mai le tausanga te nei lua afe lua se fulma le tolu, wa si isi atu lunga le foi numero wha mawina i le se fulu a nga i le se fulma le lua pasene, le tele atu o wala au, e mana o mia le fesoa swani. Au ia wala au na wha mawina i le to manga moe po ngā tia, e mai i le tupulanga talavou se fulma le wala tausanga, anga i atu i le tolu se fulma le lima tausanga le mātutua. O le tele o ia mawhitianga, e a fua mai ia a fianga le mawhauwhau, i wāwha le ngā lii,
o wafa le wo, pe manatu fo i watu la fo ino la tau langona, e le sio manga lava tau le ainga. Fai lolo ofisa sili o le wha la putonga le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e wha wau matu mau pea le fesoa swani le to manga, mo so se tasi mana o mia le fesoa swani, ia wala au i lana numera telefoni sa loto, i so se teimi o mawhatianga. O se tasi o whaafitau li po o se luitau wa wha te teleina luna tula i mai i le atu no, i le mauai pea lea o le whala au whaasaina o le aisa, ma ua wha mawina le whaasolo atu lea a fianga, a ngai whana wa o ngā po whana witi. O le whai unga le vaiaso te nei, na tau fia mai fo i nisi se tuotolo, i leo so whai ngā leo i lea fio ango loto pā. O le tuotolo i la tauia, o lo au fia i masitama i tai. I leo so whai ngā, na au mai ai leo se pepa o lo i ai tu tonu le aisa, pa ta sei ma paipa e whaonga ina i ai le whala au whaasaina, mai wai lalo neo le waa ai ngā leo i lantou nei e tonu. E tali ai lan solu se fulmale lima e tutu la i e lumo le wha masinonga, e tali i o lantou mō lianga. O le wala au ngole mata au pol tama i ta i tu si solo tau ta ue i a papali e sia fekel, wa toe sui e fo ilana tau sanga e ta wala atu ilana loia, wa mana o e toe i oe i le mō lianga na ia te ena tanuai, o le fasio tangata wha moe moina, e le wala au ngata luai o le mata au pua papali i, na ia i oi nai mō lianga e lua o le fasio tangata pa i valea, ma le umia leo ni au penga mata utia, a e te i le mō lianga o le fasio tangata wha moe moina. Pei ta i o le toe wala au ngola na mata au pu le vai aso nei, wa ia toe talo sangai, e fia manao e i oi le mō lianga na ia te ena. Wa tui nā tua i loa le whaamase no le tolu vai aso i le lo ia papali, e ne ia toe whai e se whetu na inga i le tusi le o talo sanga tuai papali i le whaamase nonga. Pe ona se la fia le mata opo le tama i tai tusi solo tau ta ua ia papali i se whekau, e leo toe pose lilo le sila fia i le atu no. Lena mali weila na wopolo fesa, o se tina e fitu se fulwalu tau sanga o le matua le soifua, le lava wa silia i le 5 masina taluan tula i mai lea wha lave, o lo whaanga solupea, tau le manga o lea mata opu. O tala ia mai sa mōmole ni yaso, e tu mau pea le pui ngā saunga le mua lo tātou matai lo tō soifua maseola, wha soifuia. Hey.
Ai ole leo ina whatupu inai ole misa. Lauanga no Sāmoa e o ngati tonu ai ole alofa. E pe ona whai mai ole tusi ole tu tonu le nā. Ako mai no so ia e li ia i le situ. Sauni ina malo e pe ona whetalai mai Yesu. Tali tonu matau whai tato te sama wali lana upu. Na te whaari tino atu matu ula tonu na while mu. Ai e mana tua e sini le na te pone lono loto. Mai lole na te fia e a pene ono. Te maua le whapoponga o tātou talafou I le tūlai walu li tai au a tai au. Le ngata o tala mai Sāmoa e whapea fo I matala mai New Zealand nei. O lo o mawai tala o lo tupu I tono nei atu nuu. Tala o lo tupu I Sāmoa ia manisi o vaenga o lalangi. Pe ona tāpena ina tātou talafou nei aso e le sunga ia la wano a tilawa. Whapea I ma le sunga ia tā sesa lam Sam. Ia em whaiona toi whaafonga I le tūlai tasi longo le Facebook ma le YouTube. Toi awina toi e tātou talafou ia mol nei aso, ai ol whaapoponga fou e maua li tūlai walu tai au a tai au. Ai ua luas fulu walu minu te ai li tūlai sfulu malua, ili nei fo I awa uli, taltono lo fia ngai malolonga I whapea fo I tau mafutanga, ia ili ngata I tono ainga whapea fo I whalawhai ngā luenga, malola vai ata utou, le ngā lue, moni lava I li tūlanga lolo wal tau nei aso, I so sa vaenga o nei atunu o New Zealand, e mai se fo il motu I sau te leo lo o mata watu, te le ina palasi li kiona, fo inisi o vaenga o lapta inga o lo o momoli mai, e le ngata o vaenga o leo whapea fo ilato o lo o pulea ina feo inga ilunga o ala titele, ina ia mata I tū le vaenga o lo o tūlanga whaale tonu waile tau, ina ia whae tete I feo inga, ile nei fo I taimi o le aso. Whaua watu a tātou musika, ia a o whea ngai fo I malolonga, ile nei taimi o le au auli. Hello? Hello? So we are the data tau sala. Whaia o le malama. So we are the data tau sala. Fiu e whaatali au sui a wanga. Fiu lau e whaatali wa pei o se mala. Oka sungai I lo le alofa. Ua mau Ina yo ma whau ma. Ta whiu ala au e te leilo mai. A o sunga e leke mai. Sa we are le teina tau sala. Whaia ngau au le malama. Sa we are le teina tau sala. Tali au sui a wanga. Fiu lau e tali o pei o se mala. A au, wala au atu ai liu e se. Ha ha, wo I lolo tau wha se e. E te fiu lava, e sa ili solo. E manu malo, lambo, leti apolo. So we are the data tau sala. Whaia o le malama. So we are the data tau
tausanga Fiu e whaatali tali au sui a wanga Fiu lava whaatali tali O pei o se mala There are more questions than answers. Pictures in my mind, the world I show. There are more questions than answers. The more that I find out, the less I know. The more that I find out, the less I know. Yay! Mama has gone, I have a young son of my own. I tell him about the stories about the place that I call home. Sunshine, a beautiful day, living and learning the island way. I had a great big smile while wiping the tears from my face. Sun, sun, please take me home. Now I was said to him, sun, sun, back where I belong. And then I cry, I may not feel with you very long. Somehow I love you so much. So before I go, I wanna take you all back home. Ooh, yo, 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 yo. Take me back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Take me back to the
want some back where I belong. And then she cried, I may not be with you very long. Mama, please don't talk like that. So before I go, I wanna take you all back home. Ooh, taking me back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Take me back to the island. Back to the island. Ooh, taking me back to the island. Where my mama meet my papa. On the beach they fell in love with each other. So I say. Ta sau neia mai Sāmoa le whamai Take Me Back to the Island. Ia leli o Cherry Tapu mana ia ma le pese le nā Take Me Back to the Island. Ia o le pese wha apere tānia. Ia e mana ia fo i whai mai le wha amalu stino le awa uli. O le ua toe luas fulua minute o ntale o le ito lai tasi. Ia tasi pe ona masani ai wha amuta tatou tautua ilunga o le tasi ono te si mali tasi wha mo ia ai wha awau pe ilunga o tatou penga ta wha ilangi pe o le Facebook, ia wha pe ai male YouTube, ia male tatou app, pe ona ia so taitasi. Ai wha awau pe tatou pe spesenga lea o auli, ai mo mua i isi tala lea pe ona wawa ia toi fo itona Australia, le wha no stasi o tina ona o siana tamai tolu tau sanga. Sālu le whalatoleni, ia e whaile wha amalo stino, ia matoleni e iei fo ilale ngā luenga nai pe ngā lui e o le wanga o i body building pe e whaali e maso tino. E nā alu stama e tā ele e pui wa umana na toleni. Alu stama e whaamalu e se alu atu pa ua i tutono al whalata ele pe ua matupongia i sa whaalonga atu pe ua le mau se malu se tino. Sfulu lima i tu la o matupongia i tutono le o le whalita ele le isisina i loa. Ana le su atu ala to ainga o laile i o atu le whale ma e pe so atulan telefoni e mawai o lai e trace fo ile pe su e vainga ia fa teknolosi mawai lan telefoni o lai to tonu falta ele ia mawatu o lai o la le pai pa malulu o lai matapongi ai ia na fa ola le ile I masini fo ia fa mana vai ia e pita iane o te le se afianga o lona fai ai ia ma tape ai lo masini na sa fa mana vai o le whanono angal tina ono le umina ye tutonu o le tama I tutonu o le falta ele le stasi loa o faltoleni e tau ona siaki umatulanga whaapea. A tonu fo I o se vaenga o ngā mo tātou wa le to tele ina e isi taime tai to tasi tangata I tono a inga I ele loa to lava whaalave whaapene e tupu e le lava le whaima siaki ia mai loa ai vawe ona whaia se ngā luenga po se tonga fitinga ina ia whaasawina le soifua o nei fautuanga o ngā mō tātou mai ia fo I whaalawlawe e tutupu. Ia e whaawau tātou pesenga lau whai peselea le Leone High School. Ia ma le lātou whaafifianga le nei fo I vahenga o le hawauli pe o auma e le fiu e whawhati. Away.
Wasili la
Ia o le whawhiwhianga le nā a le fungala au sarona pe no tau whaafonga mai ai, my dear, my darling. Ia ma le isi pesel nā Sāmoa mo atu al Fifia Band o le siva Sāmoa whale nā oti. Ta o mātuna wha so atu le tala e winga i le isi tamalea na matapongi e tono le whale toleni i tutono Australia. Ai o le uwhasalau mai lunga o le Leite o New Zealand. Ne ata o le tangata leo Kevin mea lamu le sa walewa na olupeleki. Le sa taalo numero lua ia ale olupeleki. Na ia lewa ia whaasalalawi nai lunga o upenga tawhailangi ia po o so ta inga whaona po nei foi. Le ata le taimi le na pa ua i taimi o whaini tole ninga. Mantua mana pa upe matapongi ai. I le taimi le whaitole ninga i tono le whalita alo. Tono se whalita alo. Ia o mea lamusa a fia i se ngase o le fatu. Lea la ua whaasalalau solo ai le ata lea masalo ia lava ia lea na ia wha ilo ai. I te le taimi sa alu i tono le whalmai mato e ngā te eitua. E mantua fo i le sa tu e tau wā i le polkalame le tau le Fight for Life i le tau sanga luafe lua. Ai te uwhai e ale siaki ia e le whetau i malona soifua malolo i na tūlanga o lona whatu. Ia e peo mana ia te le vaenga i e whaalau loa i e no fosila fia i tangata. Ia e maise fol nei masino o me o September. Masino September o le Men's Health. E pe i whatawa le soifua malolo i no le tupaoli. E whatawa le soifua malolo i no tangata uma. Pe i teimi e matua i whaailonga mai ei le vaenga o ia tangata ina ia nofo sauni ma nofo sila fia fo i tātou tangata i le tāua le vaenga le wha mua soifua malolo ina. Ia pien mana ia nei vaenga ia toi wha manatu mai pe tātou. Ia lea fo i tūlanga o mwhai ona o tātou wha mua le tātou o la malolo ina. Ini vaenga e tāua tele. Sfo lima tau sango ta alo nei tangata o mea lamu i tono le. Ta alonga neo lakapi ia o se tasi fo i wa tele an ta alonga i tono le. Awa le ale olopeleki. Ia lea fo isa tu ina iei whailonga fo ia New Zealand, whailonga whaaptoa o na olona sao i tono o le ta alonga nei o le lakapi. Ia o le taimi nei lai whaia o lai whaifeanga le TikTok. Paenga i fifia TikTok le malamalama le male whainga malo le United States o no le tau mawhai ia Amerika e whaasa ave ese le TikTok mai tonu o le United States o na upopo le ngai whaapea e wa matana mau o matua i whaamamongo tangata o le mwhai o na o i tonu e whaongale o penga ta whailangi po le fo i au nanga o sota inga ia le ala e whai nei whina ua malkampani lea o le TikTok o nai whaapea o le le to sai mal tu la fono le fina mal company le to sai mal tu la fono le ave ese fo yo la to mai tono o le United States ia se tato tu lopo feanga ia ile fai unga o le fina unga le nei ia pe o le a fa wa pe on fai TikTok ile au United States of America ia pe o le a ave se aloa to mau ono minuto talo le tu la tasi ia malo level fa fong mai atu to o malave mai se fo ila to lo ma fa mai lunga o le tasi ono te se mal tasi fa mo fa fa tele lava i lo to sao e ala i lo to fa fong mai e lango il tato tau tua mai level down de la se ia pa ia mal ni tai me laso ai o lam fa yo na ma wa pe al tato tau tua fa awau se ia pa ia le to lai lua lunga al Facebook YouTube ia mala tato app ali Sāmoa Capital Radio fa tai lava mo lo to sao ile nei fo yaso.
fuanga e me angai ile asofo wa ya amai Sāmoa
Sa lava i le nei foi vaenga o telefou mai i Wellington. Ua whai loa mai e le whainga malo so whaatasi ni suinga ua lantou whaia i le tula fono o le whainga o whaasalanga o tangata e whaamau nia lantou soringa tula fono i luma o le whaamasinonga. O le palemia ia Christopher Luxon, ma le minister o whaamasinonga o Paul Colesmith, na o la ua whalaua i tele ina mai le tulanga ina ua uma le whontanga masani e le kapeneta i Wellington e ananafi. O suinga ua whaia le malo i le tula fono le nei o le Sentencing Act e awhi ai le whaatapula aina le 40% o le maurunga ma whaia se whaamasino o na ia whaaititi ai le ui o se whaasalanga o se tangata e whaamao nia ia sana soli ngā tula fono. E le ngata i lea, ai ua whaatulanga ina mai foi, ma se fua whaasolo mo whaasalanga o tangata e vave o na ioe i o lato mō lianga. Lea e whaatapula i le 2.5% le maurunga e mawhai o na whaaititi ai e se whaamasino ia se whaasalanga mō ia. Ai e 5% lea ua whaaititi ai le whaasalanga o se tangata e whaatoa ioe i o na mō lianga a o whaanga solo ai le iloilonga o lana mata upu. Whaaria le li palemia o ia suinga o se vaenga o fuafuanga ina ia sanga whaaleleia tiri ai le nei vaenga o mata upu tau whaamisinonga i te tonu o New Zealand. O le taunu unga o le suasuanga la tau mai nei manatu malangona o le au palo o ta wātangi ai le pau i lalo le tūlanga langorangoina o le teitai o le Labour o Chris Hipkins. O le nei sa i le linga sa whaia le Taxpayers Union ma le Courier mai sa mai tau inai le tau whaisitia o le tūlanga langorangoina o le partia le National whape ai fo ma le Labour ai pau i lalo ia le langorangoina o nisi o parti la iti tono o le Parlemene. O le fisili po ai au pito langolangoina i le tofi palemia, le ana pa uai i le 1.8% ia le lio Chris Hipkins. Ai o le tūlanga au de tele na tūla i mai le National e tolu 0.5% o se sitanga e tasi 10.5% ia pe tusa le manofua e fasa furuvalu o le maota. Ai o le Labour, 2.5% o se sitanga e o 10.5 mo no fua e tolu se furu ma le tolu. O le partia le Greens, se 0.10% na tula i mai ai, na pa u de 10.5% mo no fua e se furu ma le fa. O le Act e 10.5% o se pa u e o 10.3% mo la tau no fua e se furu ma le tasi. New Zealand First e ono 10.5 mo no fua e valu. Ai o le te Party Māori sa tula i mai le 5% o se tanga e 10.5% mo le awha inga e ono i ano fua. Christopher Luxon na tula i mai le 3.2% mo le tofi palemia. Chris Hipkins i le 0.1% o Chloe Swarbrick le sui te itai o le Greens e 5.2% ma vavasa mana ia Winston Peters i le 1.5%. Ua talia le lei le vasenga o pule a onga, se whaai unga le malo e whaau popo ina ai le taimi e whaau ngā ina ai le suenga o suia ai i suenga o le whaitautusi ma le numera mo le tuspasi o le NCEA. O lea ua tu watu se yo o i le whaai unga o le lua afe luas funumo le fitu e whaamuta ai o na sue i a tawa mateine a onga i suenga whaunei mo le tustusi ma le whaitautusi a to ai ma le numera e tusa o whaau popo i a le lua tausanga i le taimi na mua ai fua i nai. O suenga nei o standards ua suia ai le whaitautusi, tusi ma le matematika le e whaia online i whasota inga whaatekonolosi. Mai o loo tele ina le manuia ai le tau mawhai o alo mawhanaua onga. Sa whai lo mai le asosia whaia onga e mana o mia e ta maiti e sue i nei suenga ina ia pasi i le tūlanga ma le maulunga o ta maiti ua uma le onga le intermediate. Ai o le tūlanga moni o loo iai, o le to tele o ta maiti a onga nei, e o atu ia onga maulunga, e le i o olo la tau malamalama i la lea tūlanga. Whaadi ai le pele stene le asosio pule a onga o a onga maulunga,
e tā ua tele le awala lea ua whaia mō tamaiti, ona ua mautinoa e matua te le lava le whaafi tauli mō le to tele o lātou isu enga ia e whaia online. O se whaalapo toka o tu whaatasia iai le aua ta mamai matata SS e au fiai fo mai mai lātou e whaapitoa i le saonga le mui lunga o ala te tele. O lātou tā pena ina se tusi ua tau au atu i le pāle mia ma le minsta o awala whela au inga. E whautua inai le toe sila totoa e le fuafuanga e si itia le maua lunga o le sao e o aita amale i lunga o nisi o awala te tele o le tunuu. O ila ua na tusia le tusi o le lii e ngo ea Dave Cliff o le whaatonu leo le whalapo tonga i ta ua o le Global Road Safety Partnership ma le li profesa soa whaia Simon Kinham o le University of Canterbury sa vea mua o ia mo whautua au tū i le matanga ruenga o whela ua inga po le Ministry of Transport. Whaalia Maya Kingham i le Paul Kalame o le Midday Report a le Wales Whaasaraulaua New Zealand. O nau le minsta whela ua inga ia Simeon Brown e si tia le sawa whaatapula aina o ta'vale i lunga o wala. Ai o le to'atele o le awata mamai ma tangata sue i mata upu tau le saonga le mū ua lātou whaalia mai e le o se mea le lei lea fuafuanga a le li i minsta. O le polenga tele o lo iai lātou nei, ona o le ono toa tele ai ma wha au pōpoina le au wha inga o tangata e māli liu ini wha alabe lawe tauta wale i le lumanai. O lo wano ia mai o viso le tau se isi vaenga fōu o winga wha ale tonu ma le malu lua le tau o le ahaafi ai motu umai lua o New Zealand i le so. O Okilani o la pote iai ave ta'vale ina ia whaai tete i lunga o le ala awala ona o timunga a toma matangi malolosi ia mai ono motu si ai ma le tise i lea fo i vaenga o le tunuu. O le ailonga o nā whaina au Kilani i au o savili malolosi mai saute i sifo ato ai ma timunga mamafa mai le auli o le so. E le ngata i lea ai o le ailonga fo i ona malu lu. Whailo mai le li ofisa o Louis Ferris o le ofisa o le wa ai tau le Med Service o ia winga malu lu o le tau o le a timu ai mamatangi ia nisi vaenga o le motu i mātui le so. Ua whautua ina mai ai le pulenga o ala te tele i ave ta'vale ina ia whaai tete i lunga o le ala lau papa i le taulanga o Aukilani ona o matangi malolosi e o a matatu i le iwa i le tae o nei a ngai i le iwa i le poa nā nei. O loo walo ia mai le o atu o ia matangi i le se lauma o na tupu kilomita le sao i le itu la i taimi e tō whaata utau mai ai e amata i leo auli ma wha solo atuai i le fiafia nā nei. O le lau mua fo i Wellington o lo walo ia mai tūlanga malu lu o le aiai le tau le nei aso ona o savili mai saute ato ai ma timunga mamafa i nisi fo i taimi o le so. Ua wha ma manuina fo i le taimi nei la bata inga mo le kiona e palasi i lunga o le te tele e au fi ai le awala i le vao neipia ma tau po o le ala tele numela 5 ai mai se o le awala i le awala numela tasi i le Dursed Road. Whape nā fo i le tele o awala i le motu i saute. O lo whautua ina ai ave ta'vale ina ia whai ma sila i la wata inga i tu sai o le tūlanga o awala te tele i lunga o le upenga o fisota inga le pulenga o awala le waka kotahi a o whenga iai ma ia winga whaale tonu o le tau i le nei aso. Ua whanga solo whaatalonoanga i le vāo le pulenga ma le au whainga luenga a le au ngā pito te le i le tonu o Taranaki e winga i fuafuanga e whaaititi ailana au whainga luenga ma tā whia i nisi o Polkalame o loo hao inai. O le aonga le nei o matata SS o le Western Institute of Technology i Taranaki sa whailo mai lona whaatonu ia Olivia Hall o se vaenga o le nei fuafuanga e au fia ile tapunia leo nisi o Polkalame ai whaititia la whai o tamaitia aonga e talia i nisi o Polkalame o loo hao ina. Whaalia Hall o talanoanga o whaanga solo nei o loo fia mauai e le pulenga i a manatu malangona o le au whainga luenga
a o le iwhaia se whaai unga tūmau e tūsai o le nei ma tā opu. O le aso sfulwha Oktober e wha muta ai wha talanoanga nei e pei ona whaia ai i la lea onga. Tō tasi le tangata na maliu ina ua wheto ai se loli la au ma se tamaita amale le ala tele o le Motu Tere Highway e lata i Nelson i le tai ao le songo fua nafi. Sa umi se taimi o tāpuni ai le vaenga o le tele a o whaia ngā luenga a leo leo. A o le i tupu mai lea whaalawe sa tula i mai wha mau maunga le mtanga luenga o whela o inga i le au whainga se lau walu se furmole iwa o e ua whano le soifua ona o whaalawe tau ta vale i le tonu o New Zealand i le nei tausanga lua awhe lua se furmole wha. Whaalia e whapea o sa whainga pa ulea pe a whaatusa i nai tausanga ua mawai atu nei. E malanga i Peletania i le vai aso nei le tai o le partia le Labour ya Chris Hipkins i le whaamoe e whaila i aima tai o le whainga mā lo fau lea ua tu lai mai nei le Labour i le tonu o Peletania. Whaalia mai e whapea o se awanoa le lei lea mo Hipkins e talanoa i nai fuafuanga mo le lumanai o le Labour a New Zealand i le vāma tai o isi whainga mā lo i se vaenga o ana tāpenanga mo le pālo te tele so o i nei a New Zealand. O le malanga le nei a Chris Hipkins o lo whaatupe i le vaenga tupe whaanganga mo le taitai o le tua ngai ma le whai o nei a whaatasiai i le fono tele wha le tusanga le partia le Labour a Peletania e whaia leile ai o Liverpool. O whainga maasani a le Parliament o New Zealand i lalo o le vainga a le fonga fitalai e mawhai o na o i le se lau limas furuafe tā la i le nofo inga tāsi i le tau o ni malanga wha le vāo mālo a le teitai o le tuangai e te tongi e le mālo e au fi ai walele atoa ma whale tari mālo. O le tausanga a sau lua awhe luas furulima o le ato e whaiaini malanga wha le vāo mālo mai le malai walele o le ai o Hamilton i le Waikato. O le teimi mumua lea o le ato e whaiaini malanga wha le vāo mālo mai Hamilton a ngai atu i Australia talu mai le se fulu tolu tausanga ua mawai. O le company walele le Jetstar o whaamoe e amata na malanga whaatulanga ina i le vāo Hamilton ma le malai walele i Sydney whaapea ai ma le malai walele o le Gold Coast i le masina o Uni o le lua awhe luas hulu ma le lima. E le ngata ai Hamilton ai o le awha pefoi o na amata ai i le lava teimi ma se au nanga fau o le Jetstar i le vale o le malai walele i Dunedin ma le Gold Coast i Ausitalia. I Amerika, ua tauwhia ai nei e le FBI si tangata mai Hawaii ua masalomia i se taumawhainga e tangata valeina le leo Donald Trump. O se ripoti le Reuters na tawai, o le tangata ua tauwhia nei e ngoa ia Ryan Wesley Routh, limas furuwalu tu sanga o le soifua e whapena pue leo ina ua mōli mawina ia ni wafana na whapapa i whafuane o le malai tā polo a Donald Trump i le ai o Palm Beach i Florida i le sa. O roa saunga le mule li o Donald Trump e le ia whaina i lea tau mwhainga ai sa wawe na tā whi ai leo na nao le FBI ia le li nei o Ryan Wesley Routh e whapea na waia i whafuane o le malai tā polo a o ta alo ai i a Donald Trump. O le asas futolo iulai, le ana manua ai Donald Trump i se purufana i se isi fo i tau mwhainga e wha umalona soifua i Pennsylvania. I ta alonga, ua talia e le pelestene ul whalapok tonga o ta alonga ma lo le tau pulenga. Ia se ofa ale ma lo Australia e whai tau 4 miliona ta la. E fiso swani ai i le ai o Glasgow i Sikotilani i lana taringa ma lo mo ta longa le Commonwealth i le lua awhe luas furuma le ono. E pei ona sila fia o ta longa nei ale tau pulenga sa tu u e tali ma lo ai le setete o Victoria i Australia. Pei ta aina to e wha maamuru i la tau i le tau sanga taluai ona wha pea o tau ngā tā tele i a tā penanga mo i a tā alonga. I la kopi o fiti mai a pani o le asa i dia le siampini o le taminsanga la kopi o le ipo o le Pasifika i le whai unga o le vai aso nei.
O le ta'alonga e whaia le i le ai o Osaka i a Pani, ai o le a mua i le malaya lava le tasi i le stona i a sau nei, le ta'alonga le manu Sāmoa ma le a eto a Amerika e sue ai le tūlanga tolu ma le tūlanga whā. E au le whai unga le nā le nei wha au poponga o telefau. Soi fo mau malange male pa i o lo tātua te nomu lang whaafonga i le dei fai aso fau le whao popongo tala fau mai Sāmoa ma nisio o tala i meo lo tutu puai. Watu i nātu se tālu sanga mai le whailau tusi o le kāpeneta ma le ofiso le pānemia le fionga ngā whili tō mai mano Shem leo e nisio vāenga tā ua le tāpenatu le atunu tali ngā mālo i whontanga te tai mālo le tau pulenga le masina fau. Ina ia tau se sia le tūlanga le tūma mai le taulanga, ina ia ngā lurue whaatasei le atunu atoa, e le whao ngā ina o ka lone la pisi, e la fo iei la pisi so se teimi, e me se lava i te mea marolo ai pe tā whawhau ai fo i mawhaia tau mawhtanga, ina ia amata tu lava i le teimi le nei, se ia o lava ina mai ale taringa malo. Wa whapena fo ina tānu sa ngātu i vaenga patino, e uru whale mai ei malo i le atunu e pe o le wafu i matautu, male malai wa alele whaavao malo i whaleolo, male wafu i sa lolonga whaapena fo i muli whanua. O i lato umau pisi nisi ma whale einga wa manu malo i tau wafonga, lato te kuka i na i tau mawha mo le whontanga, wa tāna sanga le fionga anga whiri, a mawhai o nau lato leto e whaonga ina vaenga o le plastics, o se moni mau le leile le fina wina pe Sāmoa, o pui pui ngō swinga o ngongo le tau i whontanga o lo whaatau teia pe le lorangi, pe a mai ta wina i tai o malo le a whaatasi mai nei whontanga, o lo whaatino i nei Sāmoa fō lingo ana upo lo fina winai, le a lava mata opo, o lo o tele i ei whaatalo noanga, a malo umo le lorangi, wa te talo fo i le fionga anga fili i a fio angai pe o mata utu, whaleolo masata puala ma fio angai lata atu iai, ia tautua nata i fautausi, e le ngata ina ia whaatu mawina pere mata ngō while mai moanga, a malo uso fono le a hafi fio mai, a ia pui pui a fo i se tasi o ilato mai le sa tia ia tai fau, i se teimi e sa vavali be tau fetuli e fo i whaamalo stino. Ua tula i atu ma le nganga fia tele le whaana popetonga, o le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, e lango malo si le aso wha apitoa wha i lunga ino le lanulangi, e wha ata awai na ile te te atu lea i le pule le soi fua. O se tasio pine wha amawola le to manga moe popo ngā tia i Sāmoa, lo lato tu wha atasi ma le lanulangi o pongi lea aso tā ua, e le matana peola na leine telefoni lua se furma le whai tu la i le fitu aso le vai aso. Mo so se tasi mana o mia se feso soani pe ua mawhatia foi, e wala awe e whaasoa ona mawhatianga, ina ia ngā ioi le whaanapo bitonga, e la veai le soifua le ua wala au, ina ia le taunu watu le taunu ungo le whaanoa noanga e le ngato le pule le soifua, au nisia a fianga tau ina mawhau, e me se lava le tupao tinamata maitai, ma whana witi. O le pule le soifua o lo whaatu mawina pe le atu no o na whaamaubonga lea ngai pe e lunga, o loo mafuri lava le tupulanga tala vau. O le amatanga o le maasina nei na riputia e foi, se tasi foi o tala vau ali i le motu i upolu, wa pule foi le soifua. O wala au i le telefoni po le leina o le ola, a le tau manga mo e popua ngā tia, mai le tausanga lua afe lua se fulmale lua o mai le tausanga te nei, lua afe lua se fulmale tolu, wa si isi atu lunga le foi numero wha amawina i le se fulu a nga i le se fulmale lua pasene, le tele atu o wala au, e mana o mia le fesoa swani. Au ia wala au na wha amawina i le to manga mo e popua ngā tia, e mai i le tupulanga talavou se fulmale wala tausanga, anga iatu i le tolu se fulmale lima tausanga le mātutua. O le tele o ia mawhitianga, e a fua mai ia a fianga le mawhauwhau, i wāwha leo ngā lii,
o wafa le wo, pe manatu fo I watu la fo ino la tau la ngona, e le sio manga lava tau le ainga. Fai lolo fisa silio le wha la putonga le to manga moe popo ngā tia I Sāmoa, e wha wau matu mau pea le fesoa swani le to manga, mo so se tasi mana o mia le fesoa swani, ia wala au I lana numera telefoni sa loto, I so se teimi o mawhatianga. O se tasi o whaafita auri po o se luita ua wha te tele ina lona tūlai mai I le atu no, I le mauai pea lea o le whala au whaasaina o le aisa, ma ua wha mawina le whaasolo atu lea a fianga, a ngai whana wā o ngā po whana witi. O le whai unga le vaiason te nei, na tau fia mai fo I nisi se to tolo, I leo so wha inga leo I lea fio ango loto pā. O le to tolo I la tauia, o lo au fia ima se tama I tai. I leo so wha inga, na au mai ai leo se pepa o lo iai tu tonu le aisa, pa ta se ima paipa e whaonga ina iai lefa la au whaasa ina, mai wai lalo neo le waa inga leo I la tau nei e to tolo. E tali ai la solu se funma le lima e tutu la I lumo le wha amasinonga, e tali I o la tau mo lianga. O le wala au ngole mata au pol tama I tai tu si solo tau ta ue I a papali e sia fekel. Wa toe sui e fo ilana tau sanga e tau wala atu ilana loia, wa mana o e toe I yoe le mōlianga na ia te ena taluai, o le fasio tangata wha moe moe ina. E le wala au ngataluai o le mata au pua papali I, na ia yoe ina I mōlianga e lua o le fasio tangata pa iwalea, ma le umia lea o ni au penga matautia, a e te I le mōlianga o le fasio tangata wha moe moe ina. Pei ta I o le toe wala au ngola na mata au po le vai aso nei, wa ia toe talo sangai, e fia manao e I yoe le mōlianga na ia te ena. Wa tui nā tua I loe le whamase no le tolu vai aso I le lo ia papali, e ne ia toe whaia I se whetu na inga I le tusi le o talo sanga tuai papali I le whamase nonga. Pea na sila fia le mata au po le tamai tai tusi solo tau ta ua ia papali I se whekau, e leo toe pose lilo le sila fia I le atu no. Lena maliwe la na wopolo fesa, o se tina e fitu se fulvalto sanga o le matua le soifua. Le lava wa silia I le lima maasina taluan tula I mai lea wha alavelave, o lo whaanga solupea, tau le manga o lea mata aupu. O tala ia mai sa mōmole ni yaso, e tu mau pea le pui nga saunga le mua lo tātou matai lo tu soifua maseola, wha soifua ia. Música malie awe fefe mana ia sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie
Musika malie aume fefe se maya na tene Usumai la pese malie Ai atata mai mai siva siva mai patapati ma oso oso Ai atata mai mai siva siva mai patapati ma oso oso Musika malie Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiai alo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
Ole nau o pepe o poku E te leto e mutu pe te pipo I ti au luku E te tana loina Foi o lo aina Tau sou sei I te mau kua paka E malu para O fai whātoanga Nei e mao I te mau le tauranga Ai le loa O le akua paka A whai e te mai Lau pele o te whaanati nati E lomi o I lau ti E le apea I te whale mai Te papo I na lava Lau pua whaapele ko ala E te leto I mutu pe te pipo I ti au luku E te tana loina Foi o lo aina Tau sou sei I te mau kua paka E malu para O fai whātoanga Nei e mao I te mau le tauranga Ai le loa O le akua paka Tau sou sei I te mau kua paka E malu para O fai whātoanga Nei e mao I te mau le tauranga Ai le loa O le akua paka Iona I whawhiwhianga lava mo nei au auli. O lea ua toi luas fulvan minute I ona talo le to lai lua. Tā lua. Ia ona tātou tau ma vaifo I lea mo nei aso. Mai le tau tual taon leila. Ale si ufonga o le lau mua. Man tual vasol nei o le te wiki o te reo Māori. Po o le vai aso le ngana Māori. Ia. O lea o lo o whaamlatu I tono o le nei. Fo ia tunu o Aotearoa New Zealand. Ia pia whai o whaafonga mai so se vaenga o le lalangi. E iei le ata fo I lea ta o le Shrek le ata komi. Ata ta maiti. O lea la vava iatu. Pei o lea o le taimi mua le nei o le whai e seisinga ngana le ata lea pei e whaaleo mai le ngana. O le ngana Māori le la a whaaleo ai le ata leo le toi whaaleo ai le ata leo le Shrek. I o le atali fia tele I le to tele o whanau ma o se ata fo I lau I loa I tono ata tifanga. Ata ia o ata komi po ata ia ata maiti. Ia lea lai pe o whaasisila le Māori Land Charitable Trust. Le ngā lue whaata sema le DreamWorks Animation. Ia o le vaenga le whaile ata I toi whai e le whaaleo ai le ngana Māori ia le ata lea. Ia aioni vaenga lava o patipatinga o le neiva I tau whailonga ngā le vai asolo ngana Māori. Ia ai peila o lea le a whaali mo le tai mua lava I le masina o mati tau sanga luafe lua lima. Ia tātou pati ai fo le neiva I aso le ngana Māori o le neia tunu o lo tātou au mawai. O isi tangata le lei o le wha Māori. Ia a tonu e lātou na e malama le ngana. E tātou ia. Ia tātou ia tau te whailonga lava I niso lātou pese, ma whātunga. Ia e uian tātou le malama I le telo isi upo. Ia e sel mana I o tonu ia I nisi o lotu e usua ia pese Māori e whaataua I le ngana le nei fo ia tonu o tātou au mawai. E lal pese lea le vaenga lea o le pese le tā o le hoki mai. Ia pese mai le nei vaenga o le awauli.
Hallo. Oi le sa no fa mon mole. Hani e o fiu lo tau ma fai. Sa silia pe ana o le fa na mai. Le ano ai o le anga ua la fo mai. E lo aina ya te au le po mai. Hali ea ua fi lo tau ma fai. Te risala o pele o le ale fana belave o tupu. Sa sili ai pe ana o le fana o mai. Teresa, se tau mai po le ale fana belave o tupu. Le ano ai o le anga ua la fo mai. Hello ai ya te au le po mai. Tau mai wai wana o pua se ya te au. O lo tina ua ia sau no a mai. Teresa, ua whai atu alo tina ya te oi. Ua mai mau oe ia te au. O lea ea le pongai. Le ai Teresa, le tusa lama i le solomoli le ulo whai atu oi. Awelo ufa tue, ua tui a ua tina. E lau aina, ai le ai, sau sala. Teresa na uele, o te ofo ia te oi, whaamalo ia te ai. Ua o wiloa, e whai, lau aina. Le ai Teresa, ua lewa na mate te amale whiwhingi le hanga le nā. Ua o se i lo une, le malama lama. Suna, se awe te whapena, o te alofa pea ia te oi. Lo wha moe moenga, sa o ma fau fau i ai. Ua leaunga, ua masa, le puwai. Ua o iloa, e whai lo ainga. Teresa, whai atu fwoi wa lewa na pale wa alfa fine le nā. Ua o se i lo une le malama lama. Suma, se awe te whapena, o te alofa la wai atu oi. Moe moenga, sa o ma fau fau i ai. Teresa la pele, ua leaunga, ua masa, o te fiafi le puwai. La pele, le ali ie, le ali ie. Pe ai ea se tofi mo i tā. Le ali ie, le ali
si o mi ai funga o la au. Ole po ua lingo lingoa a toa lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulupea. A o i tanei ua tau valea. Lau mana mea ta i lopo o fea ea. Si o mi ai funga o la au. Ole po ua lingo lingoa a toa i lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulupea. A o i tanei ua tau malea. Lau mana mea ta i lopo o fea ea. Si o mi ai funga o la au. Ole po ua lingo lingoa a toa i lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulupea. A o i tanei ua tau malea. Lau mana mea ta i lopo o fea ea. Si o mi ai funga o la au. Ole po ua lingo lingoa a toa i lo uma fau fau i lo wingoa. A muia lela e susulupea. A o i tanei ua tau malea. Lau mana mea ta i lopo o fea ea. Ia o nisi na o whaafifianga maa lia mai asina mpara ma poasa i le pese le nana o tau whaafonga mai ai au le o tau fitu minuto na tale le to lai lua e waenga ia lo o baba ia toi nei i lunga o tala o e o na li kiti ai le le toi ni usila ua tau titi au sui umala valvaenga po li kengi te pasika le ta ua common chero i te tono ni usila le ua whaia ne i e molianga e le matanga luenga o le leo. O le kengi lea, o lea i whaapea i selau, o le na whaalia le te ita i leo leo ni usila, o le komisina o leo leo ni usila, Andrew Costa. Peama le selau tolas fitu leo whainga o molianga le uwhaia ne i whaasanga i su umalamba ia po o sui o le vaenga le komancheri tono o tutono ni usila. Ai, e talu mai tau sanga lua whino tasi. Sa amataina whaia so si o ngani leo ia mai na maua i le leo e tu whaat singa ngā o vaenga i na maua i le kei le leo salama le ona kura kalama no mawha o le whalau whaasaina i le methamphetamine e tu sama le tasi te se male fitu ono kila kalama le cocaine o le pauta le ona whaasaina
mani lua testimonion kila kalanga o cannabis ia po marijuana. Le alana ta oai e whaapeana moe fo ele leo le tasi testimoni lua 5 miliona ta la i tupe, tino i tupe. Iwa testimoni lua miliona ta la i SEPT. Ia ma nisi o fale ia pe 5 ma ta avale spun ma fa e a fia ima ma wila ma basika po wila afi ngani al komichero ala solle le fo isa ta wali po tipe to luista ta kengi le al komichero ole na lo fai tono tonga ona va pe ole kengi le fo iwa fa to la i tonga ko to tonga au tanga tai to lua tanga tane ti po tipe to fa ko i fa manu sia to mai te tono Australia ia no vinga pe onisia to pe o te tipo tipe fa ko fa manu sia to po to ia wato ama ta i kengi ia e ko na pe wa me ma sa se fa ta to no kengi le to ia ma to ko mai so to la ono pela o se fa mkala ngai ia to sila pe wa bele le wa pe o tale pe isi ko ngai o tu fa singo so to la ono fo i to fu ia le o fa sala pe o fa la be to ia ko ngai o ngai to sila me sala ba la station kengi ia sila ma no le bangu kupula o fia fa maka ke le lo mai lo o ia so ia ai ole fo wa la tamai tai e fa mai ai ta to ia so lua ia ta to sa o se so ia me se so malia e we la vai le no wa ta lo to ia ai ole na wa ia to le fo wa to mai le sa to mai le tino wa mo wa ti mo ma to me fo se tai no ia so piano fa no lo ngai telefon na e te ko isto na le ta ya ai ta so ta ia pe fa suanga ta leo male vai ngai ke la wa inga fe o inga tele to la fona mai inga to sieli saunga le mo na ita to malava ia manuia lava ia te taino stone ia so te mo fo ile pa po na ta to tuan nei ile tayao mai to na fitu ile tayao ia ai mole taimi le nei ia tato ia vai so mana mauri ia pai tera ma te wa Tato
ngata o me umana pai ngata o nei ka sanga ua tato wale mai I nei manui a ua tato maua mai Ia